Feeling
te whaatara whātu le tuna o le nei aso fau, mā lō le wholau manuia, mā lō le soifu o le lei, o le aso whareile o tātou o lia, le aso tolu o le masina, o mati tau sanga e lua awhi, lua sifuru mo le tolu, TALOFA lava. O le amatari e fole tau tua le siu fonga le lomu ana mai o le tātou sānu ngā lotu, ta ia le fionga pātele mā reko tufunga, mai le e kālesia, kātoriko, sangato Iosefo ia pahata, si mai al whafonga. Toi whakapopol whatalofa ni te au I loutou mali fua mai. Samoa I whanunga lelei. Ma lorso I fua moa ma le langi matafi. Whaftai le tua wa. Te mai loutou soi fua ma si fo ilo matu ola mai mai. Tatou wheloa I nei te au. Ia toi whai unga fo ne mai aso. Ia ai wala watu malo wanganga whaalo anoi. Tu mai au tau finangalo. Fatasi mo mato loto ia ala te ia la auto o nga vai ngei ia le tato fai ngā tauranga o nei tai au le ilo tato te pau o le rangi I le swafo le tamam le alum le anganga pa ia amen tato tano anganga pa iai a fio maia ia e fatumu loto o au o anga mai tutu iai le afio lo o lofa Ia wina tu lo nganga on whaolo ngai lea o I latou. E te whafo winga mea uma o le larolangi. Lea tu aina e o ina loto au ngai malamalama o le ngang pa ia. Ia lof mai a te mātou, ia mātou maua le poto mai le ngā lama nganga. Mal fia I lanu so son mai. O no Yesu Kiriso, lo mātou wali I. Amen. O le fionga pa ia le tua nei tai au, mō mai le mangelia mātaiu. Mātaiu e lona mata upo e sfuruma le fitu, au lona whai upo mō moe o atu I le 5. Wamwai atu aso e ono, ona oa I leo Yesu ma Peteru, mai Akopo, mai Ioane lona uso. Wa ia ma e ia te ilantou I le maunga maualunga, wa na o I lantou lama. O na liua I lea o Yesu I o lantou luma, wa popula mai o na fonga e pe o le la. Wa sina mai foi, o na ofu e pe o le malamlama. Fau te foi wa faali mai Mose ma Elia ia I lantou. Wala tau whtau tala I maia, on whai mai ei leo Peteru, wa whape mai I a Yesu. Lea li e. Ele lei, on tatu no nofo I nei, ai whina ngalo I ai, mātou te whaia I nei ni whale a pitanga si tolu. Mo o ele tasi, mo Mose le tasi, mo Elia fo I le tasi. Whauta o le au popula, wa ufitia ai I lantou a o tau tala o ia. Whauta foi, o le si ufonga mai le au o whape mai. O lo uatali pele le nā, o te fia I a te ia. I o tau whaalongo ia I a te ia. O le tala lei aleli, ke risoe ia vi ia oe. E ei taimi, tātou te whaanonga I nai ua tau vai, ma ua pei ua leiso tātou whamoe moe. Ai te I lava ua tupu se mea mana ia, ma le fia I a te oe. Po ua asiasi maisa uo I lo whane. Ia po ua maua fo I se tala fia. Ona te I ai lava lea, wa suia atoa I lo tangata. E waia nei tūlanga I o tātou wholinga. O mea moni, e leise mea o suia o oe, po a. Ai ona o se langona o le fia, langona o le wha moe, po le alofa wa tutongo a I lo loto. Wa mele ma mea wa o mauai se o la fou,
ma se isi malam fo. Evangelia ma te ue pe on folflainga le nei tau. O le tala i le whaalinga na vai e pe teulu, i o ane mai a kopo, i le maunga o tapora. O fafonga Yesu o papula e pe o se malama lama winga ese. Ta tia isi vaenga o le tala, i a Mose ma Elia, ma fale apitanga o nei umi. A tātou wha upua le a onga o le whaalinga. Po le vainga nei loa e pe teulu, i o ane mai a kopo. O le tātou wha upua le whapea. O le ala le pule, o le tautua. Ia po le nei foi. A le aise taua, e le aise manu malo. A le aise manu malo, e le aise paleali. O Yesu mon so olo anga i atu le latou tala inga i Jerusalema. E whatau nuu ai le fina ngalo le atua mo le whautanga o le laulangi. E ala i ona pupo ngā, ma lona maliu ti ngā. O le pupula fonga o Yesu i lunga o le maunga. O le whatusale nā, o le mamalu o Yesu pe ato e tuwa. Ua whatepa i ai le au so ina i whamalo si ai lo lato whatutua. O le mamalu fo ile nā, o le a maua e on so o matangata whatutua uma. Pe a mawai atu popo ngā, ma whainga tae whea ngai malatou. O no lo lato whatutua i lo tātou wali. I le teimia o ia Yesu le nilolangi. Sa ia langona ai, ma whea ngai, ma taimi pongi sā, ma le mautonu. Sa ia mana umi ai se whaamalo si au. O na o ai lea maona so e toa tolu i le maunga e te talo ai. O inana li uai fafonga o Yesu, ma faali mai ai e lea tua o ai Yesu. Ai moli mau i e petelu i a kopo mai ane. O whaamata mata e lea tua petelu i a kopo mai ane, i lunga o le maunga, i le mamalu o tu inatu i a Yesu, o le taui o le pale o le manumalo, mo langa ngā luenga, ma lana tautua. O le nei mamalu na ia mawainga, e ala i lona manumalo, i lona o langa o le ustai, i lona tama. O se o langa na whaiwinga i ti ngā mpoponga, o le mata ngā male oti. Wa vai atu i lantou wa popula ofo Yesu, ma ua matua pa e malawa. Wa latou wa ia fo i Mose, ma Elia o tala noa ma Yesu. O le nei whaninga, ua ma ai i ai le to tolu le nei o Iakopo Ioane ma Pete. Ua wha mausalina i fo i mō latou, ma wha tepa i ai i latou, i le taui, e latou te maua, ma e maua e tangata uma, e ngā lulue ma wha mauni. Le tangata e tautua matavela. Mea foi lea, ua whaapea mai ai le apostolo Iakopo. Amu ia le tangata e tu mau ma wha maoni le taimi o tau whatufonga. A wa a manu malo ai, na te maualo na taui o le ola e wha mau. Ua wholofalainga e le atua i e halolofa i a te ia. O le liua o whonga o Yesu, o se whaamalo si anga lea mo i tātou, o se whaamanuianga fo'i mo i tātou, i tātou i loa le mamalu o le li. O le nā fo'i le mamalu mo i tātou, pe a whaikato te whaamaoni i le tātou au nganga i le tua. E iei teimi e tātou te langona ai, le whaamai malpong sā. Hei awani o tātou whaamai ai. E iei fo i teimi e tātou te langona ai, ma aia le mamalu malama, o le pai mai o Yesu ia i tātou. Ia tātou teu whatuinga nei teimi tāua, i o tātou o langa. A wā e whesosoani tele mo i tātou, a walo tātou muri a Yesu, i taimi o le pong sā.
Apera amo. E fitu suli matau sango apera amo e wala winga e le tua. Na tofu i apera amo i lona whātua tua. Na inu i lona whātua tua. Na maai apera amo i le mamalu o le tua. Sir fia foi le tangata ni ingo ia Martin Luther King o ia le sa fia ngai ma le te inga yaso tau sanga o tele o mai. O le mau o tangata uli o Amerika le teimi o le whailonga langu i tono o Amerika. O le teimi na iloa ina e Martin Luther King le mamalu o le atua o whaalia moia. O le teimi lea o le tau ngāwe vela o le fia ngai ma le tau mo whainga o le ai a ta tau o tangata uli o Amerika ia po le whainonga langu. Tasi po, na ia na langona i Martin Luther King, o mai wha mai i a te ia. Wa ia le toi mwhaia se mea, wa le mwhai fo iona ia toi te inga tangata uli o Amerika i le lato mau tau moli e winga i whainonga langu i te tonu o Amerika. Wa le mwhai fo iona ia ta taliinga whaitionga ma upuleanga wa lafo ma ia e a te ia e tangata, ma whaamanu alia ai o ia. Na to tuli fo le nei ali i lalo i on tuli, ma ta talo lo i le tua. Le tuai. Na utu lai ma ta i le nei mau ma lo tali tonunga, o le mea moni le nei. Ai petra, o la ngona fefe. O lo tau lai uma mai le wa ai au tangata i a te au, ma lau ta inga le nei mau. A o tu lai o la tau rumai au noa ma se manosi, ma se lo toa. O le amalaia i la tau. Ai ubo o mai le muta anga o sok manosi. Wa le ai se mea o toe i a te au. O mai i le tūlanga wa le mawhai ai o na o tau aweinga na wa. Whai mai, Martin Luther King, o le taimi lava lea na whaalongo ina ai e ia, le pai ane o le atua. I se awala na te le ilango na ina, pēna tupu mō mofo i a te ia. O lona whaalongo ina lea o le mamalu o le atua i le na taimi. Na avea ma mea na ia toe maua i le marosi fau, e wha wawa i lona tūlanga taita i le mau, mō tangata uli o Amerika. Leu whafonga ni tau. Taua tele, le aua ni tātou wha vai. Aua tātou te whiu ngō fie. Aua tātou te whaalongolongo ti ngā. Aua le tautua pa o, ma le mūsua. Ai a tātou whamaoni ma onsai, o na maua leo le mamalu o le atua, e pei o na wha pale inga i Yesu, o le taui o lana ngā ruenga tautua, e maua fo i e tātou. Lo watunu ue, ma lau whafong anga ni tau. E le ai se au wala pupu, po le upwhapetania, fo i leo le shortcut. E le se wala pupu i le mamalu le usauni e le atua mō tangata uma. Ai petai, a whea ngai tātou mwhawhita uli, ma luka o le tai o le ngalue, ma le tautua ma le whamaoni. Ka pēnā fwoi, on tātou mana o mia sina ata o le nama malu, wa wala winga tātou iai. O te tadjonu, a whai tātou te mawhau mana tunatu i o tātou fwoi o langa. E pe o lo tātou tamu whai ina i o lainga se o langa lelei. O le am whai foi, o na tu ina maile nei mamalu mo tātou. E pe o na waaia ia Yesu i lunga o le maunga o tāpora. A whai tātou te ilo inga ma tali tonu le nei mamalu o lo whaatali mai mo tātou. O lona winga, so o se tinga, ma so o sina mawhatianga o lo tātou o langa, i la tātou tautua, ma le tau muri i a Yesu, ma le whamaoni. O le afso swani tele lea mō tātou, i le ausia o le nei mamalu.
So se ngā ruenga e whai. E tau nuu manuia o na ua tinga inga le tangata. Ina ua malingi le afu o le tangata. E le se ngā ruenga e tū i lunga, e tū i le fonga lamo le mole. E le aifo se ngā ruenga e solo le i se upu mani i le whaalongo. E le aifo se ngā ruenga e anga i luma i le nofo le paolo, ma le whaalongolongo tinga. O ngā ruenga e tū ma nga i luma, o na ua whao ngā te tau le mea lo whale atua, ma ua malingi le afu o tātou muaulu. A tātou fia mawale ma malu o le atua pe on tātou tala noa ia i netai au, na vaia ia Yesu. Lea na whaalia iai, e te tau fo i on tātou wha maori. Tau on tātou whili ngā. Tau on tātou on sa e talia ti ngā maftianga. Ai ua tātou te whaalongolongo ti ngā. Aua le musu e ti ngā inga. Ia, whaamnia maile tua ia i tātou umai whi au mga luenga o whea ngai ma utou le ne yasu. Pui lo tātou ori i lo utou whia ia i lunga o ala tele i ta amale. O utou lo whafo inga ta amale le ne yasu. Ia, i o utou mātala. Ma maua lo utou on sa i lunga o awala. Manuia fo le ne whang fulu. A o alo atu tātou ma le au kerisi ano a nga iatu i le whaamaluingo le asu maliu ma le toi tuolo tātou wali i o Yesu Keriso. Tātou vi atu le tua ilona vi inga.
Ia tātou te tano. Le tualo mātou te mā. Iesu Keriso lo mātou wali ima lo mātou whaola. E vi ia pelo wanga le leima lo walofa whaasoa mo i mātou. Whafteitele mo lau taulanga o lo lava soi fuafoa. Wa mātou mauai le ola ma le leinga. O toi whafoisi ai le tangata na le iloa i la o lua mafutanga mafanfan. Ia mea le whaamaluinga e le lalangi ato i le nevai tau o le whangfulu. E anga atu ai i lau maliu ma tau alunga i le patipatia o lau toi tu manu malo. E whaima whaafunga o mātou tangata mo mātou wolanga. Ai meise fo i se whaale leinga le tele o tunu u ma tangata o lo o masei. Ia mea fo lini vai tau sanga o le whangfulu o se musunga ma se whaapula mata mo i lātou e le tari tonu i ati o Iesu ma lau whaoltanga. O le pupula o fufonga e pe o se mala malama winga ese. O le whata i muanga ma le whaatusa le nā o loma malu pe a e tu tua. O le nā fo i mamalu o le a maua e mātou tangata whatua tua uma. Pe a mawai atu pua ngā mwhaingata. Ai meise o se taui o le tangata ngā lue mal whamaoni. Whaftai tele lava, le li e lo mātou whaola. Le li e, soson mai ina ia awane i o mātou whamai vai. Awa fo ina i o mātou fiungo fie. Awa fo ina i o mātou lafua i o mātou kolose. Pe au mātou tinga ina. Ai ia mātou whamaoni ma te pataula i pea i le ala. Wa e whaata oto mo i mātou e ao ona mātou savali ai. Ia mea upuponga e mātou te mawhai ei on whaapsota i atu i ai o mātou fo i puponga. Ina i mātou tofo i ngai le matango fio loa lofa mo i mātou. Le mea o iai le mai a i au toto ai le alofa. Le mea o iai le loto whamanu aina. Le anganga whamangalo. I le mea o iai le atu atu vale. Ia iai le whamoe moe. I le mea o iai le pongsa. Ia o atu iai lo malamalama. Whamanuia mai lo mātua atu nu o Samoa mani usila nei. Ai meisena i o mātou mātua mātutua se i o atu lava i le whana witi. Whamuri atu i lantou uma o ngase i maota o sulu whainga. Ai meise tonu o mātou whale mainga. Whamawhanawhana e u whanoa noa ono le mariu ma le oti. Ia utu fia le loi mata malingi ma le fusiano. Ai maua i lantou uma ue wala au iai. Le oli sanga e whamawau. Whamria maila mātou leiti o nei mana pōl kalame whai. Ia e maise lan au whai ngā luenga o lo ngā lulu ai. O le tatalo lea, e lātu ia ke riso, lo walo mlo mātou ori i mātou te ole mwala au atu ai. I le swafo ni te mā, me le alu ma le ngāng pa ia. Amen. O le nau a whafonga le tunu o le tātou sauninga loto le leitai au. Le ngatai leo le iwa yaso atoa. Ia le whianga le whianga pātele mareko tufunga. Mai le kalesia katoliko
Sangato Yosefo ya pahat im tato salu ngalotu. Mole tuele nga ngol fa tele la vela ufio pa tele fa tai malota pena. Fa tai mle ufola le tua le tele. Yo talo fo familia mole tuno. Yo le talo fo yang le ya tule tua familia tu ko pele ma tele fo ipoile malosi mole so fo la le. Wa tu te vala wina le tua lo ngolu ai le kalisia. Malu tele ina fo fa ngol va yaso mon fo fa tai. Le minuti al fafonga del por calamel atal taya o vi ingole tua e mai le pia pule anga o vi pese e le tausanga te siva iva fa ia vi ingole le tua ia usi mai al fafonga. Samoa is antitala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the banveal. Sufong lo mo. Atang le tayao. Ata, 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 fifi, por calamel.
Tato por kana mele ata le tae ao, ia, ma lole fola umnuia, talofa lava. Ia le fo ngā lua le tato vase lua wal por kana mele yaso, ia, ma lole. Ma lo se ni tae fo, talofa. Ia, talofa foi, tu fo ni tae ao, ma lole, tawa tai ma lo fo le fatoto. Ai. Ia le fo wa, se el tato, sa ni tae ao wale, fa fo anga tato tunu, ma lo. O rio tai, alo la fo ile, ala usu le yaso, ia te lole. Pe te mea nei, pe ia, pe fie ia lau whainga ruenga wa le sprayle. Sto na i vo ia, ma lo lo, te mio ainga, mai kalesia. E se fo ia fo ringo tae ao. E tae ao le, o toi tutu fa pia sole. O ai fa pia fa tamilo le tato ofisa ma tato lo fanua fa pia sole. Po toi mana tua so tala ititi le wal au malu matua la sauni tati alu le au fa mai. Alu mo e tae mai le. Alu mo trufi mai la uru la wale umbu le fa. Esa. Ya o kuna tae fa pia. O le mane. Ya. Wale umana tufi atola ulu e lua tufi atoi ma ulu le si ainga la o te melo matua la ainga. Ora tufi mai la matola ulu e fa fe matu. Sa le le ya. Ya ona fi au fa pe na toi mana tua ya so ye tae au fa pe ni. Ya wala al fai mai o tatu tu ya ala lo wala me lo tu mo ele vai no ele la si le la no le ya ti na alu le po fai inga ve o mai mo para ya le ya le la wo spoil ele vai o mai no o le o kale male ata tu ma fo no le o langa ya so ia pe a fu le te minu pe isa tato mo le o langa 4 milionaire ya so ia tato lai ai te lo pe tato te pa tu o ma ne ia so fu an tato bola na wa men tato mo tato li mam tato ma tu la te sa mo wa tato fia sa o le ia fam tala e wai e tato te le tangi pe fasi ini to inga fo i lunch ave tamiti ya pe fa pe mai ia a mai sa tu pe le sa lu tala o so le na ale mai ya fai mai ya tango le la uru malili na le ya ale uru malili fo uru tampa esa ya alu lo ya na fifi le la tu ya ta telefon flau eu fa pitoa e fata e tu ia o e tu ai lança tamati ya la tu nga mena ai le ta fa lo to me ta sita ya te le no o tu sta mo tu ia tango fia lança sta Nei tamiti ma tu poi ai malo ni ta ia ta po inga le matu ya inga ya malo tu po le ni ta fo io ya e fa TALOFA le malei fu mai o le fa nga ronga tofi le tu o fio yo ta le malo la vale ta wa ta i malo TALOFA tu ni ta o matu fi e fa TALOFA fo i ta mamtina ma tu o ta tu tu le fo o malei fu mai fa nunga le ni ta ya malo la vale tawa tai so fu manuia le lo tato tunu le fo wanga ya tu fi au manga luenga masani disi fo yo lo fe ngai matu tem foi we tonu tato ainga ya wa fo nei matu to se te nani fo o tapina ino le fa nau ya onga ya fa TALOFA tu si fo ngol lo mo ta fa fi lo langi lo mo mai tato fa salonga lunga le YouTube ma tato Facebook ma se tato app ya lunga fo yo tato le tio tasi onu tesima tasi famo ya malo la vol so fu manu ya fa TALOFA tu nei tao ya so fu mo mare langi ma TALOFA ya ala fa solo con labi te lusu con il intervallo ya la vai foi stato fa fiana le ya foi mai fa con le talo con le ole corina li isle male fa tu langi ya la vai foi tato fa fiana le time yo tao
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se mai whaafonga le tātou tala o le tau o le nei tai au pe o le whaalia me fwoi pe na tuwhatisia lo fisi o le wha ai tau. O le aso le nei ia iai nei taimi e maururu ai ia iai fwoi le taimi e wa iai le matau le la. O le aso a tai au o le iai nei timunga pe o le whaalo ia. O le aso sae au o le aso saam wha manu manu. Aso ngafua ma le aso lua le vaso fo langi le iai le tau. Ka piti le so i to ulu nei timu la ititi wa iai le matau le la. Ni si o taimi. Langi le tau i mana watu whanganui ma tau naki. Langi le fo i le tau Wairarapa. Hawke's Bay tau po ma Marlborough. Le maulano le fua le ema whanwhana le wha mawina inu una o tau ualo iai le 05, 04, 03. Ema whanwhana o otu nene maulunga Lewis Fulma le valu i Marlborough. Lewis ufano i tau po ma Hawke's Bay. Whapea fo i mamanu watu. Lewis Fulma le ono i whanganui. Wairarapa i Lewis Fulma le ono. Fo au kilani mutua i langi le tau ia o tau le aso le nei. Whapea na fo i Hamilton manu ula tāne iai. Langi le ia le tau. O le pito ununga le motu i sauteine le soni, motueka, o Blenheim, Picton, e langi le leiri tau ia o tau, kara Estete, Queenstown, Dunedin, ma Invercargill, le whaari le ofisio le vai tau. E fesui sui ia i wingo le tau le aso le lei i teimi e timu i teimi vai le matau le la. Maunano le fuole e mawhanwhana iwa i Invercargill, Dunedin sfululua, Queenstown sfultasi, kara Estete sfulfa, le soni sful mo le fitu. O le ea mawhanwhana i le so le nā, ia o le ea vevela, luas furu tolu olo ia i le tele o vaenga le motu i saute, se i vanga nā kala i estete luas furu mo le ono. O le au te lenga o le atunu o le nei aso, o le amatele na va ia le mato le lai le tele o vaenga o le atunu, o a pia e au oa, pe le whalia le ofisa o le vai tau, luas furu mo le iwa le fua le vela, lu furu fitu le ea mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington, e toi 5 minute, le ai 5 minute te ai le valu, 5 minute te al valu le fia na nei ngoto i foi le lai Wellington e oso ele la tai au le tonu minute te ele fitu i le tai au a tai au ya o le fuol e malulu i Wellington e manu tua oi e pole e mafan fanna lo le val fitu fa solo i lunga le se fulmo le fitu o le e vevela lo ia i le luas fulmo le lua fa solo atu i lunga le luas fulmo le ono na le ia le mafan fanna le tau mo le au fa ngota Wellington e pe le tai to e 10 minute i le iwa i le tai au nei sua le tai le tolu le fiafi to i pe le tai le te o le iwa na nei le po. O polilua, ia sua le tai, kuata te ele valu nei le tai au, pe le tai le te o le lua i lea o uni, ia ona to i sua le tai le afa le valu na nei le fiafi, ia mo la to e lafo la to tupe, ma lo le anga lei.
O le suinga nei tātou tupe nei tai au. Tasi tala New Zealand mo tupe Australia iwa sfursene. Tasi tala New Zealand mo le tupe Amerika ono tasi sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe fiti tala tolu sfurma le lima sene. Ma le tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa e tala ono sfurma le lua sene. Tala ono lua sene. Ia mai tātou tupe Tonga. Ia leo tala tolu lima sene, tala tolu lima sene. Ia leo sisi ilunga tātou tupe nei tai au. Ia manuia le anga le leima le lofa i so tātou ainga Samoa. Tai. O le whamanatuina le nei o aso soifua o le tātou tunu o i lātou fo i waulia mai o tau aso soifua le nei tai au o le nei aso ia manuia tele o tau aso soifua a wane ngalo le tātou imeli le aso whanau at Samoa Capital.co.nz a wālawa whamanianga e mātou titōra ula winatu ia o le tusi le nei e whaala ai au ai fo i le mamalu ma le pa i o le tātou tunu wa fo i le nei tai au mātango fie mo maile le korenito e lua o lona mata upo iwa a olono foi upo se furma le lima. Whaafitai le atua i lana mea fua i fua, e le wha amatalaina. Whaafitai le atua i lana mea fua i fua, e le ma wha amatalaina. Ia, manuia tele le, o tau aso soi fua, ia a le pese le nei tai natu mou tau le nei aso. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Tala whātua na tunu malo sa ifua o tala mena tupu lau langi nei aso tātua ria le aso tolu o mati. O le aso nei tausanga tasi valu whaalima na vea ile stete leo Florida o le stete leo na lua surfito na malo Amerika. O le sol tausanga tasi iwa lua tolu, tasi iwa lua tolu. O le mekasini fo le tau le Time Magazine. O nei na whaasana lau e mo le taimi mua mua. Tausanga le tasi iwa lua tolu. Ia pe te sua tu se officers o se whare mai po fia lava i whaatali sa appointment. Masana ai lungo lau ine magazine. Ia e te masani lana e mai tauina le magazine leo le Time.
ia o le so lan fatu alo mia i mo le taimo mo te usanga te siiva lua tolu o leva tele la. O le aso nei te usanga e te siiva tolu tasi o le pesele ta o the Star Spangled Banner na usuina ma avea ma fua po National Anthem o le malo Amerika. O le so i te usanga te siiva tolu walu fatu a maua i se sua u i te tonu o le nuu leo Saudi Arabia. Ia leu tātou loa nei atu nuu ia e mau te le sua u e mauai i o la tau lea ta mau ainga o sua u mai ele. Ia e fatu a maua i Saudi Arabia le so te usanga te siiva tolu walu. O le aso nei le tausanga e lua afe ma le lima na filifili alta mai tai o Margaret Wilson e fai ma fofonga fetalai i le maota o le Parliament New Zealand. Ia se ia ulia lava ia le solua sifutolu au kuso lua afe ma le ono o le mai ale o lon taimi. O le sol tausanga lua afe sifulfana a mata ia le whaamsinonga i tutone o Pretoria i Afrika Saute o le lifoile Oscar Pistorius. Ia lena ia whanaina lana wota mai tai ia lena whai susu enga leo whaafale pui pui ai. Na amata le sol tausanga lua afe sifulfa. O le aso le tausanga lua afe sifulima o le nuu leo Slovenia ia ua avea ia le mata upo o whai pui ponga i tu ainga tutusa ua wha tu la fonoina po ua talia wha le tu la fono ua wha tangai o na nofo le ali i male ali male tamai tai male tamai tai. O aso wha manatu i te tonu o Japani le aso nei o le aso nei ta ua Japani o le hina matusuri o le winga le aso nei wha ta ua i le tu pao tamai tai i te tonu o Japani. O le aso nei i le nuu leo Bulgaria e a wha manatu i la taula taututo tasi ia i te tausanga tasi walu fitu walu mai pulenga al tangata leo Ottoman o lana empire po lana pulenga le vai tau o mawai sa pulea le tunulea ia ale alaua whamlatuina i le aso tolu o mati tausanga uma tuto tasi o le tunu o Bulgaria. Sa moi le so le aso nei tausanga e tasi iwa tolu sifunu na malanga tuai ia nisi o tai o le malo New Zealand na whaielo se fono i vai moso i le maoto tupua ta masese mea ole vai moso e whapea na awai ia mali e toa tan mawhiri mua mua ma ta awha whau mui nafi me mulu mua mua tui malele i whano siu ia maisi matai Samoa i le whaatalta noanga lava ma ta upu whaatau ia Samoa o le asa iai le administrator o Samoa o New Zealand i Samoa na taimi o Colonel Stephen Shepard Allen whapea fo i mali minister pui pui ngā New Zealand o Mr. John Cope e a whapea na matuave vela ia tanoanga i tau nuu stau nuu ngalelei. O le tausanga e tasi iwa tolu le stolu o mati ia o le Chief Chacha Samoa na taimi o John Luxford ia na ia whaasala ina i le so i le teitai i le mau o Ole Frederick Nelson ia e valu masina na whalipuipui ai i vai mea ia mal se fulu tausanga e whaau nu ua i ono na whaasalanga lea. Ma e te tau na whaatau nu i na vave pe o le whaai unga na umai e le Chief Judge Samoa na taimi. Ia o morianga lava ia i le tamwhai lava fo i New Zealand ia ina iau lava na isao atu tamwhai ngā Samoa tamwhai e whaatuto tasi ilo na malo. Ia o tala ia tu e maul whapoponga le taima sani i whaafitai lava. Malo whaftai, ia, lele, na whawau tātou porkalami le tai au fau, ioi, ia, o le ua toi ono minuti ana tā leo le walu a whongono i tātou telefon. Ia, whoringa mai e tofu lava ia, le atunu, whanongolongo atu i le tala, i lau tala leo me tupu laula. I pi whoringa e tofu le atunu ia ma le vai tau whatau ai, le vaenga, ma le vaenga ta, e se mai ai lo o aso whaatūranga ino lalulangi whatau ai. Ma nei e fo. Sinu ia pani leo nei le whatau e le tūpao tinamita maita. Ia ai whafonga mai ia o e te mau paolo pe te tau atu se tangata ia pani ia. Ai se fualosa po se. Whaftai ai au nanga nei tina, malo tina. Ai se foi le ta, e se foi le foi le whaingoleanga nuu, le foi atu nuu i lau lea maita. E so se teimi a e whaari whaaloalo le ifo mai. E pero wheloa i nei ifo mai whapene. Ia nao whapene mai ia whapene. Ai,
E se foi tau ang fau winga. Ni e tunu ia whataua ia pani whataua i foi tātou sa. Tātou ai ngai whataua ia so uma. Whataua sa wai no nei tama tinama tamaitai. O whataua o nei toi whaia. Te loa e le si tū manga ia pani wale awa o te le wa o ngai nei New Zealand ia tū manga ia pani. Whamai le si tala ai la tau a onga. A e tau mawha. Wai nei nungo video si a mai mai a pani tano e. Pe pa o foi lele. Whamai tu sa lau whaaloalo na i mea ai. Ei. A whaalongo la tangata kuka o le tau mawha pe pa o whapena. Fia o tangata kuka kutu ala. Te whaaloalo mai whawhite ala ni ngā luenga sa whai. Tu sa la e tau tu tangata kuka le maa nei o le mea ai le te ai. Tu sa lau whaaloalo na i tau mawha i e te tau. Tau nei tangata ai vai ia ai pio tātou ai le fia isi mea ina e tū le itua. Ia ai e se la mai Samoa. E pa o lo le ai le tau mai titi o te ngia le to ina malomtu. Ia ai vai lai tangata Japan. E le la i titi tala e whai to ina pa o te ngia o le meno ai e pa o. E o pa o le spun. Sa o le leia. Ai la sa o ila lau tala lo to tiu tilo to. Ai la tau mawhale ia pani tonu. Ia e se na. Na pa pena le pa o wa. Na. Ya e mtau tia ya no winga ese a foi ia tunu e malo to te nunga a mai la fa ia pani nai nei e te ia o tauli puti ro tauru fenga to ta to sa mo fa winga mo me e o le pa o mo le putua tu sa la mo moni mai pa o le ulo na o sa o ia fa autua mai a sa mo le ulo na me o sa ya ta tai ka mai wa ayu le tata lo na yo pa o lo i pu ia ma to wo se le na yo me i tanga samo e mo tu o la u pa o le pu yo no wole ua ia te ia o tu no fa ma vai pe tau sa o isi to i no ta fe mari i le fa fa le pe tel langa le tunu e mi milo upu Sabe le ya se sabe le ya se o milo e ora lisi tu mangale ya pa di tu la to fa ngamo fasila au ya mai na fa tu fasila au ngole lesa e il me tu punta ya se e se me le manuia o la tu e se fo ya lo vinga la ta o fa ya pa ni ta fa tu fasila au ngole lesa Nei ma futai se tamaitai sia Japan. O nga tamaiti wale a vele ngana Japan ia o. Ia. Pio ina le no e fa matala la tamaiti ana no wata mo fa longo. Ia. O watson. Ia mai. A alu fa le nga Japan ia tonga fa tu fa sila au e lua no le leisa ele tu le leisa so le ile te tonu nga fa Japan. Na winga la wa le tio a mai la wi po le sa ia ala u mai na me le fatatia i tafta fatatia la fasila au fatatia fasila au o tolu le tele fa inga ya pani lolo le te o ta o tu fa inga ya ta o fa tu fasila au sa le ya pani e o mai fo va pia ku ya ya sai sushi ya ya sushi ale ya malo ai mo le tali lo fsile le na mele la le si ya pani o va tu ai fa pe ya amu ia fo ia ai le fa ina wa le o night o mata mai ti fa matala ala fa tu mo le tu no lo fa ko mai mo le tio e fo ngol tatu Facebook mo YouTube ya e ista ma lo le tang ta milo nei polilua ia lo po sa mo son to lo pe a fu le se ka va me mai lo tang ista ma lo nei ya e le utale le valu ya manuia tele ia fo fanga nei ya so e us me fa fonga i tala me sa mo tala fo le ta ya tai Toe whaatara whātu lo tātua tunu, ia isa isi whaopoponga le neo tātu telefou, mo le whai ungo le vai aso si mai al whaafonga. Ua whailo mai e teitei whono le whono whaatono le Universite a o Samoa i Papa Ngala le tui manu asina e makruse wā ai, le whai unga le kāpeneta le ua whai loa aloa ia, le whiriwhilia e leo le visi fou e whaululu i e le Universite, Le afiafia na fisa fa maunia mai el kapeneta
Le tōwhio le awhionga i atu i Fuisaa, Dr. Patila Malua Amosa. E taitaina le tātou University mo Listo le tausanga. Fia whailoa atu. O se taimi mua fo i lea ua pale mai esta mai tai i le nei tofinga. O le sunga i atu i Fuisaa, o lo o whaaululu i el tātou sau whainga wa onga whaasai nisi le taimi nei. Ua lautongia fo i ia i le ia na ngā luenga whaasai nisi, e le ngatai whaafaya onga ai whapena fo isu enga i whaasai nisi. I le ngatai Samoa ia ai whapea fo i Pasifika manu i mau. O se tamai tai fo i waloa lana tautua mo le Universite o Samoa. Pe ona sila fia o le tūlanga tofi lea o lewa to a whili e le kāpeneta, e na ua whaamawai Dr. Aiono Alec Ekeroma, ai whaase ane e le kāpeneta, e whaululu i eile mtanga luenga o le soifua malolo ina. Ua maea se whaunitanga na tali malo i lea fionga, le minista o ngā luenga te tele ma whila ua inga i lunga o la tele, le fionga olo a whawhiti wa ai, e se au malanga mai le malo o Amerika, toi wheutangai ma tāla noe niso polo ke tileanga i lumanai, e lalo lavo le whainga pa a ngā malo e lua. O se hawa noa na whai loe le fionga le minista, e whaaftai ai le so swani wha wawa Amerika i le malo Samoa, e le tele o polo ke ti ma so swani a tina SS, ua mai a whaatino mo le antino. O le whontangan te whono i le fionga le minista, ma le aus whono a Samoa, le whaunulungo mtanga luenga o ngā luenga te tele, le fionga fui tupa i manu si manu. Le pūlenga o malai valele, Selimana ia Weta Junior Solomona, ma whaunulunga o mo mtanga luenga, o lova aia e le fionga le minista. Ua whailua le tamai ta ipule o le ofisa le pule whaatono, le tofa le matua ngisa fuatai Purcell, e le aise mafuanga o le a whaato ese ai, e tusai ma se tusi watu i nā tu le te whono, o le komiti whaatonu al whaalapo pitonga o le maarisi angatau il tise, le au Pepe Christian Fruen, ono nian whaasala launga sa tu wina lunga o penga te wha i langi, ma se tusi na ia tu i nā tu le fionga le minista o le whaalapo pitonga, e na ia sila i le komiti whaafoile nei e whai e eise fuanga, o na lātou te leo mulimuli ta ia tū la whono ma ta iala, o lo lima ta i nai, se tase polo ke ti tele le whaalapo pitonga, o malasi anga whaafowina, e whaonga ai nei ave o le la. E te taua o na talosanga so o se company, i se laisene e ngā rurua i mga osi, le ele tise e maua mai le malusi o le lai tono le atunu. Ia ai peitai la, e le o le tūlanga na sai ai. Ua whailawa le taitai o le komiti whaatono le IPC le whaiunga ma saini e lātou te le iloa te le o manino po in sainia. A ele i au maia se me tono pul whaatono. Ele i au maia e a te au se tūlanga lea e pei ona i ai tono o le tūlafono ale le tise luaf se fulu. Ia o le tūlanga la na alona winga o le whaasula soli tūlafono o na whailinga ruenga company le tono Samoa. Na tau tino le matua, e le iwa ai pe wo o atu fo i se pepa o se whamauninga o se malienga na seini le wā o le company lea ma le komiti whaafoia le IPC. Na whailo foia le matua, e iailo na manatu e le fia whai ngā luenga whaatasi manisi la tu te le mulimuli ta ia tu la fono o whaatatia e whaatino ai ngā luenga. Peita i le tusi na tu i nātu e Pepe Christian Fruen le ta te fono le komiti whaafoia le IPC i le ofisa sili o le puli whaatonu, whaalie o na whaanoa noanga, sa te tau na tu i nātu se hawa noa, e la tu te whaasao i nātu ai ana tua inga se wa whaasala laulunga o pengta whaailangi, o whaaluma i nā isui o le komiti, ma tu maulalo i nā ile tūlanga o ngā luenga sa o lātou whaatino, ai le o malama le puli whaatonu, e malilienga sa whaia e nisi o kompani, male komiti whaafoe al whaalapo pitonga o maunsi angatau e le tise. O le ala lea no lātou talosanga i nā i se tusi, le tabaitai ofisa silo le pule whaatonu, e na ia tu ina mai sana whaato e senga, e le tele o tua inga se, ma e leo malama e whaavai sa uia e le komiti whaatonu.
Ua whamaunia mai al te tai o le vaenga whaupawhai le JPP tui la e palupi soli aisa le malia le ngoi. Ua mai a whaulu watu sa lātou tānu sanga le whamasinonga i le whainga pālota lai titi a vai maunga numera tolu le whatu a mai atu. Sau notu le epa i le whailua inga malautu stala le nei vai yaso o le tānu sanga tu i nātu le whamasinonga. I le mulmulita ia le vaenga whaupawhai le whatu tua le tua Samoa o tasi. Tula fono whātua sina sa whātua taia, e le teimi a olu mana i le whainga pālota, e lei whaeloa maia e le ofiso whainga pālota, pe e fo se tangi wa whaulu e le isi fo i tū le sui tau wā, le na manu malo le whainga pālota vai maunga numera tolu. O tala fowia, man riel whai ungal vai yaso lo tātua tunu, whasoi foia. TALOFA lava o talafou mai le siufofonga o le laumua, mo le nei aso wharaile le aso tolu o mati, lua afe lua tolu. O le aso na fina whaasilasila mai ai i le wha mek, le whaasafua ai o tui pui pui o le fulu, mo pepe mai le taiono masina, o lea whaai unga na whaia ina ia pui pui mai ai pepe mai le fulu, ai mai se le tau malulu i masina o iluma. I le tau malulu o le tau sanga taluai, na o fufua mai ai tui pui pui o le fulu, mota mai ti mai le tolu tau sanga i le taiono tau sanga, o lo ofa awa wina i le tau sanga nei, le whaia fua lea o tui o le fulu mo i la tau e 5 tau sanga nga ilunga. O lea suinga fou, i le whainga o tui mo pepe taiono masina nga ilunga, o le ama whaia i loa na nga vaata maiti, pe tusa ma le valu se lau tolu 5 afe, mo tui pui pui o le fulu. O le tolu se lau fitus fulu afe o lea fuai numera o whanau Maori ma Pasifika. E silia ma le afe 5 se lau whaia onga o a onga a mata ma onga tūlanga lua i ka lai estete, na whaatasi atu i se whanotanga tele na whaia i le asona nafi, o se tasi leo whanotanga na whaatinoina, mai i whono i tele na whaanga solo i totono le atu nuu i le vai aso nei, e whaatala noi na i le totongi lata mai na o who mai le malo mo whaia onga, o ia whanotanga sa whaatulanga ina e le NZI ai Teri Urua, le uni pito i te le moa onga i totono New Zealand, o lo whaanga solo se palota mo whaia onga, e filifili ai pe talia le tutongi ua o fo mai le malo pe le ai. Ma ole a mawale unga o lea i loilonga, pe a mai au na whaia palota a whaia onga uma, lea e au fia i tutonu o le uni. E lua ripotina maua mai i le asona nafi, o ni tangata ua whaamaonia ua a fia fatu, po ole pericarditis, o lo o masalomia e iai sona so o tanga i le tui pui pui mo le monkeypox. O lo o whaawau sa i ilinga le MedSafe i lea mata upu, ma o lo o fautua ina tangata i a whaafiso o ta ile matanga luenga o soifua malolo ina, pe a whaalia ni a unga Italia tuai i le tui, o le pericarditis, po o le fula i ni vaenga o le fatu se i tulo, e mawhai o na tonga fitia pe a vave o na whaailoa i fo mai. E fitu tolu tausanga o sea li i fo mai California, Raymond Seta, ua fuafua tu la e ilumo le whaamasinonga, i le aso se fulu tolu o mati, e tali i ona mulianga, ina ua lavea i se tamaita e tolu fulu tolu tausanga i Queenstown. O lea whaalave na tu la i mai le aso lua fito Januari, peitai na tu ua e Seta le atu no umo Amerika, i le fitu i tu la talu na tupu le whaalave, mai le i fesosoani fo'i i le na afia. O se tasio ave ta avale na fesosoani i le tamaitai o Sarah Duen, ina wala vela na ta avale ma whai na ilo na tua. E o mai le aso e le o mawhai na whai ngaluenga Duen, o na o manuanga na afia ai i lea whaalave. E o mai le aso na nafi, e le imanino mai lava se fuai no meratonu, o tangata ua le aini whale eno no fuai i Hawke's Bay, talo na mai ale a whao Gabriel i le lua vai aso taluai. E se lau luas fuluvalu ainga i le itu malo, na talo sanga atu moni no fuanga, e wha mautu ai mo se taimi le tu mau,
Le ana whaailoa maa mata whaanga solo talosanga mai le asonga fua. E lata i le awhiwha le ua whaapipi ina i le pepa lanu mūmū ma le pepa sama-sama. Na whaalia le minista o whale Megan Woods. Le tā ua le lesi tala atu o tangata mo Temporary Accommodation Services. Po o au nanga e mawhaina mawai whale e whaamautu wai mo le taimi nei. Ina ia whaafai ngofie ai o nei loa le malo, mawhai ai fuafuanga mo tangata umana a fia. Ua langalanga manatu o le tele o mātua o le kolisi a wai mea ine le sone, i se atau fusuanga whana wa onga, sapu e ina i telefoni whea ai atamaitia onga, ma whaasalalawina ilunga o penga tawhailangi. O se talavous fulufātau sanga i lea onga, o lo ofa alia i le ata, leo so whaia e nisi o tamaiti i lea onga i tua o le whaleui. Ua whaalia le langona whaanoa noa o le tamao le talavona a fia, ona o le whaale tonu ma le tuwai o le tali a le kolisi i le mata upu. Na whaamanino i le pulea onga Scott Haynes, o se tasile o whaafitau li ua toea lia e mai i totonu a onga, ma ua whaia le whaai unga mo i lātou na whaia leo so whainga e whaatea ese ma le kolisi. Na whaalia Elenate Safe, o le tele o ia ata pe a whaasalalau i nei lunga o penga tawhailangi. O le resharing, po o le toi whaaso atu e tangata o ia ata, ai mai se lunga o ala ata o le Facebook ma le Instagram, e le o se whesosoani lea mo le whaafitauli. O lo au mai se whautuanga mai le net safe, tautua na awane i toi o omina le upu share, po o le whaasoa ina lea o atai le talawhia ngai, ai mai se ata o lo o au fia ini tamaitia onga, mo le puipuinga ma le saunga le mu, ai mai se le te te atu ai, i mata upu tau le pule leola mo tupulanga talavou. Ua langalanga manatu o le tele o pulea onga i le atunuu, e whaatatau i le mata upu, le ana folasia i le malo i le vaiaso taluai, le ua whaamatuu mai ai le fitus fulufaa miliona tā la, e whesosoani ai i le whaafitau li ua whiangai ai maa onga, i le pauma wa lalo ai o numera o tamaiti e o atu i le a onga. I se whamatalanga mai le pulea onga Napier, Chase Williams, e tele matawhai yoi a tangata lau tele, e mawhai o na whesosoani ai, i le una ia lea o tamaiti e o i le a onga. Nai loo le te leo le tupe o le a whaaluina i le malo e whaawhainga luenga ai attendance officers e valu se fululua o le popolenga inisio pulea onga ina ne i whaatupu te leina ai le whaafitauli i a inga na whaailoa i Williams. O nisio whaafitauli o whiangai ai ma a inga o le taungata o tau o fua onga ai mai se a inga e to alua pesi li atu numera o tamaiti na paua tilile numera o tamaiti i a onga talu na amata mai le COVID se funuiva na amata whiangai ai lo a inga ma whaafitauli i le tau o le soifuanga ma le tele o isi mafuanga e a laiona le mawhai o na ave tamaiti i a onga. Talafouia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Toi whaafonga i le whaapoponga o tātou telefou le tae ao nei lava i le tae le iwa. Toi mi le was 45 minute o te le valu. Ya ma lo lava le tau ata inga lo mtu te amata o le tae ao. Si ufonga la mua Wellington le iai poli lua. Ya molisi o te mo le whaafonga mai ai o tātou tautua nini whaavai tasi iwa lua. Ya le lava lo whaua i mātou. Ya ina tau na mua i malai. Ya le wa sui ma le fua i a tātou. Le lo voice time i luma. Sui fo le fua i le sia watu pulanga. Ya sa vale o tātou tonu o lau pensione. Ya o te whaatalofa fo i a lātou o le whato a whaimalanga mai tonu o lau mua Wellington. Sa. E asiasi mai e le ngata i tūlanga o ngā ruenga. Ia a le asiasi mai fo i a inga. Ia manatu ia a vea ia le ea malu o Wellington. Ia mo se whasiringa marosi a wale. Whianga i tiute mwhaiwa taunu mai. Ia e sau po mai teo tu whapea so sa o aso le lau mua le neo New Zealand. Tofi le mu. Sa o le lea. Ese o langona o tangata e sau ta whao, ma tangata e sau e si mai. Ia ma tangata e sau si whale lavi pio se maliu. Ese uma o nātou langona. Ia pe wena lewe tau nuu ma tai mua lewe tau nuu mai Wellington. Ia malo. O langona fo le ta mua te mi mua o te sau New Zealand so.
so lo tama fau ato e te mio te Samoa pe fa pe ini usila ya te mio tau no mai fa fe lo ia ele ia malu ni usila o ka wa mala ia le tu no Mahari te le ato e mafau te mina na foi le mo tau no mai ni usila wa le sau fa tali atu le ainga ia aula e se tala o malanga sau ni usila wa ese ia le taimina tau mai ma le taimina land el vale wa le mafaila na fa tali umil vaenga na mai pikia olo so e mtau tia le nama ia o saulola ia ma se sota le sota inga ai awala o tangata na te pikia e no fotonu le vaenga le ai James Valley i le alu le i Coromento o le talo mai tau nu au kilani por tau nu au kilani tau nu au kilani te fta sa sa oh e ma maule va au kilani ma luna tu sai tu tira loi tu la oh ia tu sai sa u ia na tau mai lo i pukohe ia na e halu lo le nga vale e halu lo nga i le ma mawa va nga le na fa mai le tapuni mai nei na ua le nga ia va nga la na tu fa ta awo wo va ai tu lo wo tu ai na sa ia man tu o te vo le polizia ya wo sa o no ya le to nu me va ta fa le fifi so o si tama ma oli la sa ia o la te tau fai fo le na o fa ma sang ni le pusa telefoni fo le la tau vili o mana vili o vai tua ya wo le ai se no fai lo le il tama ma ala sa mo numero yo no sa mo numero fa tu se au mai ya sa tu pe ni usila se fai o sa me sam so sta mauli mai tupe o te mantua pe ya limas fu sente na mai e vidi telefon tu tonu ya vidi telefon tangi telefon ya tali mai lole answer machine do tanu lo tu ye lo tu fine na fat to mai pe fa lo le fo o tonu va pe amari tu la le no fat tali eu to e fiu ele ia la se to e mantua ele se telefoni to e vili mai a lo mo le ai la o to e o lo mo to e mo le message o mai do to e fo e tu lo ai fo e tu o ma ri so tama po se o tama mo si tama ro le langa ven fat e ma fai lan tau fai mai o le o fat fa me te o fa tala le le vai ga lo tu ya e lo te famtala me tupu tolus fu mon tupu to santa lo fatu e lo ainga i nei o kilan tele ai le ai ma se tu atu si ia te a te mo le o me ni si pa wale vai nga le lo na o lo tu fine le o e no fo mal parangi o li tu la o fatu lo la ia me mai lo tau ale mele ale mu o le mu ma to lo tau tai mi o mai mo mu o te lo popore le umura ya a le umura o ulu o talo lu au ya ma meu fanguse ya ma to wolo e fai ala si ma le fale le ma o le te tau mantua na ma to pe ia o i man rasko te le i man na tasi po ma o le po la le ma nei le lasio la o ai mo di ma te o tiro o ngalo tu ai le mso popole le se ya papi ai io a mai fofo ia o se le o na ro langi le o ia o ai le se la ona fefe ia le mi se la ona fefe fo le te o mana ia matala no to mal mauri mau te ro la o to scuele le mauri le mu ya o le ala ia te o le tu atu si o le le o ia le te ia o ai tapes e tu atu mala malo tau malo sta mauri le la tau a ka fe fa mai ta muri ya au te reo, ala ina tuu i te tono le pusa isa ia e si maori le wow. Ai no matua, awa aida le po, awa le ta alo le tama le fangusea. Fangusea la po. E fia Ioi. Awa i le ta alo le tama o i au fat. O le umu lana, le umu o tau, langa elisa o tupe tongi ia le, po le o moe ni. Ia man ta avale le no sawe, a le umu a toa a tuu i. Ia mana malo tai au ia mato lo tu lo le ia mantua la o no fuanga ni e tele o no fuanga maori ma lama le tamai o te in mato ai ngai o matu tai au na ato la lava ia o le ise tu sala fato le le yo le tangata se fenga longa le lava le e le ina la foi fa taliva
Na mo wala lan passes. O lan pase sila na mai malan fana. Na na watu malan fana. Ya tu lo mai malan fana. No ai no foi no stama I wai no le ye mele. Ya, la vai mai foi pisa maori foi tanga le wa. Ya, Terminal ya wa to la po. Ya, le sa lo malu no ina pepe mai nei. Ai te lola, o se fulu tau sanga talu ai. No walu ai la ia le tu malo si maori. Moi. Ioi. Na ruf so ta ya la te mi oi. Ma so ta ia le. Na to yo o ye si te mi le va. Va. Ma to yo ina ua fai lo to lua. Ya te mi na fai lo to lua ai te o ta o me la mate fitsu. Ya te o ta o me lo mari. Ya maolo ye. Oh so. Na te mana tu ala le marai. Le marai na oi talatu maori lungatu. Ya na no fai maori. Pio na I mera to mana tu ai wa o leta. Te mina sawa. Ese o me. Ala fa ala uva ai wala no va isi o wata I te mi to sawa. Le po fa ben maori o spisko. I la uva inga mo lo ua umi vo nei. Ya. Mo lo foi tino te pa. Pa e a. Ya se para. Ya. Pio na I va ngana. Ia mole. Awa ana fa pia e ia te ole tulanga foi le popole. Ia, le lo se me fa ya me fo me wa oila le pole taunu mai se file o ngala no langi ya ukilan ya vai la mo tawo mo le ona le popole sa mo le sa fa ni ona le popole le te ona le popole de mele va to ile na piki o ma oni le mo popole na ma fu mai sa mo a ola tanga te le langa le popole sa fo le ai o awala o man fa le tu ai la via en tanga to popongai na o te uia mo le tangata le wa a stamai o la le tu ma o fape tangata so le pisi tama o tingo te leo tangata mal matio o to ale popo a te bai pe fai no fa ai sana limu su sen se vile e ai la te tilo me e alu lai a to sa ai la te tilo mai fa pe le o mata I tu o tangata le pole ale e nei wala ia le na la tu lo fa me po wa fa tu le o le sis o le fata tari ipe mo le message lo ave o mai piki po fa mai lo stam le ai la malulu tau ia maolo fa ya ta le so ai sa dia le ia wala la ve ina yon ta ia fuala ia le va tul ma olim tu ale ma tu lo I matam lo e le va Pala, ya. O fula matanta. Ya. Tu va tal mo le vale le. Ia le wa lo fa tu si ma TALOFA. Ia ma le si tala. Tu fa batala tu tala na ya nga fo ya. O le sona mo. To apea. To o le si mele se lo pole fo tem to sa wini. Mele le sei si awala. Ai te o fa longo tala tanga te ni. Ai sei si awala. O wala ni si. E te to e ana ni si tu o la wala ile. A wol popole ai se e te alu ai tau le si a wala te e wa to e ale si lava nga mana I o tala leo mari o na oi loa la e uso to ma wa to tele lunga ukila ia ma uso fa na o mai sol TALOFA ali ala na le ai le lo le foto TALOFA mai le asisi mana o le fata ai sa o voi wa sa tau na I se so pena musu te alu ye ia langa e mantua ele o I sau tau no wani ya ai sa ma le si foi le to nga me foi ele na fu ma le mo la to le na nga le ma lo fa to ni to lo pa se fa me ya sau ala uskaili na sa mo te min suru malo ie le fa pe suru malo ie la wala si melo li pene sa musa pule tasi wa e tanga te sa ni si la su ye no langa I ola o to va le fa o to vale va pena ya nga wa te no lua ma tata mo tasi ma to fefe foi de se lo vai le ftagis ta o te le mole o popol fa uma toila so ta ile tal o sta ma sa ma frega no sa mo ia na luna e tūlanga tau awa onga sa whai e tunu I whafu. Ai te ua fo I mai uil wha lele I ale o Malaysia o Indonesia na uia I. Le mutua e whamista ma pea o Malaysia o almalai wha lele Malaysia ka se matanga o fito I te le na uwha longo le tala. Mela stama, mutua ale I loa ia pa o fea le me alu iai to e puele wa aisa uni usila maru sa mo. Te la me le whai, wai lele e lele le vo isana English. Ai na e runga ta upu sa mo. Ia. Mai tō o tū wale lo pola mea fa lo longa ia tau lo upu sa moa te musu wang tala tu upu nei tau. Ai watu e lal sa
La tu no tal no fasino la olo masta malo na fasino me alu te pikel vale le esa wi New Zealand. Le matu tali mai sole ana le ai la uskailina se manu e alu vale le fer wa isu solo me esa wi New Zealand. Ma vai o awana ese fa o ngai e ana na mafua na fai foi na uso na vai. Ona wale o ia ia to inga pole vale foi le. Wa to vale te ua a fai fa pe. To le le mai ma fo le ia vai la le nga mo le Na le pe a fai o e o upu le la na le o te le vale minuto lus fun mo no fa ngolo va ya sole la tato wanga ia tu ia ia manu tele ina ia tape na fo fa ngolo va ya ese la mona fie o tanto fa ngalo nga mo te tia nga pe o les for really wa le wa sa uni fo ia ole fa ngolo va ya so te mi male ai nga te male kale sia ia le so na maro si mai na ai wala le ta la lo to na fitu la ta longa a matatu le fie amata mai na pole liki ia what io tau o le so ngofua wa le fo sa uni pe Six Nations o le sa pe o la foi sa Six Nations la to anga solo se foi tu langa na ia le na va nga ia le mato o foi ina au malo si au sa vai ya ai malo na va tato no tawa ta nei te mai tato fa fianga nei mai le sunga ia la wal sua ia po le ala le fola la wal sua el fa fonga ni so tato fa si la ngam fa di mo ni ta te al va minuto e lus fu mal fetu si fonga la mo
Talofa lava Samoa o Nathan Lopa lea, a Census 2023 announcement on the 4th of March 2023. Efakasa Porirua will be hosting a census event for all our Samoan communities living in Porirua to attend. There will be support there to fill out your census form. We will have translators on board to help with understanding for our elderly people who attend. Food provided, entertainment provided, and our venue will be Efakasa Porirua, 2 Louisa Grove or 10 Waihimo Street. Our event will run from 9 a.m. to 4 p.m. on the afternoon. Saturday, the 4th of March 2023, Efakasa Porirua Census event. We'll see you there. Whawhitai. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. E fia le Digicel e whailo atu matua, le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga, o le a whai e ise i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i skolasipi ta i awhi tā la, laptops, whapea voucher e whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atu ale Digicel, pe wha o ngale ClickX, ma isi pa anga i lafo aise tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa i le se i asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa, seki a Digicel. O le whaasisilanga tāua lea mai le Wellington Samoa Golf Academy. I le awatele ma le whaaloalo e whaasilisila atuai i mātua uma o alo ma whanau o lo o a o tauina o la tau whanau i le Wellington Samoa Golf Academy ua i lalo nei le pūlenga a le siufofonga a le laumua o le atoi a matalia o ngā tāpolo a tamaiti i le astoana i nei i le aso whao mati i le nofuanga maasani i Shandon Golf Club i Pitoni. Mo nisi whamtalanga whaafsota i mai le o lua o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Po le o wha tolu valulima lua iwa wha. Ia whaaftai, ia komiti whaafoe. Malo e le tatou lisi le la watu la tonu man malo se ia le. Dici sao le whaia le tai au. Ia o le whailonga lima se lauta la voucher ia man malo tangata mai Vanuatu. Le nofo ni usila. O le isi voucher lima se lauta la man malo le tangata tonga nofo Australia. Ia o le malo le afe ta la o le tupe skolsipi. Man malo le Samoa nofo ni usila. Ia o lan telefoni na o le olu a valu, whalu ono, tastolu wha ono. Sa la fol top up i Samoa. I le telefoni o le ono valu lima, fitu tolu wha. Ia male, le isi lima se lauta la o le voucher. Ia man malo le tangata Papua New Guinea nofo i Australia. Ia o tatou whailonga na tasi de Samoa le man malo le afe ta la. Ia o lopo o e na la video 22 sao ne yaso e piki lau whailonga. Ia na mo na tupu whapopo. Malo. Pau nao tatou whaasisilango ni tai au. Ai o le whaatatianga o le tatou porkalame le so. Ia o matalafou le iwa. Ia o le tatou porkalame o tala laurunga o le vai aso. I le afo le iwa. O le afa o le sefulu. O le tatou porkalame o le singa i le ngalo i la tolo maua i mai o le tino o i tau leo langa. Tāpina ina le sunga le whaiwhi auto ina Reverend Whanga Whaafia maua le vau. Mai le whakasa Cannons Creek. Ia o le whaatatianga na le tatou porkalame i le taio nei ia o le awauli. O le tasi i le lato e a matalia i tatou porkalame leo o le lalorangi o aso nei. Whatou taia le fionga lawa no ati i lawa. Ia ma le tatou porkalame leo tolu vau i whaare fianga ia i le vā o le luanga ia tu i le aforitolu. Ia o le porkalame na o le aso nei mo le si le fia tatou tonu. Whaisi umio nei aso. Ia e tau lima le fia tatou tautua. Ia e whaawau lava le tatou app lua su whai tu la le tautua. O whanongolongo tu upol pesel na ana sau ai le i le whaiata wharinga. Ia e sele mana ia whai upol pesel whetau i le leima.
le nei vai tau ma le matangi ao tātou o le atua na te lawe ai mai a tātou tangata Samoa me se foi o tangata so se tangata anu au wawa ai atu pei ana po pei fōringa mai o le whato a maua lewa noa e au iei le camera ma ia camera le au poe ata i nisi no fuanga sa a fia le matangi leo kapilet ia me se ala i Hawke's Bay ma i raku i Hawke's Bay nai Hastings ma luato anga i lunga i Gisborne ia pe e fai a fo isi panga tia o sina fo i pito nuu i le tūlanga le matangi ia pe le fa wo vai atu ana po ia wo mai matisini la po a fo i fai awala ia ona toso atu la ia leo loli pensini lo suau to so tu le situ vai ina ia o le ai na no mana o mia o fai fato anga ia fa pena foi lá i ta vale piki apu foi le o tu la finga lo fai moli la fto o il so so e wa fo le se wa la pap ia le la fa o ngale vai tafe ia ma kolosi tu ai to so la ele el masini la po ana ia wa tu le wo a pio le foi le fatal nome sto in si stamaro fai fato anga le nai lan tonga paina ia mantua tasi le na a foi lea o noa o lea e te le te mau a ingo no sila me leo o le tonga la au leo le paina fai lau papa ia o le wa ai atu le au te lenga i le matua ai e pe o pe o lo le senta le au te tele o lau wa ai atu le mena po e le kiam watu tu na mo meo tangutu o la au la wale ai ma se paina o to pe ia alu li afi foi le va ne fa fo le tu o fa tu le fa persone e le ia li fa ia la si malo si tele ma o le malo si anga le kapilelu le maltavi o le fa pe o le pangati na o le na mai na i fale ma ia o tu atu i fa to anga ma tonga paina la le tu wa i tu mai na po ngati o la o le ai ma se la o fo o tu ia ia la si ainga le va tu le foi fa mtalanga ni tai ia pisi ainga Samoa to avalu o le runga li man la fana o to on so ia le fato a fa matala mai le taimina i Hastings la le tu poina le taimina fe au si ma au ta o tele le fe au si no fe au si taimina ile fe au si ia o le ta ua mai le taimi ia ai pau le vainga foi le o le taimi o le o fia mo so so ia pe le tata no mo popoli ia pi fōringa le lava sa to al ta mama ta mo fai ina ia fe au si fatas le la so so ia lava to avalu le ia ua to lesi ava tu mai to ia le lana tau le ia le no fuanga le pa matu mai le tu wala o la ua matu ai lo loto le vai ia le la fa mautu nei ile marai ina marai ta o wai tapu marai ngai Hastings ia lo po fa matala sto ino o we lesen swa for sto lo fa matala tu langa no ia ma le to ia me se fo tala fa na ele fia mana tua le va inga na va ai el temio ia le fo tatu va ai fa mo ni lungo TV ia pe o le mo mau mai ni sol tatu tu e pe ale o se ainga Samoa ia o se Samoa to ke lau tu tu ia e si ainga fa fitai le tua ia sa lo to mala to nei me se me fa le ovea ia nei me se lava o vea ia pe tu langa foi le no vinga lana ma tu o lava su ia o le fiso swani la le na la tu lo po fiso swani na la tu ni ta to lo li lava ia na va tu ta ma fa lai wala vea nei la to ni in tu fa o te lo o me fa pe atu tupu tau te lo ai e le si ta ua te le o me ta mutai ia ta to i fale ta vale pe o na o le ola ma e tapal tanta ia mawolo na ola a o me la vai le pele ia ta to yo me to tino ta muta io a pela e o lo lai te mi va pe ta to lo lai e le mo se ta ua me to tino ta muta ni ta ua tu le ola na ilo se sia me ola io awa le na ia o le matua e me tau tia fo e sau talofo pe a mo tu ile foi le lungo TV le sa o la au li sili mala si fa penge no TV ale si ai ngola ya no ia wa TV eso ne ia o mani fini fili pe tamala em fa na o li matasi le limos fu le screen limos fu inis ia o se mata utia se tangata ele popole le tangata le popole na TV fo no u le sa o le e fa i tala ta u male o la le o
Ia e whaafitai. Te zir vira me. Ma le fu tala tato le na tato fasoa. Ai si se tala va peo sana malanga tai mua na Saudi Usila. Ma nei peo lau tala le fa tala ne. O wharongo no whafonga le tunu i lau tala so. Ma nei o lau tala o le na o si al tau wha a inga ia ma sa inga sia. Peo na e ta ua mea umalava na tupu ia. Ma nei e o le tala e ta ua o le alofo le istangata e le istangata. Ia ma nei foi. Tolu valu lima lu fa tasi pe ai fu sa tala va tau lau malanga me ni usila po tala moi se atu no sa e malanga ye ya nga le si ya oe e po se si foi sa ya nga le ye sa se solo se me sa malanga yo e ma le nei tala na fa wa ya ngalo na ya nga le na ya lu ale tele lo ate to su e ma ya oe si fi to sa le ya le la tatu vala au lu le mane la ya la ver tatu vala au so ya tu fu bi le ta fo talofa lava. Ia, langi mai lo lua sase lua sunga ia di awao ia. Lua sunga fo ia di fasal lau kaku si fongo lau mua. Ano le toi pua. Ia, soi fo manuia lau fionga di tawa ana. Amenita ia. Manguia fafkai. Ia, vana ua ko ngor kulanga fo ipionga karangoa ele sunga ile di awao ia sibilai. Wau o whakaikainga o ngei whape o ngei las whaleile ngā kuo ke sau wai. Ia. Taimeo le polinsia. O le mele whai lau kala. O le kokongo le wālele la umu, wa umu me uma. Ai kei ua, o le mo kei kongo le poko e whakalir kainge, o le ala solo le wālele. Ai koe wala ua kura umoa. Ia, au sau lona iele. Au sau. Koe ka fia o mre wālele o kere sau le. Ile malanga le? Ile malanga le, a le woi kokongo la umu. Ia ma bange fo ia ma pake ngā mai ngā kaimio no kirikiki. Kaimio lo ta faul ta longa. Kaimio ka longa ia o le foi mga mia ku ngai o mafukanga au karbon ka kosi dia la isa ia vai kan. O lau malanga mua mai le nai ni usila. Ele ai no sau mo i le valu fa no ngaka ia au kilang. Alanga lang o sau malanga le au karbon. Ia. Ala sau mala le wo sau wai. O sau mo wa. O le mena ko wa sau le vale au le sau wat. Ale ala wa ba ko mai ni le. Malama lorka e ma ko usuro mo le wan ko yepia. Ba ko o le malama mo le spia wa sau ingei ni usila fa kai kai me spia. Wa sau wa lo. O le laki la o sau ma mai mariska mi kiki o ma ko u sau ruai o le ainga la ska mi kiki de. Ia nga whakaria maua i rungai au kilangi. Ia o whaila lau kala o kai minga whae e mai ia o sau ngai Wellingkonge. Kau ngor vai Wellingkonge i se fulu re kai au. Au sau. Lei masisa mako ainga whakaria o ngai walei loa re mako ainga re paur kala re ngā maua. Wau le sau. Ia o ngofo pe o sau o sila o ngofo. A wala kila o re ia o kua kusi. Ke a ngeare wha ka le lima e le ia sisor mako ainga. O wange lo woso le taxi ma lo ua mga kuwai e laka aku pitone kaimi o mako i pitone mako ainga. A pea ega lima kala tani. A pea ua inga se lima kala woso le taxi sau lo mare. Pawana le ia ngare ia samare no na kaimi wha seko i voio ngar parangi le. E mga kuala o ke mga kuala station le pitoni. O nga o mea i ngā ka monosi ave taxi ka pere mi ka uva iako ke lere pili. Ma mai ala ia le su e mine kwesa mako fale pitoni. E ke ilo uso e sa vari aku lumo le o le fale o loa kulo e wha kause ka pa. Ai afe mele taxi o whai aku leve ka vale ka ofi e o le ukilo kulo uso. Ke ilo uso le ire kor ka vale vai mai o. Ia mako wolo i kor fale. Mako o le fale mai se kokongi o le tesi. Ia o le kala foi le kalo fai skamba o fe kanisi ka. O le bera o kupu si o uso le o fe kai a mai Samoa mai o fai mia e ana mlanga.
Yang pawar mea mai kongi le taxi ma ko wono lunga ma ko fale ia. Yang ar family me ya so ko le o wa. Kai mi ngo ka ngo kai mar kai mi le ko ma ko filo ai. Ya o fa ko le ia le me Paul me silfa fa kai. Al mea o ku. Wale se u lengi pa. Ya sa. Wa o kere lo pen ko fa fo ya kur kai min ko fo ko polen si sa mo mare um paki. Kama se ngai. Ya ngare bang ya ngare ofo nga pi mai pa nga sa ma nga kan. Ya yo mela nga fa no ko sunga sibila ya o ko nga fo nga sa ko pur ni kanga ka pe nga ye ta u mai kai mara ba le lima. Ai te lo le tau o lo te mafo. O le mamao la wali pito ni al termina le I Victoria University a Miriam. Sa tau na afe ye I. Kaiminga kere mafuka makere masangi Miriam pe fong si dia ai. Ili masangi. Ya sa felo ai maskenge mauli na lele ya su lo ke te kan tamo. Ya. Ole mimilo upu ia le awri a. Ya ole le sole. Ya e pe yo me na upu ya ai ai lo ka mu mai ngai wedding kong. Ya. Ang vai le sai la ya o sore taxi mar manga ku ai la kalak. Sa o sore. Ya. Ai o mai ngai pitune balus fukara ko ki kia se lau ka le. Se vai sa. Sa o sore. Ya malu wo. Mela na o pasia ko ai lumo le o le station le pitone le lumo le pamunga. Te mana tua. Te manga kuwa inga le menga ma o mai ka o sia ka bare ka pele le mikpa ora nga taxi to me wala bare. Vai le soifuanga le popole le sa mo le mai ni usila. Ya, wa ana popole. Se wana le li pe o sa worsunga da wa o ya sidia da he. Ta. La foi ye le fa le mai ma fo le li. Wa ana dua popole ya. Ko na sa wa ya kala silom ko fo le sa fa. Por me ale le sa wa i mare pues. Ana le ai voi le kwa kusi de no sa ma o ma ko ai. Ro wingor me ngai o ya. Ya wai ka ke sa nga mai ka mi ka le ya ka ke de ilo pe nga yang sa mo ang fa ngar wengar ka ko mara ba le wedding ko nga ba ka mi. Ya le taimi fo le nai le sa o fo le pa e o lo tino le taimi. Sa o mo runga o lo. Ya wai. Manufa pe nei o lo no fo mira mamas te mai te palangi nai pitonuna. Ya ako ngor nga pa fa ya sing ngalo ye le ko. Wale yo me wala no familia mai auto. Ya ma dai. Ya ku foi a muia ku foi ang ka ngu fia ka ngu ro fa kali ngai am. Ya. Ya men ku pu ya ka wa. Ya. Ya vi ya le li va ka yo le. O men ni ka yo mo le o men manos. O le wali ia, o tu fue pia na fa mai ato pa o mai ai. Ya ai, va vetai vale fa solta ya. Ya ora kai kanga kala pe yo pula i mesa ku por kan foi ko ka u mai kai wori ko ngai. Tu sais tau no mai la o ngami ma primary school sa bo fat. Ya mo le tu fa tai tele no sila ro. Ai ko kaminga na le kinti. Ya. Manuia fa ya fo fo nei va ya. Ya de lei fa penga foi ko songa mai se ka ko penga ruena. Ya. Nga kai dore au fa pongar ka ko rikyo. E sa ua uru to ina. Ya por mo le asila ai mo ko foi na le o mangur kaminga. Ya. E sa o si kamare nga bana o makaulia ka si kamare nga bana o ku mere ku pulikio. Ko le ai ku puai. Ko le sai ma pe mo ku foi le ko sa ngona. Ko le ai mo ku mai si kami ya ko sa ngona fa mo mo. O ia wale le la le wo to long mai ya o lo fai ngalo nga insinia se to Ya, ngare ngalo ya o kami ka ke kala ngo ai ya de sai foi ma ku kami ngai ya de. Mga ku fa mo. Ia wale le la. Ya fa tai so so mai. Ya ko wiera. Tu asau to ina la uli. Ai lo te let. Ya, manuia.
Ano, tala peta to leina, ave tu sa le no tala ma. Yeah. Ma fo ma lumat sila. Au na Paula le se singa. Oh, tu so la sau ia i foi lingo. Ia lupe mata sila male twist. Tu so o le wingo la tala ile tu so no tala. E fa pe uma mo le manga fa ngafa mo tangata Samoa. Yeah. Ai sau wale tau lau le vanga mo fa ngale si awana o seisi. Se manua no fo ya al mala vale no fo o Malaysia so al Malaysia. Al mana ia le fa nga le wingo la tal fo le so fo nga Samoa e le popole e le vosa nei e mai nei le popole le poi. Na wa no milo upo no milo. O kote. Ya. E mana ia fo yo to TALOFA manatu. Ia wa tofu mata kata male ese o la to tala man taimina to nu mai e. Sa le ya. Ya na IP mana ia wa na to fa la tala le. O to se akina fo yo. O tu singa fa mo o i tau sanga o te mo me o talu. Ia tau ia o no fa le to fa tau. Fa pesol. Ya ele fa na ia o fatulor mato ainga wa vai tala na o tau nu mai. Le fa tau mo ia na foi ia sa wa taimina i tai na filo la va tu va peto si lo planmenta massa ni vedi mai tanto passo alla tanta do PC ya tu non di mano fatta si va via con ta fatta lo fatto le tu no ma lo la mai mo mai nei time asa longa si fongo le mo per no te fa no foi já la fai lo moto
Toi whaatalofa atu lo tātou atunuu, ia isa isi whaopoponga le neo tātou telefou, mo le whai ungo le vai aso si mai al whaafonga. Ua whailo mai e le teitei whono le whono whaatono le Universite au o Samoa i Papa Ngala le tui manua sina e Macruse va ai, le whai unga le kapeneta le ua whai loa aloa ia, le whiliwhilia e leo le visi fou e whaululu i e le Universite. Le afiafia na fisa fa maunia mai el kapeneta, le tofio le afionga ya tuifu isaa, Dr. Patila Malua Amosa. E taita ina al tatou Universite mo listor tausanga. Fie whailo atu. O se taimi mua fo ilea ua pale mai esta maitai ile nei tofinga. O le sunga ya tuifu isaa, o lo o whaaululu i el tatou sau whainga wa onga whaasai nisi le taimi nei. Ua lautongia fo ia ile ia na ngā luenga whaasai nisi, ele ngatai whaafaya onga ai whapena fo isu enga i whaasai nisi. Ile ngatai Samoa ia ai whapea fo i Pasifika manu i mau. O se tamaitai fo i waloa lana tautua mo le Universite o Samoa. Pe ona sila fia o le tūlanga tofi lea o lewa to a whiliwhili e le kapeneta, e na ua whaamawai Dr. Aiono Alec Ekeroma, ai whaase ane e le kapeneta, e whaululu i eile mtanga luenga o le soifua malolo ina. Ua maea se whaunitanga na tali malo i lea fionga, le minista o ngā luenga te tele ma whila ua inga i lunga o la tele, le fionga olo a whawhiti va ai, e se au malanga ma le malo o Amerika, toi wheutangai ma tāla noe niso polo ke tileanga i lumanai, e lalo lavo le whainga pa a ngā malo e lua. O se awa noa na whae loe le fionga le minista, e whaaftai ai le so swani wha a wawa Amerika i le malo Samoa, e le tele o polo ke ti ma so swani a tina SS, ua mai a whaatino mo le atino. O le whontangan teitei whono i le fionga le minista, ma le aus whono a Samoa, le whaunulunga o mtanga luenga o ngā luenga te tele, le fionga fui tupa i manu si manu, le pūlenga o malai vaalele, Selimana ia Weta Junior Solomona, ma whaululunga o mtanga luenga, o lova aia e le fionga le minista. Ua whailua le tamaitai pule o le ofisa le pule whaatono, le tofa le matua ngisa fuatai Purcell, e le aise mafuanga o le a whaato ese ai, e tusai ma se tusi watu i nā tu le te whono, o le komiti whaatonu al whaalapo pitonga o le marusi angatau il tise, le au Pepe Christian Fruen, ono nian whaasala launga sa tu wina i lunga o penga te wha i langi, ma se tusi na ia tu i nā tu le whionga le minista o le whaalapo pitonga, e na ia sila i le komiti whaafoile nei e whai e eise fuanga, o na la tau te leo muli ta ia tu la whono ma ta ia la, o lo lima ta inai, se tasi polo ke ti tele le whaalapo pitonga, o malasi anga whaafowina, e whaonga ai nei aveo le la. E te taua o na talosanga so o se company, i se laisene e ngā rurua i mga osi, le ele tise e maua mai le marusi o le lai tono le atunu. Ia e pei taila, e le o le tūlanga na sai ai. Ua whailawa le taitai o le komiti whaatono le IPC le whaiunga ma saini e lātou te le iloa te le o manino po in sainia. A ele i au maia se me tono pul whaatono. Ele i au maia e a te au se tūlanga lea e pei ona ia i tono o le tūlafono ale le tise luaf se fulu. Ia o le tūlanga lana o lona winga o le whaasula soli tūlafono o na whailenga ruenga company le tono Samoa. Na tautino ele matua, e le iwa ai pe wo o atu fo i se pepa o se whamauninga o se malienga na seini le wā o le company lea ma le komiti whaafoia le IPC. Na whailo fo i le matua, e iailo na manatu e le fia whai ngā luenga whaatasi manisi la tu te le muli ta ia tu la fono o whaatatia e whaatino ai ngā luenga. Peita i le tusi na tu i nātu e Pepe Christian Fruen le ta te fono le komiti whaafoia le IPC i le ofisa sili o le puli whaatonu, whaalie o na whaanoa noanga, sa te tau na tu i nātu se awa noa, e la tu te whaasao i nātu ai ana tua inga se wa whaasala laulunga o pengta whaailangi, wa whaaluma i naisu i o le komiti,
Ma tuk maulalo ina ile tūlanga o ngā luenga sa o lātou whaatino, ai leo malama lama le pule whaatono, e malili e ngā sa whaia iniso company, male komiti whaafoe al whaalapo putongo maulisi angatau e le tise. O le ala lea no lātou talosanga ina i se tusi, le tabaitai ofisa silo le pule whaatono, e na ia tu ina maisa na whaato e senga, e le tele o tua inga se, mai leo malama lama, e whaavai sa uia e le komiti whaatono. Ua whaamaunia mai e le teitai, o le vaenga whaupawhai le HRPP, tui la e palupi soli aisa le malia le ngoi, ua mai a whaulu watu sa lātou tānu sanga le whaamasinonga, e le whainga pālota lai titi a vai maunga numere tolu le whatu a mai atu. Sau notu le epa e le whailua inga malautu stala le nei vai yaso, o le tānu sanga e tu inatu le whaamasinonga, e le mulmulita ia le vaenga whaupawhai le whatu tua le tua Samoa o tasi, tu la fono whatu sina sa whatu taia, e le teimi a ulu mana i le whainga pālota, e le i whailoa maia e le ofiso whainga pālota, pe e fo se tangi wa whaulu e le isi fo i tu le sui tau wā, le na manu malo le whainga pālota vai maunga numere tolu. O tala fōwia, man wiel whai ungal vai yaso lo tātua tanu, whasoi fōia. Talofa lava o talafou mai le siufofonga le laumua, mo le nei aso wharaile le aso tolu o mati, lua afe lua tolu. O le aso na fina whaasila sila mai ai e le wha mek, le whaasafua ai o tui pui pui o le fulu, mo pepe mai le taiono masina, o lea whaai unga na whaia ina ia pui pui mai ai pepe mai le fulu, ai mai se le tau malulu i masina o iluma. I le tau malulu o le tau sanga taluai, na o fofua mai ai tui pui pui o le fulu, mota maiti mai le tolu tau sanga i le taiono tau sanga, o lo ofa awa wina i le tau sanga nei, le whaia fua lea o tui o le fulu mo i la tau e 5 tau sanga nga ilunga. O lea suinga fou, i le whainga o tui mo pepe taiono masina nga ilunga, o le amawhai ai loa na nga vaata maiti, pe tusa ma le valu se lau tolu 5 afe, mo tui pui pui o le fulu. O le tolu se lau fitus fulu afe o lea fuai numera o whanau Maori ma Pasifika. E silia ma le afe 5 se lau whaia onga o a onga a mata ma onga tūlanga lua i ka lai estete. Na whaatasi atu i se whanotanga tele na whaia i le asoana nafi. O se tasi leo whanotanga na whaatinoina, mai i whono i tele na whaanga solo i totono le atu nuu i le vai aso nei. E whaatala noa ina ai le totongi lata mai na o fo mai le malo mo whaia onga. O ia whanotanga sa whaatulanga ina e le NZI ai Teri Uroa. Le uni pito i te le moa onga i totono New Zealand. O lo whaanga solo se palota mo whaia onga. E filifili ai pe talia le totongi ua fo mai le malo pe le ai. Ma ole a mawale unga o lea i loilonga, pe a mai au na whaia pālota a whaia onga uma, lea e au fia i totonu o le uni. E lua ripotina maua mai i le asona nafi, o ni tangata ua whaamaonia ua a fia fatu, po ole pericarditis, o lo o masalomia e iai sona so o tanga i le tui pui pui mo le monkeypox. O lo o whaawau sa i ilinga le MedSafe i lea mata upu, ma o lo o fautua ina tangata i a whaafiso o ta ile matanga luenga o soifua malolo ina, pe a whaalia ni aunga e talia tuai i le tui. O le pericarditis, po o le fula i ni vaenga o le fatu se itu lo, e mawhai o na tonga fitia, pe a vave o na whaailoa i fō mai. E fitu tolu tausanga o sea li i fō mai California, Raymond Seta, ua fuafua tu la eilu mo le whaamasinonga, i le aso se fulutolu o mati, e tali i ona mulianga, ina ua lavea i se tamaita i fulutolu tausanga i Queenstown. O lea whaalave na tu la i mai le aso lua fito Januari, peitai na tu ua e seda le atu nuu mo Amerika, i le fito i tu la talu na tupu le whaalave, mai le i fesosoani foi i le na afia. O se tasio awe taavale na fesosoani i le tamaitai o Sarah Dwyn, ina wala vea lana taavale ma whai na ilo na tua.
E o mai le aso e le o mawhaina whaingaluenga Duan, ona o manuanga na awhia ai I lea whaalave-lave. E o mai le aso na nafi, e le imanino mai lava se fuai no mera tonu, o tangata ua le aini whale eno no fuai I Hawke's Bay, talo na mai a le awha o Gabriel I le lua vai aso taluai. E se lau luas fuluvalu a inga I le itu malo, na talo sanga atu moni no fuanga, e wha mautu ai mo se taimi le tu mau, le ana wha ailoa ma a mata wha anga solo talo sanga mai le asonga fua. E lata I le awhiwha le ua wha apipi ina I le pepa lanu mumu ma le pepa sama-sama, na wha alia le minista o whale Megan Woods, le tā uole le sitala atu o tangata, mo Temporary Accommodation Services, po o au nanga e mawhaina mawai whale e wha mautu wai mo le taimi nei. Ina ia whaafai ngofie ai o nei loa I le malo, mawhai ai fuafuanga mo tangata umana a fia. Ua langalanga manatu o le tele o mātua o le kolisi a wai mea I le sone, I se atau fusuanga whana wa onga, sapu e ina I telefoni wheawea ai atamaitia onga, ma whaasalala wina I lunga o penga tawhailangi. O se talavous fulufātau sanga I le a onga, o lo o whaalia I le ata, leo so whaia I nisi o tamaiti I le a onga I tua o le whaleui. Ua whaalia le langona whaanoa noa o le tamao le talavou na awhia, ona o le whaale tono ma le tuwai o le tali a le kolisi I le mata upu. Na whaamanino I le pule a onga Scott Haynes, o se tasile o whaafitau li ua toea lia e mai I totonu a onga, ma ua whaia le whaai unga mo I lātou na whaia leo so whainga e whaatea ese ma le kolisi. Na whaalia Elenate Safe, o le tele o ia ata pe a whaasalalau I nei lunga o penga tawhailangi. O le resharing, po o le toi whaaso atu e tangata o ia ata, ai mai se lunga o ala ata o le Facebook ma le Instagram, e le o se whesosoani lea mo le whaafitauli. O lo au mai se whautuanga mai le net safe, tautua na awane toi o omina le upu share, po o le whaasoa ina lea o atai le talawhia ngai, ai mai se ata o lo o au fia ini tamaitia onga, mo le puipuinga ma le saunga le mu, ai mai se le te te atu ai, I mata upu tau le pule leola mo tupulanga talavou. Ua langalanga manatu o le tele o pule a onga I le atunuu, e whaatatau I le mata upu, le ana folasia I le malo I le vai aso taluai, le ua whaamatuu mai ai le fitus fulufa miliona tā la, e whesosoani ai I le whaafitau li ua whengai ai maa onga, I le pauma wa lalo ai o numera o tamaiti e o atu I le a onga. I se whaamatalanga mai le pule a onga Napier, Chase Williams, e tele matawhai yoi a tangata lau tele, e mawhai o na whesosoani ai, I leuna ia lea o tamaiti e o I le a onga. Nai loo le te leo le tupe o le a whaaluina I le malo e whaawhainga luenga ai attendance officers e valu se fululua o le popolenga inisio pule a onga ina ne I whaatupu te leina ai le whaafitauli I a inga na whaailoa I Williams. O nisio whaafitauli o whiangai ai ma a inga o le taungata o tau o fua onga ai mai se a inga e to alua pesili atu numera o tamaiti na paua atilile numera o tamaiti I a onga talu na amata mai le COVID se furuiva na amata whiangai ai lo a inga ma whaafitauli I le tau o le soifuanga ma le tele o isi mafuanga e a laiona le mawhai o na ave tamaiti I a onga. TALOFA ia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai, ia, nau mai e tātou telefou, te me ora velo e whaafonga iai I le tae ao, I le aoli. Ma pia uro le to ia natu tātou news nei tae ao, ia o le aoli e tātou tisfurua, pia tātou no maito, ina i o tātou fisa, tasi e msuna tewi. Ia, o le ova ai atu ai, te so e va pia o pailate le, o tau no mer polizia leo su e mer fa ta faitoa ia. Toko ia ma. Ia, pe o le tau mai I te unga tātou ofisa. Ma latou la e le aso nei, le mana I o le tau fafo le suro la, le na e whaia le tala le tau au kilani nei, sur mana I la, I o toi ngā tala nā le fia mana o mia au kilani temi nei,
ia al tau ai a Wellington ese a fo ile manuia le tau Wellington ni fo vai tap talonga i super kapile la watu na le fiafi Highlanders ma Crusaders te mil talonga lea o le vanu na le po e o le se fulu na le po ia o le Rebels ma le Hurricanes talonga i fai ma Melbourne Mona Pacifica ma le Chiefs tai au i le iva le po tai au ia o le pola fo le Astonai te fa sa o le taimile sa o le iva Mona Pacifica ma le Chiefs ia a o le taimile sa o le Fiji and Drua ma le Waratahs o le afaliva no me fori mai ese lan ma lai fai ta longa le asiaki pela o Sky taimi ia o le sa o le Blues ma le Brumbies o le fa le fifa le sa ia ma le Force ma le Reds o le afale ono le fiafi o le aso sa se ono ta longa lua na nei lua tai au lua le sa ia ma le tatu au le manu sa mo oi se se atu lai le te to fitu ta longa taine le elfo super kapia di usila ia o le Blues ma le Chiefs mana watu au ia taine o le tau le lua i la uli tai au tau le lua le uli tai au ia ma le Hurricanes ma le Matatu le au le South Island o le toi kwata lima i le fiafi tai au ta longa fai kala estete pena le fa au te vai ta al fa lava au e tasi o le Chiefs o le Blue o le Hurricanes ma le au o le South Island na tu fa tasi ina i teine le Highlanders ia ma le Crusaders ia manai wa pe to tele tu tatou nei e North Island nei lo ia pe o lewa o pe o vai tu tala na nafi ua se tala fia foi le anu sile no o ma fo le tala i au tene tamai ta longa le la kapi ua o tu tor su lima fe ia tamai ta i o le tala e la wai lo o tup ai lunga le pe no mela o tamai ta o fia ta longa la kapi ia wa fa ngo ia toilan fa ia onga le su Polisi o no vai aso lau mel fea fo o sila le au tele. Ai o taito fitu, tai mi o ta longa o le taito fitu o sa mo la vaia. O tai au le se fulu le tai au, e por tasi minute te se fulu tai au i le tai au. Ta lo sa mo ma Spain. Sa mo ma Spain. Ya o le aso foi a tai au le fiafi to i luas fu tolu minute i le lima i le fiafi. E por le fa tolu fitu i le fiafi tai au. O Amerika ia Samoa. E malta long muri le pulu o Samoa. Ia o le aso sa i le te o le sefulu tasi i le tai au. Sefulu tolu minute te le sefulu tasi te au le aso sa. Ia o nei loe leo le tūlanga i Samoa i le songfua. Wa e tolu aso le taminisanga le Vancouver i Kanata. Tolu aso o Mosilfia le tunu. Tai au, astonai male, oi, o le astonai o Samoa le songfua. Ia, mare, tala rau ta longa. Alepe te vai atu fo i na ia ua noa ia le whaia onga lo temine ia ele to e apalai fo le noa ale a fo ale coach lo Blacks na tono al mete le mana o e whaia onga la Crusaders i le i le Lo Blacks ele i ia te au ia wa lau lo fo mata le na le awari ia i lungo o le peno ele i e tau na halu mo se i feilo ai mo meu test rugby ya le level na on fatua sau e lola ia le e saula matua tamama rossi al taro ya wai peila le amatanga le foi ina ina na au le o te loa mo fa noa ia le sunga ya Robertson ono tulanga foi le samana o ina matua i ma lo le Crusader ono le wai tono wale te vai atu le po e mai la hata o la ua matumi Joseph le to toi mai nei le fatal no ino le ya no ia la fodinga mai o le la ia i le ai ia lo tanto nunga foi le fa tanga la kapi mal fa va ai fa ia onga e ua na mau el tama maoli le no lo Blacks ona pe o le ua o le level le mi Joseph uma super rugby alu international le ngaru World Cup ya te lo la ia fo istama malo rossi le sai oi le ye tua mai lo no vinga e la ngora ina wai le fa pena fa ya onga e su ena le e so le pe tolu e fa ya onga e o fa tasi e fingo le ambisal le awa New Zealand ya pe le la fa mtalanga le na ya o te mana o fo il tamale e coach ai lo termine coach lu mana
se ialu e tofo le melo le ai mana ia la pe vai tu pe sauni alu ave la o fiti wa tala sala tu na le alu lo no nge te wale le mai lana o le fatali i le na uma va pe ia le la o le coach le awal Fiji i le World Cup. Wow, ia lo ia fa ia nga fiti msu fa ia nga fiti lo montofi. Lo montofi. O ia le la. La o fiti ia. Ai lo pe fiti wa lo fi so api wa. So na. Ya. Pe o ia se me volele se na fa ia se me ya o ai le o ia. Le la le mani no wal mena no fi no fa pe. La la vale mete ina ele au la ku sai da. O ile o tele o te fa te wale mi lo upuna te wale le fia mai fans ale ia tangata lango ku sai da fa person au ane to fa TALOFA si si dia lai ya le fia ia peo ai mantuala o le ia tau tangata tala no ile mele no ma fa le la tala no fo ia uia ile tu langa fo ile o le ngalo te fai tau li te tu singa le sa ia ma fa o ta itala ngona e fu i tu singa le saudi le to mai ma le poto tamale le lo ma to tama ma tu le o fia ono no champini super rugby ia ai le fa pela e fa ia ile le blacks ta wo si le tu le te o va pese si eu se bleu ia ana na ru le fia ole talonga na le fia mola to le fia talonga la pili ole talo le Warriors ma le Newcastle Knights talonga le fai Wellington na le fia talonga le Warriors ma le Knights ole valu pona le fai Wellington mo le se fia o foi mata matai ia ai ngalo au tapolo ia le talo tapolo wala ia wala te va tu tamale Fox tamali fa na me tata le la kapi ia le onu me la tolu la langi il kof io mo fo tele ona miliona ia le talonga wale te va tu le lulu Well, I mana to la Crusaders e fa lima. Me la to fa longo e lautal no e le foi no o fa ia onga mana sanga e tau no e. Le ai se vai e masa ai lautal. Le ave vai. Le ai se fa vai e sasi pe misi le ai se vai e masa. Ya, la io e la to ile. A wato tele fia Crusader le te tu mau pelo lango to tama pe a uma mali World Cup lea. Ya le si kuru kapo e tolu tamara ya mai atol tato por club me atol taiao do fa forma foi le tunu i mori mau fa mawina o tala anga tau no mai ni sila fo longa ya a sila ema lu matsila ya after ile o nei na maua ele to mo fo e fai tau mai to tala fai tau mai to tala tato fai tala ya ona e mana e foi fatupu mana tu ai tu pera do tala ri o fa e mai to ina tato ofisa na ile uli ya no to ele tasi no chevi ya le o matu mata tu te ye pe nei ya ni mana fe mai ai le tu ati fongo lo mo ya me tu tato por kala me fatu lo ino sa nei tala lo ngo va yaso ne minute afano le iva afers fulu tato por kala me e o le se singa fatu tia ele sunga ele fe to ina Reverend au fanga fa fia mo le vau le fa ka sa ken squeak ya fa ta ya tu la tal pese vai foi tu fongo lo mo
Be a fai ua elekea,
pea sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili le la le le Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae aluita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae aluita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua E whaatau whātu i nei tai au fōu, i o le asfareile nei, o le asitolu masina o mati, lua whelu tolu, le nei fo i wato e matalele nei po kalame, i nei fo i vai aso, po kalame o tala la walunga le vai aso, whaatau whātu ai, i le au whaingaluenga pa ia le atua, ia maso o se tasi lava o mwhaiona maa ua mai le nei po kalame, o tala la walunga le vai aso, pe i ona taltano atu ai ma le fionga le ali pule, af masanga te alu mo resi, e au tau whae nisi o vaenga o tala sa mawhai o na tutupu ili nei vai aso ia wale whafonga le atunu. Ia talofa lau whionga masanga malo atu soifua. Talofa lau Savalina Kasiano. Talofa lau ile whafonga masani e tato si ufonga lau moe Wellington nei. Malo lau soifua lau li lei. Ia malo, ia nei fo iwa tato amatalia nei masina fo. Ia e bawe lava le whaanga solongo ngā luenga le nei fo i tau sanga. Ia au talitono am sanga ta amatai vaenga ia i nei whaasisilanga o lo mwhai nei fia whailoa atu le mamalo le atono nei. Tei? Ioi. O ta ua le o le si masina tolo le tau sanga a. Pea li le vatu le kere si masi ia o mali ni tau sanga fo. A le o tato savalia le masina lo na tolo le tau sanga. Ia me siri muni ai tele whala velawe isi vaenga la langi. Ia me se fo ia a whatia ni si peo e au ki lani mai sinu. Ia lo o to tele lava tato o lo o. Ma o so i fua lauli lei. Ia mai le tato tama le langi. Ai mane se o amata mea tu inisi o vaenga ia mo tato o ne fo i vai aso. Ele census toi fa mana toi to lo fa salalau watu ma na nafina toi fa salalau fo le por kala me interview le na fa tele no le sungo fa fenga nga ya no ve vai la au ye fa pe male sungo ya Nathan Lopa o le stats po le officially o fa momonga e fa tau le kon kala te o tu ina mai ile e kale si wahimu ina ia tamu fa ya o ai ma fa momonga anisi o tato tangata Samoa eu te tonu e ai foi anisi Pasifika e fia mo so ni fatu mungo pepa e me fai ona to a nga i ele sto na nei a mata le ival tau le fa ile afiafi e fa mo moina ina ia me fai ona mo to te le tato ye le fatu moni pepa ona ole fainga tau o fasili ia poli le fo ni awala me fai e ona fai ia malele malama o nisi o pepal malo e oa i la tovo e lava si la fia a vatu e le o manino le leifo nisi o vaenga tau ona faa pupula le mai ina ia whaingo fia i ona na fo ina whai o tato faa tumu pepa e mai peina maua le tanoanga lea e ona sifu fate si ma le iwa pasene o tangata Pasifika e le faa tumua la to pepa ia ia le ala o sui e fo le whainga le malo o tausanga nei. E le pei o le lua fes fuwalu. Na o whaatu munga o pepo ilungo le interneti. A le tausanga nei o le ua le ngata i le whailungo le interneti pe ona iai le lua fes fuwalu. A wato e maima pepa i a i tangata e whaatu mwatu. Ia a te tonu ai wa amatau na maua to tele ia pepa le na lafo mai e mtanga ruenga lea ali ai. Ia o le aso fitu e mtua o le aso na e whailitu singa ingoa. Ai taria se o tu las fitu almena le usui ia mato i fai mai si au onanga ia o avatu tu i ka te pela fa nga o tato a holds
e whaingofie nisi o tātou tangata o no ia mataratara noa ma whaatumu wai. O le mea tā hua tau na tātou mantua i a tonu o le mea fo le tau na tātou tamu whai e o whaatumu tātou pepaia. A whape ona su whātesi ma le 5%. Tua titi au nusu 5% o tātou tangata Pasifika le whaatumu la tō pepa le tutinga ingo le lua fesulva. O le a whai fo ina pasene na le sa o ai le whaingo tonu le malu. Ona o le maua umai la tō whaamamonga. Nona winga la ana maila le fufuanga le malu le paketi. Ia o lana misi ato isi fufuanga ele ngata i whale aonga. Wa lava o unanga isi. A wafo ilanga laile i maua e la tō le atoanga. O le awha i tangata saita tonu New Zealand le teimina. Wa le au tū tonu ana i au whaamamonga. Ina ia i loa le malu. Pe to fia te tangata le tonu New Zealand le asolea. Ma le taimidea. Ona whaile i o la tō fufuanga i tupe lea maua le malo i fufuanga a wala tātou. Ia, tātou tamu whai ahune i tui o tātou Pasifika lona winga langa show change tātou pēna le level whatukumenga o mana onga tangata Pasifika. Langa lele maua atoa le maua le atoa ngā whamamonga ia mo le tangata Pasifika. E mena e one ngalo le astona i nei i le moto le hola le e whakasale wai e whakasa nove vai la au i vai himo. Io naim whai ona anga i tia i la fo ina tau le mato polkalamen na ia mo fo fa malo stino po to ya sia tui ia inu le timba fa to mu le pepa ia ma felo ia fo inisio tangata tato la ia o le si vaenga le titano ia yo vaso nei sa le fo sa va tu tato TALOFA sa mato tala no ai ma le pule o le kainga hora le vaenga le fairanga alwenga mo le fa le o fa le nei po rua ia o le si tasi o la fainga alwenga se ri maoli ia whapea mai fo ma Vanessa Granger. Ia o ia nai ngā lue whaatasi malato. Mato no mai e tala noa mai i le tūlanga o ele polo keti nei pōrua. Ia ma tala noa i awala mi whai e fo so ni le tio ina ia whaalau i loa atu ia vaenga ese wo ele lato ngā luenga. Ia o tatone esi teimi mua teimi lata mai o la a whaatala noa to ele pule lunga le tato le tio. O le teimi muli ni tala noa i lunga le tato le tio. O le lua apes fu maliva. Sa wat whaatase ma Mike Tana ma o pule no ia Mike Tana i nei pōrua. E na mato tala noa le teimi na afta umanana sau noa ia Jacinda Ardern i nei ele whaatsinga na whai nei ia ma whai loa ia. Tasi tesi ma le 2 piliona tā la ale malo le ua whaamatu umai. Ina ia toi whaalelei umai a whale le malo le i nei le Eastern Ward. I vaenga le a Pōrua East. Ai tō wawa ele tupena, tasi ma 2 piliona ele o Pōrua atoa. Na le vaenga le o whaingoa ne la tō i temi i palot. O le one poto le la veila le Eastern Pōrua. I o nāna le tele o tupena. Na tala noa mai le po whio o i wana umalol tanonga na lua fesfuiva. Le toi Moses fesota inga. Ia sauloa ma le lua fesfulu le whamai. Tele ana le mwhai o na whaini ngā luenga. I mena lai o mai neo mai e tau mai. E la ana whai al tele o ngā luenga. Ia eisi vaenga na utai tono e fia maua le mpai o le tato atunu tono poro nei. Isi temina whai loa toila ia. O stasi o tala mane e folo whalonglongo anafi. E le paipa la te lea le sau mai se vaenga o Canis Creek e tau tai o. O le sau ila lo le vaenga nei. O le laufanua nei pōrua. E o le tamwhai e se ele vai. Ia tasi ale whautuanga na tu atu e ala tō. Whamole tautua na awane i tō whaini whale pe o le mele la vei Hawke's Bay. I te wa umale anu te lo tupe a umwelolo vaistemi mōmua. Ia na tō e mai mauleo nā tupe. Ia peo vaenga na ai whamai sao mena lai whawai fo ila tō. Ia ma paipa fo ila leo ta ue whaila lolo i nei pōrua. Ia i mo le toa i ngā paipa na e whao ngā le teknolosi. Ina ia au le ngau ngofia pia o teime lolo i mawhui. Ia o sina vaenga tele le ngata o le tele o ngā ruenga o loo whaatino le teimi nei ma na uma mai fo tano ngā lua whasuwiwa. Ia loo wha ngā solo pema ma la maua le awa noi talatanoa to e stemi mua. Lesi vaenga lea o le tato
app le talanoa toa ia o lo pisi lava le matou committee o Murray Faivalo le project manager i o Savanina Kasiano o ia le va ia le tūlanga o whamamonga se ma tūna ia vaenga taunari ai ia maulu matonga lui whaatasi ia au longa sofa o tato o whainga ruenga ia ma le external pole committee le whaufotu e matou ia ni solo whaia o ngale ngan Samoa e whapena mai nei New Zealand lo matonga lui whaatasi na ia whaise awala whaingo fie o le whamoe au tua le mtanga ruenga o malo le ofisa onga ina ia tamu whailele tio e whaise ngā ruenga le a wāno whanau laiti o le trustee ta le siufongo lau mua pola na whaavai o lo iele vaenga na e whaolola mata maule ngan Samoa ia o le mafuanga na wale na apatato e whaise ngā ruenga whaapea o le sao fo ina le siufongo lau mua po le Samoa Capital Radio ile ina ia tā mau whaolola le ngana ia mata mau ia ele ngata la e wanga fo le matonga lu o le to fa sa o le mato fo i fa nga up Samoa e te le onga na mo le taimi le mato tala no i man inisi fo i ole in fa ya onga ngana atu no va ngana le fo i mana ya to fa fonga ma tato o fa sala ia la sa o le mato ba kutunga le fa punga ma le fa ngo tala lunga i ia tato ho fa ta se le ngala e sil tala e va tu e se fo tel tununga nisi ia pe o le sina vaenga ia fo ia ngai o le sila vaenga tele le no utala no ia tonu ama fai ona fai mo tatou Samoa uma tonu se ngā luenga i tau fo ina va ile malo Samoa lava la to mo fai se dictionary po se lato tusi wa tele dictionary le te vai nei io ngo pa langi lana fai ai tonu se tu se fai Samoa la to ia mo lana ngana ia o le sila vaenga ta u tele tawana ia o le vaenga le tau whaperitania o le spell checker. Vaenga na e alo nei whai tau tusi le ngana whaperitania. E uma e whai siake e haa spellanga upu ia po sa. Ia na sa wale ma tau mai se spellanga lupu wha sa. Pe o se vaenga whapena e mo umia ngana ina ia tutusa i le whaonganga tātou ma sa o le whaonganga upu. E tustusi ngā lo whai nei. Leo e le spell checker maoli. Ia ai am faina faise spell check Samoa ona ma nai e rola ia te deto e tu le sipa solo fa nganga isi o tustu singale ne o ngana ia ma se ma nai tanga te fai tau o te fa pela to le sa ona spellanga u ia le ia spellanga sa u pu tau fai o le tawala na o le apple e va te o lo tau sisi pel ma to fa mo e launch le fo fanga le pe fa lo ia ile aso rusful viva o le masina o me ese te mo monta tano to le fufuanga ia rangala na o le tato ai le si vaenga le fita no to muli nei o le astronauta taiao e to amatalia ia onga o le golf mo alom fana fo la to ia le fia o le talonga le golf e le si tongi e le tau whaatauani me ta polo poni o le supply umai i le Shandon e le meo lo whai ele tato kolingi le Hutt Valley. O le wo mata nei whiutanga inga o ana whaasolo o ia leo lo matofia e wa ia le vaenga leo le golf i lalo tato whaamanmalunga a le siu whonga la mua. Trust. Iei taimi leo te wa ai e tanoanga o emaili e watu o text e watu. Ai pe ele tali mai mātua. Ia, leo whaamulmole atu i mātua le whi e to walo i. Ngā lulu e whaatasi tūlanga lea, o le sosoni le tio e whaifua, le tautua lea e moalo o tātou. E te taulana tali mai pe a watu le text, po le emaili, ina i whaingofi e na whaitonu o le anga i lomo le whaamoe lea. Whaaptai atu i a mātua lea o tali mai. Ai o lau wa ai lumanai a va pele tali mai le nisio matua no lola ia ele o yelo la to loto le mele a wa e ala na le tali o le o alu tele ele mama fa ya la to o le tu ava no ina yalo fana o lo fia mo wala ava no le a o ta longa le ia talo tu ina ia ta to nga lu fa ta si pa fia ya taimi nei fast food mon tupu la fa yo tamiti ia ai lo va nga le o fa ye nei ko ninga o le afol sfululu al taia o le astonai e tau le afol tasi ia mo ina tau ia le ua boiloa whaonga le pate ma
mo le wo ye tonu le tato academy po le vainga lea a le afa le tolu le tasi e tau le afa le tau le lua afa le lua i o le vainga le fto afa taitai a va pela o walo ye le fto mai ia tangia mai le taimina o le afa i le tasi afa le tasi e tau le afa o le lua ia o tona le vainga luna lua na ia on filo ele i o le Shandon o la e ana o ia nai va ia tatu vainga le ia a mo fo le no wa ula lo tum tatu se tatu filo ma ni fo ele filo ma tua ia malum fano ele aso mo le tatu a onga io na fai ale fa pena te lo va ia so ma fa tino le vainga le ia vanga nai po o timu o le fai un fa tonu ia on fa lo tu fo le ia le text ai ma ni fo le fa lo mai to ia ana po le ale awala fai ngo fia ia to ona so ta ia tu po le messenger, po le emaili, po le text, ina ia maua le whiutanga inga, ia mal tato ofisa nik. Ia, malo wha tai lava mo le vaenga le a ngā fo i. E anga ilu mo alu whanau le tanga o le polo ma mai loa le tu inga talonga. E fio lola le tupe ma waipa i le ai. Man so fo i o le la maka ia tamaiti o tu lea sto na ima lea sto na. Yo fa tai o le si mena le sa tam fal tau sanga nei wa le fo le va ingal tato fa la putonga nei o golf o le lana tal sanga fo ya ana e to le sitala lo walo ina i lo le pe to fieta mai ti le o mai a wa fika fo ma to le fa ngole pa ke ti fa tu penga le si la mena na ta o te le fia mo mai o tali mai ma tu e fi lo pe o e a wa pe le ai ina ia fatu na tu langa ia nei lole ma tu inga tu pe mo mia mal tu pe on sa ili mo fa mo ia mal vainga na sa linga na ia ole fa mau le lalo ia pe al tau wala nga fo ile ale ia e fika ia ile tu langa le ia man tua ia ni fango vai tamaiti ia ma fai le la tu se vai o mia mole na to wa onga ia sto na i fa tu ngai sa ole la tu mal se va tu sto so e sel ta sa mo sel ta ni fai fa le se va lo ia le na ia o tai aula nai i to e amatalia i ol malai le pion ta o ia le fa moi musanga pe o mta o pon nei va yaso ia o lo tato mol mawina lava ia fianga i fo i mai si va nga yo le tu no ona o lo longa ma ta fenga o ti munga e mali fo il vava ia to i le tule o kilani mori wai la to fo no le na fai male pule ngano ia pe o matua o le na va tu matua i tu mu to tono le fale le na fai le fon ia ole tu mu fo i le ito tanga ia sa ia o le loto ito tanga sa ia le fon fai ngata tele ai o le te mite mafatia ai e mo tua i pongi sa atoa i le lalolangi lo mafaufau fai o le vole ai lo mo le se fale o fa leanga uma mea o tau ainga. O ele lo tonu ale tu ainga soi fuanga le o po a fen fai le tu fo a misi ainga le na fatula i mala to no fuanga ma. Na la o tu ni tanga telefono le mo le na to telton o umun tau mo mo si tonu i le pule nganu. Po la so tu fo i o wa si fio vai po le tu la mo ia. Ai o ele si tali le lo po la tonu. Nala o le fiel to tele nala no le fon fa pe o to mo me se fa linga mo se fa linga po la to no le fo ngal pule nga no po a fe no to fo ye tanga ta po la se me o te pena e o to le yo to nga me la ne mo o le fiel telo ni fo le sai fo le fo no a ni se fo ia va nga ia na fi i tanga ta fo ia tu nga ho ia me to no fa le ma la to fa to anga ia na fo ina tumu fo le fono na ia na o tangata le fia ma feitai i le olio ma le mista o le olio ia wa le na mo tumu mo o lai tau a maia faitionga fo a lai fa mai le tala le commander le area le oleva ia si nieva ia vanga le mai ele ia se swinga on mea tasi tai tu sa ngo inga ngai mo mo le temine ia alanga isi alanga inga mo le afa ese mele na tupu nei o le mo to o fale nai ainga o le se a tunga o ito e mai fa fo ia e na fai le o want to fa to ese le mista o le olio o le fi o tanga tele
o lai tangi mai tanga te fia mo mi so ni ala fa mai se le ya se mo tu se mai o lai tu sa la fa nei mo te mini ai le lo o me e tau fo ona va i fa le na tanga te fa nga venga i la tu tiuche i taimi e se ngo taimi e se a me taimi masani o lai pui o lai local le fa le wa vo ele o fa le angal fa ai o lo taimi le na ye ne o wa va no ale fa le so se ngo e mfon sa vali tonu sa vali mo me va wala ye me to tino lai le o isi fa le i o tele ia o generators a me o te fa longo to ai ala toale se lina le fa longo le si li potina fainga luenga pe life so ni ai uma su tu generators ai ngole se me walu male li na la tu ton to nga me la pa pena e tau mata tu fo eva vai ai ta tio fo te ni tangata o le alo lo fo la e to la tau fa tu la male le nei ai nga nei ai lo to ave manami ya atonu ai astanga ta de tono la to wa vai ai o la mo mi vo ese power ya sa lo va tu le power la nga le alu mo le generator ai se elitis e fai si tele o fale ia pe silia Marcela o fale ia wa pe wa fa sana o foi le waleanga o le mafai na toi o taimi nei ona winga ai ata va tu ia tai e lungo le pe o le matafanga pe o se o le tu ai ta male e no fo fa mo le nei taimi nei tangata ia ona i lo la fa pe silia Marcela o fale a to tolu tangata le fale e tasi ia no to tele o tangata nei o le mfento no fo ia la to fale wa sala fina wa fo ila po a fe la fa yon to fo ila to afa pe ya avel fa te inga na to ai se lau to se lau fa tangata ia lo inga lai tau si tele isi no fanga po marai po fale o community po fe level me la ia tele me o lava lai fa mai te me le ni lava no mai mala to ele o mau tu vo ele no fanga lai wa vo ele o le si o manga na ma se ni la to to se la me o fiu vo no fu e a fiel ma fo fa o a wa ele se no fanga ma se ni ai ma o me fo la na ta ona fa ma fa matala e po fe o lo ta penanga a fa pe o tu fo le fono fa vai o ma to i fa inga tale ma to va tu langa le ia e me siri e ta o to i po le tu langa i se ta penanga langa lo tu fc mai ai de sta ya me la na la a ti li mento le lo le a final ma fo na ia po fi na una tanga chai la to po fi o tau fa tali in siwa ia tono e toi titi o mali chai mio o me alfo tu pe tong ya toli MST a po ni vainga fa pena Ioi, o le tūlanga lei ni mane alwa wa e fwoi tapena nga nisi official malo, ma insure. O le ua amata na ngā lue whaatasi company insurance. O le malo, ia mapule ngā nu, ia mese la tangata e me tō tino o le oa oisi. O me toa ai numea, wha maa vai le tui mana atoe nofo i le vaenga lea a. Oisi le sa whale anga mwhale le taimi o le paula. A cyclone ile va tu nei tau sanga na vai atu sa fie fo le vaenga le o le motu o New Zealand ile afa tele nga luenga na fai fale o nisio ainga toi fau fale o isi toi fale lei ale wo mo te mine yo toi fo ia le me tu ai le na ia o nala o isi la mo toi si lunga li ma afsi de toi isi atan tawa to have my no le tom na o i tau isi e maftangi si na tangata o le mai taula nisi o isi o company insure lea la watu tawa nau tangata ia vavisito ai manelo atu a twaifot o le si Mr. Almalole ne sa failan tan long ma foi tangata fautuanga awa to te vavi awa to te talia le ai fatali se motu le pe to te o isi ia na mai atua le to pe to fa se fale ina ilole mai se vai nga to pe to li pe ai to leanga fo e pela o le fiutanga ingana lo e ni ale mane le va e fo tanonga o le pe o autasi ia insurance companies le amla vanga company fa insure o le o fa lo mai la to ma to te fie matalia a to man na to relocate pe si vanga ia ona avatule o le tupe fa wel fa le ina o le fa le vela o le nga lu fa tasine le malo o le pule nganu
po fe fasi fanua e ave fai fale o tangata ne wale la tu o nei o fe la le mere la o fai fale mo ilele ia pe ele se nga venga fai ngo fi la vai nga na wai tele afa pe o tu nei a pe sifi e atu fai po lava pai la lo alu mo swa vai o fale ia le la te o lo fi mai e tangata te pe o melen ta no ma kai ngora e ala na toi fai si fale fu ngal malo le na ta o lo fa sului langa ni mau tu mo ala pai vai le swa vai o le vai tau mafa o le vai fo le e se atu falta ele ma ia ma le sto mota awa atu nei faule fale ale le lava me la e tolo lo vai fo ai pe o fo ngala na le tau mo fai fa tu fo le fai fa angi singese ma fai tonu le ina ia mai ale le ia na le TALOFA ai lo po la le me fai nei tanga te wano ta itale ma wo il mele ia laki o le si la pe la vale ma lo si ma fo o le si o mo to ile la va te lo ni si ana o fo ni si ape a to fieta fa o Samoa o fa tu le na avele fa fa o Samoa ia woni ma fa ai fo i me o mo fa mo tu tonu ia sa yo tani ne tauna creative ai ma fo tanga te fa to fi de mo fo ma fo le tanga wa lo le no fo le ba na ia ta fa ia ngano ro i to fo me ia to a ia tausi ia va vena ese cha awa ia to fo ila pe o ini fale no fo mau stongi mo sina taimi ia ele o lo fo ise tulanga mau tino pe va vena mau ono ele o tele o tanga fa chali ni fale yo ma po ia ma ne fo si ai nga tonga ina no e tu le si interview mai fo to tele si ai nga na pe na sao ti de fo la fianga la to ai fa tai de si sina maliu ai pe to inga tala le wa matana tava ai tu e ma fa mo men tu punisi atama fa fo su na mili sa mo te mi tala no ai ia wa de ai ta to langa nei ana wata ma fa mtalanga ina mai ia lakia le na ma fo so fo na isi ia le mele ia le tu langa nei le ai ta to mana tua na yo ta to sola le fo na tala no tu to nga alanga tupela ye temine o le ye fo mal so so ni el malo ye le loto la o ta fo tala no mai ele pale mia pe la to ye ni si la me la to fa mo e so mai tupe tanga te la tele fa ye fa la vela ia ele ase sengo le fa le loto atono a to le finanga lo ni so pe me siri nai mo se tupe pa la ki ale mele na fo ia ele am se me o lo mo se na fo ai pe o na o vale malo se awala fa pe nai mo ni tupe fa tupe le va nga le o le si awala la vale malo la vo fa la to a te nga tupe e le va nga na le o mana va sa o ye tupe e a fo i na avele malo fo ia na fo nga fa mo tanga fa pe ia ese fo isi to inga tupe o lo fa i va nga ese o lo so so ni inunga i va nga le e le veipol e kalesia katoliko lentala no tuai ye fa tunga tupe pe o ekalesia me to tisi o vanga se o mota to community o lo fai fo la to so ni ia la vea mo le Red Cross malia la o va eto nei e fia e miliona la walu le Red Cross a mata lona fisi dingi tisi pe fa fena fa alu tupe la e le lo fa mo fa le polo me si o le la lo va so mala tu li poti e mai lunga le ti o ni si e ta o me pe fa nga ngo tupe le va tu e a tu no me e ta fo na fa la to le la ave tupe fai mata o mai lunga la o le sao sa fanga i telong tanga ina ile le fo ile ala fo ina fia la foto pe va tu la ma ne al fa lunga tu al mele la foto te le tu fa lunga tu se tana ina ile lo le va pe po fo le o manu ia i va ngale ia ai le a ave lo tu pe ave mo lo to mo di ia mai talo le i fa si tonu le fa nga tu pe nei ia na ia man toi fo lau fo i lesi taimi pe e manino le na o lai te va to ler sa o tu pele na fo i mo fa mo na ave ia sa ma wona ngalo ya tato o le telo fa lo tonga ne charitable e mo me lo li siti a tono le siti mo fa mo le o tu pele a fi mo sa o li siti e na le claim mai lo rebate pe fa nei lo o masino apelila masino fo e fa fo na fa lo return lo pepole ave le official la fonga
IRD. Ia na mo le tasi vai tolo lo tupi. Pe o fa te inga na matu atu tonu lo iwa sfutala. Ia a fa pere si tupe te aitala fo le IRD. E to e fa fo i me le IRD lo tonu sfutala. A fa pere te no fo aitala fo le IRD. A ma tu e lau tala sanga mo lo repeat. E tā while ai a tila o tōs fultala. E te tongi e lau ai tala. Ia e leila o. Tongi sisi vai ma. Tongi sisi vai. Ia e lea msanga se i wawai foi o polkalami on toi whaawa wai lea. Tai. Alo. Tele foi la au le vau. Tele manu fele leile langi. Tele teine a vakasi. Ai silia o la upele. Lela lele o Samoa. E mate mai o lo tupua. E te lo leingoa. Oh, let me hear you whisper. Let me hear your sweet, sweet sound. Let me put my arms around you. Let me hold you now. To my lowly mind, it's out of my dear for so in a loa, all falena. It's in it a whole sami, telephone ila all about, telemanu ila langi, teletini apakasi, boy I see I te maiola tupua me te lolenga siva maia siva maia maia le tato aso siva solo siva lunga malalo awe ata maia ia solo Atailunga malalo Ia te whaatalofa atu le vaenga luna lua nei o le pokalami o tala la walunga le vaiaso. Masanga sa ita ua fo ia vaenga ia le MST pe o suson papena. O le fo ia vavaiato le angalu e whaatasisi matanga luenga ia taipe whaamangalo ia o tūlanga i pone aita lafua. Ana i tangata ia o nor te tau neva i tau soifua. E ele vaenga le o whaatalo no fo i e malo. E wawa ai le whaingo o pili e lafu tangata e ta lafu i whainga le malo. Whate tainga lai watu nei lau pili o sausala a pe o le tongi e nei lau sala o ta avare ana avelole le corrections. E no fo le correction a mai lau pili wha popo e mapasene fo ia pe a tuaina e tali e matutongi le pili. A whapela lai te no fo e ta lafu fo i le MSD. Ia mai fo le pili le MSD a oe tuli o e tongi tupe pe whape mai o le la tipi mai lau tupe le moa. Ai iei fo la sau pili i le ofisau la fonga. Ia la fo i whaasala mai o ina a. Ia o la lau wawa ai ne le ofisi le malo. E se taunga ngalu rue whaatasia mtanga luenga nei. A whape le la fo ne le pili a whaataitainga. Na wa ai le isi ofisi o e se te pili o ave tangata le ina.
Na wa ai le po talafenga ia tala I fai ale tongia mai le fo la to tipi. Wa ole mena le wa tiri mafatia isi. O sa puto mai nei ai tala fu ia pidi nei ale ia loinga la alu umatu pe tongia me. Ia ale nga fatia na tira le na alu lunga pasene tului ma. Pio vaenga na le tau wa ai peno fatu le tau ai fo la le MST le vaenga le tanga venga le malo e fai benefiti. A tonu wa tau mono mia ai fai le tulanga le tau le amnesty. E fa a solo fu ina ai tala fu e to amata fu. E fa le a to ni le malo I to nga ia va mai. Ia a va tu fa manga lu nei e to fai fo se tala. Ia a tonu mo tanto foi. A tatu tama fai e aone I tanto mau le tulanga lea. A wa e te fiu e tamu fai a halu lumalo soi fuanga. Ai panga tia I no fo tala. E te fiu e tamu fai la lumalo si vai a la pito so tu le si vai to so tu. Me vo ina tato por kala me fai metal tan no tu ni se tani. Ia e moni. E pule sta fine le lalo na va. Ia e pe o mato ata tanonga e tu o lalo at foi. Ma fo fau po la se si swinga e ono so so ni ia oi. A wa a pa pe tupu ma fa le blave e alu ai tala tupu mai ai tala. A fa pe fo la na ye ma pili pe o tanga wenga ye le mata no ate. Ia wa tili ale tele no ale te mi e te mafatia ia oi. Ele ngata fo ilo ma fau. Ia o fo fanga fai mo tau singa lo ainga. O le fautuanga la tau wa ai mo o malau ainga. Ta e wa ai lo do si me lau tili. Awa a le ia tu tonu le vaenga na fai ngo fie fo le ne tau fai tu tonu isi fa. A e tango fa mo fa fo ele vai mo motu. Ia o le nai te lia la fianga. Fa pe ni alo a onga ia o pidi te mai te tonu fa mo. Awa lumu na ina te mai te a mi se fo le ainga. Ai a fa mo si me mo muli. Ia o te le o swinga a. A pe o ta pula le o tau va ele malo si au wala nga lue fa tasi. Ia te pe fo mata no insurance a pe o la insure. Ia o le si vaenga tele ana. O le si a vaenga le o te tau sa I dia se fa maunga. Pe fia ni a inga o a fia I le mele. Na ye ni la to insurance. Ai pe fia fo I a inga le ma se insure. O le si mea na o si a tala no le fa mai. O ia le si tu pe insure. Ai a tupu lola fa le vela veio. O I tonu ala si kuele insure. Ta olele. E mo ia e fa pia. Se e o me ale o ti tala na ti ata no so mai. Se o ti ale asi se me fa se claim na me o insure man mai mo. Ya le ai o me de amisia asset tili. Ya tonu e tau na e va ai ele me tau le risk assessment. Le vaenga la le te no foi a. E te va vai po le to inga fianga o lo fale. Pe atu ko se fa la fa natura. Ia na irola ia fa mai au te politele ia na efika le I fa se to inga insure tau la titi. Ai lo ono a fieta pe ono fuanga ia. Ana lo vai ia le anga atole fale. O ina la sa tau na fa se fo fuanga. Ale malo. Malo, mana e te le vaenga I e wai peo na wa ta ua o le MST o falpui a famasnonga. Corrections. Yeah. Peo vaenga I le ngā lue fatasi. Mo o tala fui. Malo. O le si au tai na le si a mele mo le fafonga le tinu. A fa pe se o tala fo le tuli le courts a le vaenga le. Ai te o fai atua a la e te le o tali e e su e la topo vete whainga alwenga. Na la fo sa o ale o le whaatonunga le ofisa I le kwhali whainga alwenga. Tipi ma le vaenga topele ma le tutongi o tangata na tutongi langa I talaf. Moi wa ila le pawa o le tula fono a. I te o e whaapea le a whaina o te pekea I futali ala to. Ai tonuna e ma whai le ofisa lea o na avel whaatonunga I lau kwhali whainga alwenga. Ia tipi ma I lau tutongi le tupe tutongi la o I talaf. E tai fa pena vola le MSD o le IRD wa fo tino o mo malo. Bon me fa ftai e mai le yo master. Se si vuole ti fiela. Lo ngana le ala tong pidi lo. Ona sa no ne vainga wa pe ko fiola. Po fien telefone mo mai. Ona ta la fu ya le fa ftai le se me o tu. Ia o isi vainga ia masanga pe yo o le se va tu mo mo vaenga le ai le kirkiti
Te ona na le vavai fo te mi sa pokalan. Ono stasi o le sa vavai atu e whapea o se talofa asol pitol ta alunga le ia ai mo mātou e le malama lama le ta alunga kirikiti. Ia e le e a fo i e whai asi sine ne foi ia tonu wa le foi sa fai lau o kirikiti so ia tonu vene vam tala ina po le atu langa le na wa tu sia talofa asol pitol man malo le au le ali tu pali e New Zealand ta longa mania e sa e mawa e tele ta longa le ana ulo langa le na pisita to le aso le a ba le no mo to free tickets ana ulo na free le basic reserve o so foi o le te no foi na mata po ile au ina o sui ava ile fainga le au le England le ye ni talu mai ona ta ia McCallum de sa captain mo mo le New Zealand ala tu loia sui le to ainga filosofi le fainga le au tato ta alo fo le muli ai fainga la tu poloka ma le boring o ta longa mena la mai tau mo na wa ta longa fo so ni pe o fo te mo no va e lima so fo ta longa va pe o ni to nga kirikiti o le lima ata va tu e poloka pe o le tele o te me poloka e le se me la tu lo makele ma to le makele ma ta alo nei e la tu lo ia ta me se le ti 20 ta lo le los fu e la ko lo sa sa mo la matanga a pe o pe a te le o te me la ki ai mo na o le filosofi la makale ma lo ta u fa pe lo li sui mena le to fa ingo film fa ingo so a petani ta tu fa ta le fa inga le io mai lo io ina le fa inga se fu e malo so le vie ma la New Zealand le na le vie mai o mai lo nei New Zealand e mai e ta ula le to inga kirikiti le mo le to inga philosophy o le base e ta o le BAZZ ball pe fa baseball e tu lo ma sa sai de o tu wa baseball le tele poloka e te mai a sa sa ye na lo fa te e lo le au le fa ia ina le anga ta to o ta lo mo le fa ta rang le o New Zealand o mai ine le ta lo fa ine fa ile aso mo sa sa le England ta to wa e man to England fa pe o tu lo ta to ta le titi ai pe to tu lo tu tonu ta to wa e le fi ngale au le e lo fi nga sa to na fa ila to o le tu ta to e ta wa man la to manatu e pe uma de mo ai e le tanga mo England ia ana fa pe la e o man ta to ai to manatu ia Britania nei tato malolo tato to ta fa no e mo si a fa popola to e nei mo e le malo la tato fa ngita al fa le o manatu mo lunga fa pe si to e pe vo e ali te mo tato ai tanga e lua o mo tanga mo li tai ai to tu tanga lo to so ale e le fa pe le o tato manatu lo o England le awa e le mo tato ai tanga mo tato o tu lo le au New Zealand ta pe fa se lo e mo tu ai ya mo to lo mo le lo se lo fi ai nana to e mai lo se la uno lima ai nana o ai lana na tu le lo vanga le tamile tu to e so lima ya na fa ya na sa wa le ta lo ngal fa lo fo ma va e to na fa pe ai wa na mo ai ma to dia ta se ai le na ma lo ya au le la ki ana fe ta il va va e tu fo le sfulu a fo tu la muli e me na pe pe se uri o la u sa u e to ai ono ma lo New Zealand alai wa lo le me na le attack sta ai u le o te mila na ta ta na fa ngale poloka i va vena u ma te a io fa le la o te lo ai fo poloka o le to ma sa ni poloka na le be le ia o le ma na la wa te mo no va o le T20 nei e ala utala na na fa ia le sunga fo ile ai ono mo se su ole na ye ma lo sa mo fa o sa ma to ki le o ma to na i fa si o fo se fa me se o sa mo la mi ta lo to no ale fi to ta to wa o ta to ile ta polo ko do se sa lo e le o sa ta va i o ta le fa nei ha e o tu la ngala ne fa o le lucky e la sa o we solo la li ma mo sa polo pe o ma lo tanga ta muli le tale di le ai se le polo ale la ki fo i tai va to ale ki pa mo le polo le na wa na le mo le sapona e ma lo le o engela
O le mawanga na le mea na le tasi le au le malu e waila le te leo le history le mea le wai a tala wha sol pito. O le si olona wha e o ta alonga wha pia. Talo mai na whai mariki kiti. Ua malo e se au le na toi turi ai a. E tanga lona lua e soa. Ai tasi le ai. E tu se lua ai ta alonga wha pe tasi ai le na malo le au le na turi ai. Pela o le mea lena wala i na alu tala wha sau pito. Io o tangata umale na i le aulea New Zealand. Ia laula vea le tala wha sau pito. Wai sili nei, oi le data nei le au. Ia ta oi na wha atea. Ia o wekna le ngō le sia di i le au tau tau ua ia i. Ia oi na na sapo, oi na pe mulmuli, oi na na pe whawhia na pe. Ia sau mle ngō le kipa a. Ia oi na to ngā mea na le oi ni tatu. Ma nei ona va atu talonga o tele o tala sau talafo sau inu spepa o pe ona wingon tua tele o le wingo le man malo mo le awa pe o le iwa fa e na ngata mai talonga fa pia e po le sa ona tau sanga le ale tatu tu po mai nei time ia anala fo ina tumul malai le solo fa lonku wa ave fo ia va no o tanga te fa tumo le pesi ma fo ia va e tu na le tatu tuli ai fa ina ia o si afia lu ia ai o tu va ia tuli ai te uma lolo ia fia mo lo la tu le na ia na au tai ta longa masanga tele tupele na ofal tanga ta fo ile sa ta alu le lakpi fa America Tom Brady ia le wa ia tu o ile tu langa le ia ai pe o le pe wana te ina e le Maria telefon fa no na telefon ia wa ile va tu na ni fa malolo mai ta longa ta la ka pi America fo le ia ai na ofa ia le Fox News tu se la ufitsu 5 miliona ta la lo tu e reporter e fa ia por kala me vole tata noi me tau sports e as futa sama ia ele mana o ia na te leo de miliona ai fa pia I ma tau dia rai te lo la te le to na miliona lo to su fitu miliona le to se la fitu lima e fa pia la va fia to fa vale una ta mai tu pe ai ala mana o le faile te acha o te le lo pe mo tala e fa mai le faile me ta stand up comedian ai isi ata na ve na vale na yai momo ai lai fai mani me mali tala mali na pe vai tu e na la walo fa ta ta le vai ngana ia tu no te le ni tu pe mo na mai pula ia te mi fai ngal ia mai lai lo te la tanga ta tu va lai lo ia stanga ta e on pele mali al sa ne fai mai le ata ia ta lo Tom Brady ia ia na o le lilea sa o tangata le sa tai fono o tanga lenga o se fo maloloina Rob Campbell ia le na fa malolo vai aso nei na atonu o manei vai aso tato fa longa fo italo longa TV o le tio nei on tangata longa fo nei New Zealand e fo isa tele na ye tono va ia le Union New Zealand ia sa wela ia mo terminei ali o mo termine o ese metofi e tele nei longa komit fa tonu I ngal wenga fai ia o ele sa mai ta ia for a chairperson e te fono I le komit fa for ale fatuora ia po le Health New Zealand e o sui mai nei o ia la e sau e au wai tele lona manatu e iei fo ilona ia tal tonunga I le fetaui o le swing o le polisi New Zealand ina ia fai le Health Maori fai le Health New Zealand le la veita to le ta ia e fo ia te pule ai machi apa o le fala vela o no fo nisi to ina le o le fia I fa longa fo le tele o fa se ai fo le tua mai I le Three Waters ma me fa mai le tel tonu la to le me le ia pu le fa ta se le ma lo le fa ngota to vai ese ye to ia male fo I male mele o le co-governance tu sai ye male sa o mauli va ingo o me tu tino ia le tunu na lai fa se ia le to mai ia alu lo le tangata le longo la ia linked e le vai ngana tongo ona ia so ta ingam tu singa I longo le internet tu se lo malana ia langona e fa tau le polisi la le mele fina so le to angai ne ia o le mela na tu singo le mena o le na leina fiela na ngal wenga
Langa ilalo tu la fono le code of conduct ale malo public service. E ela le vaenga e la vea I fo I matai o mene o entity ale malo o le SOE po le o le board lea e mo I o le board e le Health New Zealand. Alanga o le vaenga o le malo le Health New Zealand. E la tu la fono ne e tau na politically neutral. O lono winga e te le so na tali me fa por kiki la to ia fai fa le la unga venga puno lo ulu tu lo wa ai o ne so nga o le vaenga na tu la fono na fa se ha lo le tu ngai ia si aki lo le minsta ma ai pa le mia fa la to sa forsanga pe ia o le fitawi mo no mea le pe so ona fa ali o fina ngalo le ona tangata maori le I le Maori Health o toi fia I le o la tota tununga le se me la tu le se voice tama le sto ina le malan ngalo ia o le mau fo tangata na ele o su yelo le mau fo ele fa tu ese la na tala le na fai la ne fa metalanga I lo ne ia ai ya te tau fa tangata so fu e mo o ia le tai ala na tali ele tali mai lungo le taimi o ngalo o le after hours na lo tu sila ne ia post alfa lave o le tula fono le malo inga ruenga. A misi atu langa sinia. Afa pe o le te CEO se mea. E lusu fai tula na te CEO. E le fa pe na le valu tula le te iai a. E so se mea la te fai po tonu nga ruenga, po fafe fai le lau. Me fai tele. E mai tau uma o tanga tau o le. Fa pe na fo la sto ina. Ia o le tula fono na le na ina e se malana nga ruenga. O le whaala vela, ele na le pauna al komiti al malo le le board. E fo ele si vaenga na o le fo le environmental. O sio manga tato. Ia, ala langa lo fo I male act malang. E tau fo ina e se male tofi mai na. E te o la vea toi fo mana tofi, ale na whaila na tala I whaatitau le Three Waters. Ia, ala vea toi mau. Ia la fo ila wa avele tusi ma. Ia te le loa o whala vela na o tunga to finga ni e a fia e matanga te tauntato whai te fo I aile. Ia. Au te tonu e le lola alu nei matua I whai lona tu singa ma wha se ai po isi a fufuanga le tua national. E au te mine o tausanga ni o tatua tuanga I parota ia whai ungo tausanga. Mo ele, ia. O le sivaanga msanga o le tulanga le I fo I whaam talanga I e tui pui o mole fulu le ngale fo wa ama chancha cho cha pena tu ye ni vai cho ni cho sang yo le wa fai ona fa popo tu ye ma pepe fo ile ma cha yo no ma sinal ma tu ma wele tui pui le fulu e no ma se to sa le sa va tu pesa fulu tau sanga e fie fo tau sanga nei mo last winter ia le tolu tau fulu tau sanga ia tolu ale wa amata mai ne le ono ma sina mo vai la mele wa amatena pui mai tatu tu nei ia tatu talia ia to inga a fofanga ia mfautuanga ia mo sanga le mo tatu a tatu wa ia tatu na fai mea tu yo tamai tila iti fana nau Samoa fai tatu tui yo ai nei yo ia o me ia o le fai mo tatu a pui nga tatu a fanga lisi mea o leo o talia le malo i talsanga fo i leo te mantua le tato whaatanoanga o tanga loa junior ulu Dr. tanga loa o le sa talo sanga le malo ape atu mai lalo le tau sanga e mawhai e o na whaitu i o tatanga te Pasifika ia na vea tu e mamauti leo palasi ma le lima a le tūlanga na e New Zealand ato e o ma le temine onsu lima tau sanga na ilunga free e le sito e le wadwa e la le lima la vea toi man New Zealand atoa e le tau sangana na vai ne Wellington le la o man via o mai tato o vaenga la i o le fi na o o tatanga te tono official malu o tato e tauna tato talia a whaafitai o ele awa noa le lima tau sanga o le ono lima tau sanga e mawhaina whailo tui ai le se tom ia wae e te lei o le se fulu tau sanga ia le wa mai a tato e pui e tātou e tātou nunga o tātou e awhia no whia I wha mai ma mea ia le lau whai e ia o leo amata fo I whaingo tuinga tela na masina ne o mati ma apelile whai tu il fulu
Ale la ue mo le tuile o le vaccination o le booster vaccine. E ye ma vaenga na e luo tātou a. Ia, le mua whawhau o waitua na fia o so maile si email a professor voile le Graham Maniken. Ta o mai e si ngā solongo lato tui voile mo le kānesa o le toto a. Le kasi tau seo lena kati seo. Lena whatano voi. Ia mana i fo se tano i mo se amno sa tano i mato ia fatu mai si vaenga i se polkala me o luma. Mana i tēne msanga. Wana o le taimi ia ai ona lo i fo i se polkala me mo le vaenga le o asesinga i mautanga singase i nei tanga singase. Ne tāpena mai ia e whaftaitele lava mo polkala me nei tai au. Whaftaitele fo i Samoa le whaafonga mai. Toi mo fo le whaapoponga o tātou polkala masani nei le vai aso fōu. Ia ai whaasoifua ia mo nei tai. Ia, whaasoifua. Oi ai anu ita Tui e ova I lo tava Tofa ina soifua
Na sa whafonga mai le viinga o le tua, mai le karesia, mai le kolisi whawhaifiau i Malua, i e susulu atu i tātou nei, mai a foi mai le polokalami o tala laurunga o le vai aso, ia le sa tāpina ina le fionga le lipule, a msanga te ala mo resi whapesa velina kasiano. Ai o le temina i o le la whafonga le tunu o le polokalami o le asi singa, fie whailo atu o le sunga i le whaifiau to ina, Reverend Ufanga Whawhia mawala i vau, ia ole ekalesia whapaputonga ke usiano sa mo i Kenneth Creek polirua o le la whea ngai mal tātou por kalame i le neaso ia e leona usi maia le whafonga. E whatalofa atu i le mamalu o le au whaafonga nei tae au i le suafa mamalu o lo tātou whaumaisili o Iesu Keriso lea. Whaafelo i atu i ngase uma o lo whaatautoria i tono o tātou ainga whale mai. Whale o le au mātutua o lo tausiai i la tau pe ne inisio tātou mutua tausi. Ia whapea fo i la tau o lo iai mana onga whapitoa. Ma lolo ono sai. Ma lolo lo tele. O lo tātou iai pēa ili nei vai tau o le fisoa ina o le soifua ma le ola. I le mau whaamai ese. O le ala leo le leo e asi atu i atu tau. I se ngā luenga whale nganga. Ina ia pai atu ma pai mai. O se whaamalo longa e tupu aile loto tele mai tu tonu o popua ngā. Whaamalo si aelo tātou tali tonu. Ia male whātua tua i le atua soifua. Si o tātou te talo. Ma nawa mai alo a nganga pa ia le ie mo i mātou. O mātou mafutatu i lau fio i nei tu aso. O mātou wasi singa. I o mātou uso. O mātou mātua. O mātou whanau. O lo whatau toliai mai ma whaingatā whale o langa nei. Mātou whanono mnu pēle mana o lo nganga le ie. Au di ti ailo mātou wola fso ta iatu i lau fio le nei tai au. Ina ia mana se ngā luenga mātou te whai. A ia whai lava lea mou vi inga. Lo suafa Jesu o mātou te talo ai. Amene. Ia tātou vi ima pesi.
O fionga pa ia le atua. Mo I tātou le nei fo yaso. Mo mai le lau tuso salamo I salau ma le tolu. O le fuluiva e whangata le lua sifulu ma le lua. O le tusi whaitau fole nā pe ona whātulanga mai le tusi whaitau aso le e whakasā. Lau tuso salamo se lau ma le tolu whaiupo sifuluiva whangata le lua sifulu ma le lua. Whafonga ia fionga pa ia le atua. Ua whātuma wina I le lii o lona nofo ali I le langi. Ua pule au au fo I lona mālo. Whamanua tuia I le lii o tau ana angelu e mālolo sitele. O e whaiala na fionga. O lo whaalongo I lona siufonga. Whamanua tuia I le lii o tau ana au umalava. O tau ana au auna. O e whaia lona finangalo. Whamanua tuia I le lii o mea umana ia whaia I mea umalava o pule I ai o ia. Luo ngā ngai I e whamanua atu I le lii. Ia whamanua mai le atua ia nā whionga o tātou whaitau ma whalongo ai. E ia te ia pēlo na vi inga e whawawau. O se mawhau whaunga whale nganga mo I tātou. No whapea mai le whaupu le sifurmaliva. Ua whātuma wina le li ilo no whaali I le langi. Ua pule au au fo ilo na mālo. Ua whātuma wina le li ilo na no whaali I le langi. Ua pule au au fo ilo na mālo. Ua o se tau tinonga lea manatu I le whaisalamo. Ina wala ngona lo na ngaonga o I le tu whale nganga. Peo na tumua ia na upu. Lo ngā ngai e whamanu atu I le li. O mea mawhoi o di tonu I antiau ia whamanu atu I lo na suafa pa ia. Ia ona toi whapea mai lea. Awa foi nei ngalo se me tasi o ana mea alofa. Le manatu au tuo mawhau whaunga nei aso. O le nofo ali I le langi. O le nofo ali I le langi. Ia ua sau lava o se tala maalie. I le whaalongo whaale anganga. A wao le anganga lea o lo tala noa. Iai le whaisalamu. Ua sau lava foi o se vai malu I loto. Ai maise o mawhitianga whaale o langa. O lo whaata o toli ai tātou. Wao leo lo ua, tala noa tā vita I lo nā nganga. Ina ia whaamanu I le atua, ma vivi I le atua, ma whaafitai I le atua. A wao ua mativa lava o ia, I lo na o langa whaale nganga. Ia awa ni ngalo, se me tasi. Al nā foi o lo ua, tū mai o na lumale, no whaali I le langi. E taula I aila na o lenga I le atua. A wao I nā lo ta oto ai le ato otoa. I le tino le mawhauwhau ma le anganga. Pe o lea ua, whai atu tā vita I le langi ma le lalo langi. Ina ia au whaatasi ma ia, I le vii, fia I le atua. Ina ua whaamali e ina leo langa atoa. Pele o se te talo fo I lea mo I tātou, mai tu tonu o mai ma puapua ngā, whaale tino o lo whātau toli ai, lo tātou wola. O leo atu o le nei ase singa, I lo utoma malu, o eo lo whātau tolia I ngase ese, I a inga, o whale mai, whale le au mātutua, no fuanga o sulfa inga. Ua o se tau longo lava, whale anganga. E whaatupu ai pēlo tātou talitonu ma whaatuatua ma whaamoe I le atua. O lo ia sila fia, ma whaafonga ina I tātou. Tātou te sā iri fofo. Tātou te sā iri tonga fiti.
fo mai ma tau la sea. O au ona ia le atua ua tu iai ana me alofa o le mafau ma le poto ina i o mai ai se fisoa soani. Ai awane i ngalo la tāta talo e o whaatasi ma ia au onanga. A walonga lue peale nganga o le atua na te whaamana ina tau ma whainga uma o le nofo alii ma le malo o whaata waina mo tātou ona o i tātou. O le o atu o le asi singa i o tau mawhitianga o le tui nātu lava lea i le atua o mea uma o lo tātou mawhiti ai. Lea o tātou si mai o tātou wanganga i le atua. O tala noa o tātou wanganga i le atua. O te talo foi o tātou wanganga i le atua. A wao o whaafonga le nofo ali i le langi. O lo iei le pule a wao le atua. E pe ona whaalia mai a te i tātou e ala i a Yesu le foma i sili. I ona po nei. E le tioa whai mai. A walawan i ngalo se me tasi o ana me alofa. Whio iei nā mea. Wa ifo i o tātou tino. I o tātou mawhau ma o tātou wanganga. O tātou mātitiva ai. I le ai. I le whai mea tu la whai lo tātou atua. E sau lava i ante i tātou. A wāna te sila fia i tātou. Ma whaafunga ina i tātou i taimi uma. O lea foi o lo sila mai ma whaafunga mai. I le taimi lava le nei. A tātou mafu tātou i lona nofo ali i ma lona malo. O le ola lava lea e whaavavau. Tātou so taipe le li. I le tatalo. Tātou te maua le malosi lilo e foa i mai. Ni a vave mai ni aso. Pe o la Yesu tūlai. Ave lo moenga. We malo lo. Io tātou tatalo. Le atua pai ai, no mātou ta mai whaavavau. O e lava o le atua o le alofa tū noa, pe lava o na whaalia le soifua o lo mātou o lii o Yesu Kiriso. O mātou atu i o luma, e ofu in atu i mātou, i sa mātou te talo, mai tu tonu o mātou loto. A wai te alofa mai pe a te i mātou, ma e wha amalia i a te i mātou. I lo mātou wha moe moe wha le whātua tua, e te sila fia lava i mātou. E te sila fia me uma, o mai i o mātou o langa mo mātou tangata. E mai se o le fisoa ina ai o i mātou i fi tā ma whaingata, o mai ma mawhitianga wha le o langa nei. Le lava o mātou suru whai atu i lau fio le atua e ala i la mātou te talo. A wāua e whiriwhiri au au auna fō mai tau la sea. I nei ala mai ai lo mana wha malo lo. E ala i tong fitinga vai la au ma fuala au. Pei le atua le lava lo mātou talitonunga. Ina ia awa lawa ni ngalo ya te mātou se me tasi o me alofa. Lea ua mātou talo ai. Ina ia pai mai male mana o lau fio, lau wha malo longa. Ina ia toe mau ai lo mātou malosi, i le tino le mawhau whau mo mātou anganga. Whaafitai le atua, o le nei fo yaso o e fo ai mai mo i mātou. Whao popo le whaitau ina o aso o mātou o langa. Whaaftai au me alofa whaasoa le ola. Olo e whaata mau ai ngai nei pēo mātou tangata taito tasi.
mātou whawhtai, ono o le musmusunga le anganga pa ia ia te mātou, mātou lotu te tele ai tu aso whaingatā o le o langa nei. Mātou whawhtai ono Yesu lo mātou li whaola. Le ato anga o lo mātou whaola ina e ala lona soifua pa ia. Ia e maise o lo mātou toi maua le mawhtanga whatasi malau fio. Ia iato e pēle vi inga le whamanu le whanetanga ono lo walofa o sili lea. Ela ngona pēle nganga whamaulalo atu i o luma. Mātou te whātou ese le atua ono i mātou lava o le whanau e angasala. Te le lava ina mātou whangalo i lau fio. Te le lava ina mātou le loto atu i lau fio ina ia whaia lo fina ngalo. O fōlinga o le vai vai, o lo mātou wola tali tonu ma le ola whātua tua atu i ate oe. Le atua pa iai, whama ngalo mai o mātou tangata. Le taulanga lea na sao nia i Yesu ilo na soifua pa ia. Lava lea matutoe mo i mātou, toi fuata ina ma whanau fuina ilo mātou wola. Io mātou te talo lea ie, ina ia e whamanuia, pa i mailo mana whamalo lo, io mātou uso uma o lo maua i puapua ngām, whaingatā ma mai o le tino. Te tono o mātou ainga o whale mai o whale le au mātua, so se no whanga o sulfa inga. Pa i mai le mana whamalo lo lau o fio le atua, ina ia toi whafo isi ai lo mātou malosi. O mai le oli oli ma le fia fia i o mātou tangata mai te tono o puapua ngā. Ina i mwhai e peo na mātou whamatala ina, o lo soifua oe lo mātou atua. O leo lo nofo mai le nofo ali i o le alofa tūnoa. O le manuia lava lea e whaavavau mo i mātou umanei. I o mātou te talo mo au nanga ese uma, a wale manuia lau tele o tangata i e whapea na e whamanuia. Whamanuia fo le ne yaso o e fo ai mai. Fo fuanga ma whaamoe moe whaile tangata malana i lona whaataunu ina. E a mātou whanau i a lantou wa onga. I e iai pēlo wanga lei. Talo sie lantou o maua i whaanoa noanga. Ono lau wala upa ia e nisi pe le mawhtanga mo sia ono malanga le malimu le oti. Pa iatu lo mana ina ia whamalo sia i pēlo mātou wola i la le whātua tua. Awa e whaia pēlo finangalo mo i mātou umanei. Whamanuia ngā solonga o whea mga luenga o te toil ne yaso. Ta apea to lo nu, i le ufafo ma le ufale. Ie uma mātou te whai o le ne yaso. Ia mawalunga pēa lo lava vi inga lo mātou mtai. Lo suafo Yesu o mātou te talo ma wala awa toi nei. Amene. Ia tātou toi whai de pese. Bye.
le au soe, ia so lava le vasa o lo tātou wholau ai, ia tātou loto tele ma whātua tua pēr i le atua, alo whātu le asi singa i lo tō mamalu, te talo pēr mo o tō, tātou whai le te talo. Ia ilungo i mātou umanei ma lau whanau le lalulangi atoa, le lo whatunoa tele o ele atua lo mātou tamā, le anga le lei sili ese o Yesu Keriso lo mātou lii, lo mātou whaola. I le male mafutanga whaiwhai pēr mala o fio ngang pa ia. Le nei fo yaso māsa uma mai o atu le whawawau e whawawau lava. Amen. Le na ua whafonga le tino o mai mo mai le tātou polokalame le se singa, le saunia le sunga e le whaifi auto ina, Reverend a ufanga whawhia ma wala i vau, ia o le e whakasa po le kalesia whapuputonga ke usiano Samoa i Kenneth Creek po li rua. Ia, ma lo whawhtai tā pena mo le atu whawhtai tele le sunga le whaifi auto ina, ia whamanuia la vale atua i o whaiva o ngalue e fwoi le kalesia, mo pelo so i fua lau le lei, o la fwoi tautua ina o le aturo. Manuia fo le fa ungo neva yaso fa tai tele lava. Le o tal sultasi a mai ana i ingo le tua la fa fo ya ona i vai le ona i fa fianga o fe pese. Ia le tau tua le le si fo le la mua. TALOFA lava. Thank you.
E te le I tawi mai na e awhisi I te nei Ma e sa mai Na ngalo mea maule ne lanu langi Ai o lo vai vai Sa o sa iri se e lo famoni Ele I tali mai Loi mata malingi ile mafutanga Se malo nganga Etele ila uwai Ma o muli muli atu ilo umatai Yesu O te tau tino o te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo ta tau mawhai Yesu O ia o te malosi ai Tulai mai O si o uola vai vai E sauna lemu I a o lo umatai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tausima O te mautino o te olai O lana tausima O te mautino o te olai La vai fai ngata Le ola na nei ma ona kua puna Ai o te tu ma apa tu ya Yesu Yeah Pe angi mai afa O le nei la lo langi ma ona tinga Yesu O te maua le file mu I mai o si o uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai Mautino te olai O si o uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mautino o te olai O lana tau si mai O te mautino o te olai O lana tau si mai O te mautino o te olai Samoa O lofa avae O na oia E tali mai o upua puanga Uana oia E tali mai o whaingata Uana oia E tali mai o upua puanga Polo e whawha mai le tautua le siufonga le mua le teimi o le tai ao. Polo e mai mua mai fo ia le whasalalonga. Mo le tulu whawhatai mo le whamalo i le tunu. E toi whawha mai le whasalawina o le tātou whasilisilanga le nei.
e ono le tāua tele mo le anga ia tō tātou le tūsinga ingoa. Ia, smaia le whaafonga. Talofa lava Samoa o Nathan Lopa lea, a Census 2023 announcement on the 4th of March 2023. Efakasa Poriro will be hosting a census event for all our Samoan communities living in Poriro to attend. There will be support there to fill out your census form. We'll have translators on board to help with understanding for our elderly people who attend. Food provided, entertainment provided, and our venue will be Efakasa Poriro, 2 Louisa Grove or 10 Waihimo Street. Our event will run from 9 a.m. to 4 p.m. on the afternoon, Saturday the 4th of March 2023, Efakasa Poriro Census event. We'll see you there. Whaafitai. Whasisilanga leo tai au, Efakasa Porirua, numele 10 Waihimo Street. Ia, o le whamoimoe o le aiei nisi e fsosoni le whatumui no pepa whatumu e whaisi whaingata mo nisi, a mānei a foi. Ia, o le iwa le tai au e tatala i tau le whae le fiafi, o le ina i tau mafutanga e tāpina ina fo i mo la tau la o atu. E fo ina i whawhiwhianga ia mo o tau. Ia i silifia e whinga tā fōm sia mo oe o whatumu i mana ia lo wanga i le aso a tai au e whakasa i Porirua. Ia o le sunga le whawhiringa Reverend Nove Vaila au ma le kalesia. Ia o le latou ho le whai ele whamoe le nei. Ia o te loa ia whawanoa iso teimi wa o le teimi le au mai. Ia o le va o le iwanga e le whae le fiafi. Ia le lei wha wau wha vifianga vi pese le tautua le lei si whango le lo mua. Wha maloa tu i la tolo ngā luroi ma ki mai li te au wha longlongo. Mai si foi le au wha whango mai lunga o tātou tā vale. Ia manu te le ina le aso i fuafuanga lai ai. Tia maa. So
Talofa lava, Roger Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, i le si ufofonga o le lau mua. Samoa, o mea ai e mautinoa, o mea ai e toa i o le moa. Se atunu pa uma se umu, oka se ua uma umu. Te le mawai se mai mumu, se mai suka male moe ta amuru. Asi mai i Samoa se i e tofo, e mari e anu no roto. E te tau sami lava ma e sa o roto, awa e au mai no toto. E te le salo salo, awa e le mawai o se mao. Tau mapa Samoa, i awa ne ngalo, awa e tali i lo manao. Au si talofa, au si esi, le tau koloniu, tau kolosami. Te vai salo male suko esi, se sala ti fala o kaka iseki. Ole oi male sua fai, e te le la monai se tino mai. O tau ma fai siliona paleni, o tau ma fai se fea i le seleni.
tau le mo o mia se inai ai a fai o se umu fai o se fai ai e mo mori ai se lupe tunu ma'u i le afi o tamana mo le tau afi afi o le a ua o no po whaatali e lau lau atu lau le a tau sabi asi mai ki Samoa se I e tofo e mari e ai no roto e te tau sami lava ma e sa o roto awa e au ma I no toto e te le la salo salo awa e le mawai o se mao tau ma fa Samoa I awa ne ngalo awa e tali manao asi mai ki Samoa se I e tofo e mari e anu no roto e te tau sami lava ma e sa o roto awa e au ma I no toto e te le la salo salo awa e le mawai o se ngao tau ma fa Samoa awa ne ngalo awa e tali ilo manao Whaanono le mawhawhau me awa ai a tui le whanau o le sikailia ua le tusai a o le wale ngata mai e fua lava le nā alo whātamala o le tamama le teine a onga se I tau whai ma se alofa mai le tinga hino mātua ma le polonga I le tau ma whainga laua o ngā e umanuia o mātua fia fia tui atu o e I le a onga ia e mau se saona tonga so le o le taua sa o pele le mapu o se vai ka whaanoa noa o whengi kusila ukoa a malangi uana no mai lo say what? No school before ulau api vase male penni ta solo I le maketi Wana whainga whaale alofa so le wa ele a o ngā talofa I mātua e me loe la ua tupo nei lo wha pala pala ni riu e se malo tangata le ana e leo se mele lei leo la ta atua na le whalo lo pe a matua o la o a oina o la wha eina tui atu o e I le a onga e mau se saola tonga so le au le taua sa o pele le maku se vainga whaanoa noa o whei kusila koa a malangi uana no mai loa say what? No school before Teimi nei o lo tau ma whai ne I e salamo atuai fua e te lulu e te sele sele ina e lotu tono lo ai ngaula o a oina o la wha eina o se wa ainga wha a fia fia loto o se tama masi teine at poto o lau me alo fasili le I matu e lau mai tongi e te mua mua o la o a oina o la wha eina tui atu o e I le a ona e maua se saola tonga so le au le taua sa o pele le mapu o se wainga whaanoa noa o whengi kusila koa malangi uana no mai loa say what? No school before tui atu o e le a onga e maua se saola tonga so le au le taua sa o pele le mapu
se vai ka whaanoa noa. O whengi kusi lakoa. Palangi uana no mai loa. Say what? No school before. Si ufufonga o le la mua. Le
Yang mai tamo le mai aisa ia oi. O le o to e 25 minuto na tale o le se fulu mo le lua tat fu mo lua tat tol fo. Na tala no mai nei se tasi o li o lo tu si paka i lo i le vai ngale paka i ta vale i dei polidua i no liming a le ai havi nomen. O ia mai e sfau tuanga le mamalu o le tatu tino. Ava pe te anga i le fale tusi foi le o le i taftafa o le no o le havi nomen. E ma nei le au le paka lau ta vale na i le vai ngale paka i ta vale le havi nomen. O nei e fa salai oi. Ava pe te alu le library. Ia o le si laf so so ni o mai. Ava pe te alu le library mo se taimi na o se fulu minute. E le lei ona no fo le istangata i tono le ta vale pe a feito o lua. O le taimi e te paka i o anga i le library o maua lo malau fas, malau pepa i fasala i oe. E le lau la pata ia mai ai, ia, o ai se isi paka i te paka ai. Mau fo ina tupe, o lo onwhewa ia le au tu si paka ina le ua mai ai le fautuanga mai la pata inga mo tātou. O nei polidua le tano atuai. O le talalata mai le a whao Judy, ia o la ua vala au le pāle mi o le malo vanuatu, whatūlanga ia le taimi foi le ta o le state of emergency, ia po le iai o vanuatu i jo tonu o la pata inga o wha la vila whafose. Le lai pe tasi lewa yaso lo tau ngā lulu e ai le atunu fono na i mea le wha le ngaina i le wha. Whaisi maa no si o matangi o le wha leo turi. O tu le lua se lau tolu sifulu, anga lua se lau wha sifulu kilomita li tu la le maa no si o na savili. Ya, ai o wha o peanga luenga fiso soni o lo whai i nei New Zealand. Nei te uwala mai o tātou ainga i Samoa i se fiso soni tau tupe. Ia o lo mawhatia isi tu o Kilani. E au fia i isi tu o ia manu e Gisborne, Hawke's Bay, Napier, Hastings. Si vaengana i nā. Ia o le totele au tātou Samoa. Ia o lo solonga le leit. Fa au nei fa vivianga me le sunga ia paunga ta i longo i pule. Ia toi lus fu minuti o le tala le suma lua lo fa fonga mai tau tua si fonga le lomua.
Sheina Holy Mata Famalina Aone Watu Wolfoli Ngasuma Ua Ea Luma Avelu TALOFA, si ufofonga o le lau mua. Sala o se fati
Nai whawhiwhianga so whiwhiloi, o le nei teimi o le tae ao, mai le oli o vai ngafa, ia, a wala tau te pole, na langi no le pese e la wali ilea. Ia maua lo lato benefiti lea ua whamautu mai e le malo Samoa. La tau e imana o whapatoa. A le tala mali e nau mai. I le teimi lea na amata i na whautala no le benefiti lea i la tau e imana o whapatoa i Samoa. Ia ua hatu ai mai la tau e maua ngasi o le maisuka mal toto maua lunga. Ia ele ai ele o i la tau na whatatau ia ele benefiti whatau mo i la tau imana o whapitoa. Ia na wesi le fio ama no whapitoa i la tau e pōle wa ai. Ia la tau voi e whalangolango i listanga tau wale tau singa. Lai tangata na. Ia me sili la ua maua na i lo le ai. O le tau se furu male rua tatu talfou. Male tual tatu por kalame o le la lolangi o so nei le fatu toi le fionga la wano nei le tau le tasi. Ta le lua ia na i whawhiwhianga fo i vai foe. Tau tua tua inisio lau whainga luenga. E o le tau le afore tolu po le te kuata i le wha i o tatu telefou toi whaasana lau wina. Ia ta le wha le por kalame lau telefou le fatu tai atu e ana ma le songa ya mari. O le ua whaalia nisi o minister mātutua i tono le, o minister sinia i tono le kāpeneta ni usila, po le parlemene ni usila. O le ua matanu wa vai whainga malo o no tuu ilalo tau sanga o ila tau e pālota. I le sefuru male ono, sefuru ono tau sanga. Ia, e mana tuala, a whaatūtua ngā tāla le au mātua e o e pālota. Ai le whatateinga, pēla lela talia e au laitia le o le lata lia lau laiti o e pālota. A o atu lal te me whai pālota, le o pālota i e lau ta isfulu no tausanga. A e sauna le pasene o tangata pālota whapea mai. Na pālota u mape iwa sfu pasene o lau isfulu no tausanga na pālota. E ma whai ana tatu whapea le te milna. Ua whai e ta maiti tonu o le tātua tunu. Ia, tālo sia. Ia, i loa e tamaiti ia le mafua anga ma le tāua o le pālota. Pe a alu ai talia ia pe whaatu la whono le pālota o le uta isfuru ono tausanga. E le uta tova ia mionga le uta isfuru ono tausanga, ta isfuru fitu. Ia e la haiti tamaiti e le i mātutua o la tō mawhauwhau. A le ua wawa ai e le tātou whainga malo ia o na iloa ile o le tonu le anga i luma. Olo ia nei fuafuanga ia o whaitau atu i niusi le taio nei au kilani. E ele kone seti ale i lea sala vea au whai pese fo i lea le One Direction. One Direction. Pea le ngoa e nala whai pese. Ua tamatua fo i wa tele to iano i o whai pese tamuti la ait. O le li e so whai a Harry Styles. Ia lewa pe lata il fast food wafe la tau o le au ila nu whawhiwhianga. Ia e whaia i lea solua i Mount Smart Stadium, au kilani. Ia la lau whamel fautuanga i le leina whaatūlanga le lei, ia au tau e o. Awane i poloka le awala, awane i tuai au tau, ia awane i eini me tupu, ia awa o le talamonia, a tuai le tangata e alu i whawhiwhianga ne, i mtua le whiwhia. Ia na whapea tatala, ia le whaituto o lima i le whiawhi, ia au kilani e whai ai al tatu nunga tumu ne fo i tangata ma ima o ni usila misi al tupulanga. E o nei fo iai. E iai le tatu ta alonga le whai ana nei Wellington ne, ia o ta alonga le Warriors ma le au mai o i nare ngō le au se utoi vai le leile au. Ia, e whai al ta alonga na nei le vanu le whiawhi Wellington ne, a whia anu iai, ia pe ave isa uo po se si, ia ma nei fo leo ta whau ai. Wa lo te vai tu langi le lady tau a o nei la Wellington tu sa pe ma fan ave pelo o fu ma fan ma lo o fu fatimu o te le lo al me tup o le au le Newcastle Knights it's alu na nei ta alu ma le Warriors na le fiaf o le o to iba me luto na talos fu mo le lua ya la fanga solo tu na i fi fa fi fiango fi pese no vai atu i fiti le vai asonte nei o fae e mai ia le valele o lo mai ia fita le malo fiti ia va pe fo i la to fui mu o malo fiti e o mai ni usila e whainga le ngofso sani a leo te vai atu ia o lo ngālu nue mai ia fita ma le
au fui mua fiti i whai o ngā ruenga i le si tū leo tātou le nā whaina i le whā. Te le o whaalongo atu le malo Samoa, mani tātou fui mū, mani tātou leo so son. Ia o no lai panga tia fo ia Samoa i le toa ngao le au whai ngā ruenga i al fui mū ma leo. Te le no mai tangata i whafo e so ngā ruenga i. E ngā ruenga whawai taimi. Ia, o le tātou pese le la tā. Lau alofa tua i le poro kalame mo i lātou umalava o whaia le whaiva leo le tautua. Whaia le whaiva leo le tautua. Alofa te lātou le poro kalame mo o e mālo lava. O e whaia le whatua inga tausi. Pese le o alofa tua i le poro kalame. Ia manu watu e lo ma tātou telefou. Te le fwoi tātou na kapi ni whai ungo le vai aso. Ia, me se lava i lātou e fia le tālongo le lakpi. Ia, usmel whafonga le tātou whawifianga. Toi valu minute o le tātou tau nuu lelo o ngā tutonu o le mua nei aso.
Se mea lava a whainga ta o le whai a wā. E moi le polonga o le lotoala i le tinga. O oi le wawe a pulo u le suawa. Whai so whai wa ai a me alu. Ua lau lau le mativa. Tua ina le ua o matua Vai mai e silia ona te ata ua Te opo ilo le alofa ina i o umata Talu ai le musu o lo tama e talatu so ngapa Se mea lava a whainga ta o le whai a wā. E moi le polonga o le lotoala i le tinga. O oi le wawe a pula u le suawa. Whai so whai wa ai a me alu. Ua lau lau le mativa. E toi whatalofa atu o le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. Ua whaamuta la pata inga tawi whaalawelawe whafua se i le atunuu, se i vangana ai Hawke's Bay, tai rafiti, manisi o pitonu i Wairarapa, pe ona folasia i le malo i le tai awana li la. E iwa sfuru aso ua tuina atu i pitonu na afia, mo se plan po o wha moe moenga, e whai ai suinga e iai le wha mamaina, ma le toi wha lelea o mea na wha aleangaina, pe ona iai se malilienga na sainia e le Minister Kieran McAnulty i le tai awana li la. E whātolu tausanga o le tina ia Jen Rowlands, sa whaamaonia i le kānisa o le pau po o le melanoma i le amatanga o le tausanga. Na mawai fōma ai tumors i lona whai ai, maona māma se i tulou. O se whaanoanoanga o Jen malona to alua, ina ua talosanga mo se fisosoani e ala i fuala au o le ipilimumab, po o le fuala au lea e mawhai ona fofo ma fisosoani ai, i mawhatianga matinga o le ngase peitai e se lau awheta la le tau e whaatau wai le fuala au, ona e le o whaatupeina e le wha Mac. Ua whaongai Rowland se fōma ai tuma oti mo tonga fitinga, mai silia ma le 5 se lau tā la e totongi i le maasina. O le luafi se fululua na ulua i talosanga ina i le wha Mac, ina ia whaatupe i le fuala au, peitai na te ena le talosanga, mai le i whamanuia ina ua toi talosanga ina i le luafi se fuluono. O le tai awana le lana la pata ia i tangata o Vanuatu, e o ese whamalosi mai i tangata mai o lato fale, o no le malolosi o lo longa matawhenga mai lea whao Judy,
Faatasi ai ma se mafui e na luluina i le vavea o ana leila e ono tesima le 5 lona malosi. Na faalia le ofisa o ai tau a New Zealand o lo valo ia le o ai tau se isia fa o Kevin e ui atu i le mamao e tusa ma le afe kilomita le itu i sisifo fiti. O le asona na fina faasilasila mai ai i le fa Mac, le faasafua ai o tui pui pui o le fulu, mo pepe mai le taiono masina, o lea faai unga na faia ina ia pui pui mai ai pepe mai le fulu, ai mai se le tau malulu i masina o iluma. I le tau malulu o le tau sanga taluai, na o fofua mai ai tui pui pui o le fulu, mota mai ti mai le tolu tau sanga i le taiono tau sanga, o lo ofa awa wina i le tau sanga nei, le fai afua lea o tui o le fulu mo i la tau e 5 tau sanga nga ilunga. O lea suinga fou, i le fainga o tui mo pepe taiono masina nga ilunga, o le amawhai ai loa na nga wa atamaiti, pe tusa ma le valu se lau tolu 5 afe, mo tui pui pui o le fulu. O le tolu se lau fitus fulu afe o lea fuainu mera o whanau Maori ma Pasifika. E silia ma le afe 5 se lau fai a onga a mata ma onga tūlanga lua i ka lai estete. Na whaatasi atu i se whanotanga tele na whaia i le asona nafi. O se tasi leo whanotanga na whaatinoina, mai i whono i tele na whaanga solo i tutono le atu nuu i le vai aso nei. E whaatala noa ina ai le tutongi lata mai na o fo mai le malo mo whaia onga. O ia whanotanga sa whaatulanga ina e le NZEI Teri Urua. Le uni pito i te le moa onga i tutono New Zealand. O lo whaanga solo se palota mo whaia onga. E filifili ai pe talia le tutongi ua fo mai le malo pe le ai. Ma ole a mawale unga o lea i loilonga. Pe a mai au na whaia palota a whaia onga uma le ai au fia i tutonu o le uni. E lua ripotina maua mai i le asona nafi, o ni tangata ua whaamaonia ua a fia fatu. Po ole pericarditis. O lo o masalomia e iai sona so o tanga i le tui pui pui mo le monkeypox. O lo o whaawau sa i linga le MedSafe i lea mata upu. Ma o lo o whautua ina tangata i a whaafiso o ta le matanga luenga o soifua malolo ina. Pe a whaalia ni a unga e talia tuai i le tui. O le pericarditis, po o le fula i ni vaenga o le fatu se itu lo, e mawhai o na tonga fitia pe a vave o na whaailoa i fo mai. E fitu tolu tausanga o sea li i fo mai California, Raymond Seta, ua fuafua tu la ilu mo le whaamasinonga, i le aso se fulu tolu o mati, e tali i ona mulianga, ina ua lavea i se tamaita i fulu tolu tausanga i Queenstown. O lea whaalave na tu la i mai le aso lua fito Januari, peitai na tu ua e Seta le atu no umo Amerika, i le fitu i tu la talu na tupu le whaalave mai le i fesosoani fo'i i le na afia. O se tasio awe taawale na fesosoani i le tamaitai o Sarah Duen, ina wala vea lana taawale ma whai na ilo na tua. E o mai le aso e le o mawhai na whaingaluenga Duen, o na o manuanga na afia ai i lea whaalave. E o mai le aso na nafi, e le imanino mai lava se fuai no meratonu, o tangata ua le aini fale eno no fuai i Hawke's Bay, talo na mai ale a whao Gabriel i le lua vai aso taluai. E se lau luas fuluvalu a inga i le itu malo, na talo sanga atu moni no fuanga, e wha mautu ai mo se taimi le tu mau, le ana wha ailoa ma a mata wha anga solo talo sanga mai le asonga fua. E la tai le awhiwha le ua wha apipi ina i le pepa lanu mumu ma le pepa sama, na wha alia le minista o whale Megan Woods, le tā ua le lesitala atu o tangata, more temporary accommodation services, po o au nanga e mawhaina mawai whale e whaamautu wai mo le taimi nei. Ina ia whaafai ngofie ai o nei loa le malo, mawhai ai fuafuanga mo tangata umana a fia. Ua langalanga manatu o le tele o mātua o le kolisi a wai mea ine le sone, i se atau fusuanga whana wa onga, sapu e ina i telefoni whea ai atamaitia onga, ma whaasalala wina i longa o penga tawhailangi. O se talavous fulufātau sanga i lea onga, o lo o whaalia i leata, leo so whaia e nisi o tamaiti i lea onga i tua o le whaleui. Ua whaalia le langona whaanoa noa o le tamao le talavou na afia,
Ona o le whaale tonu ma le tuwai o le tali a le kolisi i le mata upu. Na whaamanino i le pulea onga Scott Haynes, o se tasile o whaafitau li ua toea lia e mai i to tonu a onga. Ma ua whaia le whaai unga mo i lātou na whaia leo so whainga e whaatea ese ma le kolisi. Na whaalia Elenate Safe, o le tele o ia ata pe a whaasalalau i nei lunga o upenga ta whailangi. O le resharing, po o le toi whaaso atu e tangata o ia ata, ai mai se lunga o ala ata o le Facebook ma le Instagram, e le o se whesosoani lea mo le whaafitau li. O lo au mai se whautuanga mai le net safe, tautua na awanei toi o omina le upu share, po o le whaasoa ina lea o atai le talawhia ngai, ai mai se ata o loo au fia ini tamaitia onga, mo le puipuinga ma le saunga le mu, ai mai se le te e atu ai, i mata upu tau le pule leola mo tupulanga talavou. Ua langalanga manatu o le tele o pule a onga i le atunuu, e whaatatau i le mata upu, le ana folasia i le malo i le vai aso taluai, le ua whaamatuu mai ai le fitus furufaa miliona tā la, e fesosoani ai i le whaafitau li ua whiangai ai maa onga, i le pauma wa lalo ai o numera o tamaiti e o atu i le a onga. I se whaamatalanga mai le pule a onga Napier, Chase Williams, e tele matawhai yoi a tangata lau tele, e mawhai o na fesosoani ai, i le una ia lea o tamaiti e o i le a onga. Nai loo le te leo le tupe o le a whaaluina i le malo e whaafainga luenga ai attendance officers e valu se fululua o le popolenga inisio pulea onga ina ne i whaatupu te leina ai le whaafitauli i a inga na whaailoa Williams. O nisio whaafitauli o whiangai ai ma a inga o le taungata o tau o fua onga ai mai se a inga e to alua pesi li atu numera o tamaiti na paua atili le numera o tamaiti i a onga talu na amata mai le COVID se furuiva na amata whiangai ai lo a inga ma whaafitauli i le tau o le soifuanga ma le tele o isi mafuanga e a laiona le mawhai o na ave tamaiti i a onga. Talafouia mai le sifofongo le lau mua mo le ni vaenga o le awauli. Toe whaataro whātu lo tātou atunuu, ia isa isi whaopoponga le neo tātou telefou, mo le whai ungo le vai aso si mai al whaafonga. Ua whailo mai e teitei whono le whono whaatono le Universite awa o Samoa i Papa Ngala le tui manu asina e makruse vā ai, le whai unga le kāpeneta le ua whai loa aloa ia, le whilwhili ai leo le visi fou e whaululu i e le Universite. Le afiafia na fisa fa maunia mai el kapeneta, le tofio le afionga ya tuifu isaa, Dr. Patila Malua Amosa. E taita ina al tato Universite mo listor tausanga. Fie fa ilo atu. O se taimi mua fo ilea ua pale mai esta ma itai ile neito finga. O le sunga ya tuifu isaa, o lo fa aululu i el tato sau fa inga wa onga fa sayenisi il taimi nei. Wa lautongia fo ia ile ya na ngalwenga fa sayenisi ele ngatai fa ya onga ai fa pena fo isu enga fa sayenisi ile ngatai Samoa ia ai fa pe fo il Pasifika manu mau o stama itai fo i waloala na tautua mo Universite o Samoa pe ona sila fio le tulanga tofilea o leva to a fili e le kāpeneta e na ua fa mawai Dr. Aiono Alec Ekeroma ai whase ane e le kāpeneta e whaululu i eile mtanga luenga o le soifua malolo ina. Ua maea se whauntanga na tali malo i lea fionga le minista o ngā luenga te tele ma whela ua inga i lunga ala tele le fionga olo a whawhiti wa ai e se au malanga mai le malo Amerika toi wheutangai ma tāla noe niso polo ke tileanga i le lumanai e lalo lavo le whainga pa a ngā malo e lua. O se hawa noa na whae loe le fionga le minista e whaaftai ai le so swani wha wawa Amerika i le malo Samoa e le tele o poloketi ma so swani anti na ese ua mai a whaatino mo le antino. O le whontangan teitei whono i le fionga le minista
ma le aus fono a Samoa, le whaonulunga mtanga luenga o ngā luenga te tele, le whionga fui tupa i manu si manu. Le pūlenga o malai waalele, Selimana ia Weta Junior Solomona, ma whaonulunga uma o mtanga luenga, o lova aia ele whionga le minista. Ua whailua le tamaita i pule o le ofisa le pule whaatono, le tofa le matua ngisa fuatai Purcell, e le ai se mafuanga o le a whaatu ese ai, e tusai ma se tusi watu i nā tu le te fono, o le komiti whaatonu al whaalapo pitonga o le marusi angatau il tise, le au Pepe Christian Fruen, ono nian whaasala launga sa tu wina lunga o penga te wha ilangi, ma se tusi na ia tu i nā tu le whionga le minista o le whaalapo pitonga, e na ia sila i le komiti whaafoile nei e whai e iei se fuanga, o na lātou te leo muli ta ia tū la fono ma ta iala, o lo lima ta i nai, se tase polo ke ti tele le whaalapo pitonga, o malasi anga whaafowina, e whaonga ai nei ave o le la. E te taua o na talosanga so se company i se laisene e ngā rurua i mga osi le ele tise e maua mai le malusi o le lai tono le atunu. Ia e peitai la e le o le tūlanga na sai ai. Ua whailava le taitai o le komiti whaatono le IPC le whaiunga masaini e lātou te le ilo te le o manino po in sainia. A ele i au maia se me tono pul whaatono. Ele i au maia e a te au se tūlanga lea e pei ona ia i tono o le tūla fono ale le tise luaf se fulu. Ia o le tūlanga la na alona winga o le whaasura soli tūla fono o na whailinga luenga company le tono Samoa. Na tau tino le matua, e le iwa ai pe wo o tu fo i se pepa o se whamauninga o se malienga na seini le wā o le company lea ma le komiti whaafoia le IPC. Na whailo foia le matua, e iailo na manatu e le fia whai ngā luenga whaatasi manisi la tu te le muli ta ia tu la fono o whaatatia e whaatino ai ngā luenga. Peita i le tusi na tu i nātu e Pepe Christian Fruen le ta te fono le komiti whaafoia le IPC i le ofisa sili o le puli whaatonu, whaalie o na whaanoa noanga, sa te tau na tu i nātu se awa noa, e la tu te whaasao i nātu ai ana tua inga se wa whaasala laulunga o pengta whaailangi, wa whaaluma i na isui o le komiti, ma tu maulalo i na ile tūlanga o ngā luenga sa o lātou whaatino, ai leo malama le puli whaatonu, e malili e ngā sa whaia e nisi o kompani, male komiti whaafoe al whaalapo pitonga o maulisi angatau e le tise. O le ala lea no lātou talosanga i na i se tusi, le tabaitai ofisa sili o le puli whaatonu, e na ia tu ina mai sana whaato e senga, e le tele o tua inga se, ma e leo malama e whaavai sa uia e le komiti whaatonu. Ua whamaunia mai e le teitai o le vaenga whaupawhai le HRPP, tui la e palupi soli aisa le malie le ngoi, ua mai a whaunu watu sa lātou talosanga le whamasinonga, e le whainga pālota lai titi a vai maunga numere tolu le whatu a mai atu. Sau notu le epa e le whailua inga malautu stala le nei vai yaso, o le talosanga tu i nātu le whamasinonga, e le mulmuli ta ia le vaenga whaupo whai le whatu tua le tua Samoa o tasi, tu la fono whatu sina sa whatu taia, e le teimi a oluma na i le whainga pālota, e le whailoa maia e le ofiso whainga pālota, pe ei foi se tangi wa whaulu e le isi foi tu le sui tau wā, le na manu malo le whainga pālota vai maunga numere tolu. O TALOFA man riel whai ungal vai yaso lo tātou tanu, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O le nāua whaafona tātou tanu i le whauponga muli o tātou telefou le nei fo yaso. Ia mai se fo i le nei vai yaso. Ia na tāpina ina e le tamatai ia ana whaasolo. Ia ma tātou tala mai Samoa. Ia pe o na mai mafunga mai le sunga ia tā sesa lam. Sam tu whaafonga iai ia i le lata i le tūlai wha i le afiafia na nei lona toi whaasala wina. Ia e toi whaatalofa atu le tātou tanu le nei taimi. Ia i tāpo inga fo i tono mau tamalawa. Whaapea fo i la tau lo whaafonga mai
ia i le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, i le ngāta i tono ainga, ia e whapea fo i tono maota o tangata mātua, ia ma maota ngase, ia o loo mai moa ma whaafonga mai ai, ia wana i o tātou tua a mātua. Ia ole lo le tātou tunu le taimi e whaatalo whātu, ia i la tōlo whengai pia mga aluenga, ia ma whaafonga mai tono whale whainga aluenga, le ngāta i lea tono tāwale afi, ia o loo ngā lulua i ma wheo a iei le toa tele le tātou tunu i tāwale afi, ia o whaamanatu maa sani lawa ia i taimi whaapea nei o ngā aluenga, ia tau sia pea le whaamua le tātou saonga le mui lunga o wala, ia a wā le wheo iei whenga iei wheo mga aluenga. O whea lawa fo i se vaenga o lunga o pingata whailangi alo e mafuta mai ai, ma e mai mua mai ai, le ngāta le tātou Facebook, ma le YouTube, ia a whaapea fo i lunga le tātou app, lua se fulfai tu la, ia i la tau fo i olo whaafonga mai ai. Ia, le fo ua se mai ni fo e whaawina le tātou tautua, taulu mai le tāuna le la, ia pe ona tautua tuai nisi o lau whainga aluenga la uso, talengi asili la eisi mona seumon tafa, ia whaapea fo i ia le sunga atu fo e fiso, ia manisi o le tātou o whainga aluenga, le au whai talafou, ia ana wha solo, le usa amari whai valu, ia tumita e savelina kāsiano, ia lo mato ngā le rua atu pea le taimine nei tono le tātou o fisa, wha sa lau i le nofoanga lima se fulmaritasi man Kevin i Porirua. Ma nei le tau lau mua nei, ia e meise lau foi, ia i nei Porirua le tau langa, ia o Wellington, ia oka se ma nei le sulu matango fia le la, e le asa tele le la, ia a olo ma nei foi le angiangi mai o le savili nei taimi, ia o le tātou o a whanga i tātou ia mawhi au mga aluenga. Ia me se whonga le tau tuari si whonga lau mua ia i le taimi o le aso. Ia e iei lau fwoi le manatu mau alunga ia o lau whapena fwoi ia na maua i le tātou atinu i le soifua lau le lei. Ia awa fwoi le whianga iei whi au mga aluenga. Ia me se le tāpo inga maua nei mātua. Ia o lau whaafonga mai tonu ainga. Ia ma tonu mau tangase ngase ma mau tau tangata mātua. Ia o lea ua se fulu iwa minute ua te enei le tūlai se fulu malelua o le tūlai tasi ia o le tātou pukalame mua o le lalolangi o aso nei ia le fuota pena mai le fionga ia la wano ati lawa pe ata le tasi ia le taimi masani nei o tātou whaafia fianga se fifiloi ia awala fo i le whianga i o le atunu i tau maftanga malolonga o le uli ia e meise vai ainga le au ngā lulue sa ngā lulue mai le tāuna le la ia lea la o mai le vaenga na ia tali di sua nei taimi ia ai lela fa solo atu tātou fa fianga ia wala fo fa fonga mai mo tapo i mai le tātou tunu ia nei taimi ia fa fia tātou ngā luenga o le tātou te tua i le fa unga le vaiaso ai mai se ai le tele o ta longa le ala tātou mai mo i le tunu mata iai ia ele ngata i le supala kapile a mata le fia na nei i le fo ito e a fa uina na nei so atu ai maliliki so atu ai ai awala nei misia o le fa unga fo le vaso nei ia le amata le vaso nei ia po le so ia wal taimi fo le aso nei kanata le aso reile le aso tolu ia o le aso tolu fo itatou nei New Zealand nei ale mai tau atu ia o le aso tolu le amata ina le te fitu le pe foto amata na nei ia le te fitu le lisi va le pololangi ia i kanata ia le o ta ale fo itatou au tolu aso le tamini sanga le ia il fa ungo le neva yaso ia le ulus fur minuto te ani le tulas fur malua tatu se eloi nai fa fianga ia a fa nga solo fo itau maftanga matua ia me se la unga lu sa nga lu me le tau na la ia ma lo lava le tau ata ia i fe au manga luenga Tara watu sunga e pola ulu leo mafto mai fa tai tele lava.
TALOFA lava Samoa o Nathan Lopa lea, a Census 2023 announcement on the 4th of March 2023. Efakasa Poriro will be hosting a census event for all our Samoan communities living in Poriro to attend. There will be support there to fill out your census form. We will have translators on board to help with understanding for our elderly people who attend. Food provided, entertainment provided, and our venue will be Efakasa Poriro, 2 Louisa Grove or 10 Waihimo Street. Our event will run from 9 a.m. to 4 p.m. on the afternoon, Saturday the 4th of March 2023, Efakasa Poriro Census event. We'll see you there. Whawhitai. Ina ia e fo i mai so to e
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Le ua toe luas fuluiva minuti ona tā leo le tasi, whaafiafianga su i whiwhiloi, ia awa fo i le whaafonga mo le mai mo tāpua i mai le tātou atunu, ia a o halo fo i le nei teimi o leo uli, ia i tau mafutanga ma vai ainga o le uli, na i whaamalo tino fo i taringa sua, ia ona toi amatai le fo i o ngā luenga le tō tele i le tūla tasi, ia a iele manatu, ia o loo solonga manuia, ia fuafuanga, ia e mesi fo i la tūlo whaau pia la tau ngā luenga i le i malo lo mai la mataru mai ana le la, ia malo lava le ngā lue malo le tau atai, ia i ngā luenga o le nei aso. Ia e mesi fo i la tū fo i tā pena i malanga, ia manuia fai ngā malanga o le awhia ngai ma utou, le malai wa alele, ia tautua nā, ia fua le leila o ato le fale, ia whaamanatu ana masani, fua le leila o ato le fale i loa i paunga, ia pauna le o lau ato fo i le ave lalo ma lau ato le ave ilunga, ia, na e la tūlo lei o le malai wa alele, ia ele ia se toe tau whaale tonu fo i le no le tu watu ai lunga o le fua, ia alu, ai a whaapeo le la e whaamoe moe te alu i o whatu a fua i o, ia tangata fo i le lava le ono sai, Ia fo ia matatou fo ilele no mai ai ova pa ele ai se sel to ele anga to fua ia to inga me tonu ala na ia pe ia ona fa manatu pokala me tatou tulafono sunga su o telo taimi ia o tulafono ia ta pena ma watu tatou la sauni malanga ia o tu o mla va lele le ai se me fa le tonu ma ia lava fo il taimi e o mla va lele te fo wa to tasi le tula ai tulia tulunga le moto wei ia le alu le atol ta vale ia te fo i mai lo Samoa te sau kasi sala le tu atu ilunga ia to e fa ati ngai fo i lo ulu se tu lo ai ata pena ma mao ia ma fo ile ma ta pena sa uniuni le ia tau tu na fo i mata to ia ona tangata fo le fenga luenga mle vale le tu atu ma to fe e pe o to ponga ia le o fo le lo fa na fo i tangata ia lo fo i la to fa to i fo o le telo tātou, tole. Ia fia, ia langona nei tangata o lo whai ngā luenga o mlai vā lele ia tātou, ia le lava le onasai. Ia lava le onasai ia tātou. Ia o whaafia fianga, sui whiwhiroi, si whonga le lo mua, ua se mal tātou taimi, to luas for 5 minuta tāle tasi, pokalame mua o le nei tausanga lua awhe, lua tolu, o le larolangi o asa nei, ia lea ua tāpena mai lea fionga ala wano ati lawa. Ia, tani maria le sua, ma mai mo ane pe fa pe na yelo Facebook ma lau TV na tu e lunga lau Facebook mai mo ane ya videos yo o pese ya ta na tu TALOFA ya ila to fo le o lo fa longo le tio ai le mai ma na yo videos o pese ya le mo wa videos e ma tu atu lunga to te mai mo mai ya awa fo ila mai mo ngore ne yaso si fonga lau mo ya le o se mai na fo pese ale ahora sei ya awa fo ia fa fianga fa awo pe ale si fonga lau mo toi. Luas fulona minuta tali tu lai tas. Ia, tamana e tali mali ele sua ma alili ai lau supo. Aua fo ili sisila le tenia nai pese i mu sei si le supo nai tau fa malili. Olo o tu ma
Falava, Project Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, I le si ifofonga o le lau mua. Tama e ona
Le lava boys mo le pese o vivinga o le fionga o sale aula le moteli salafai tu le melta tu taimi to se fulu ono minute o natale o le tula tasi fatalofa atu le ftarenga na mna ulisione mafuta mai na ifea nai talofai ayo taf Palo na malta fa na mna ulu ya ta fa al avave alta fa ya ma alo ma mo mele le pule ya le mela pule fu ya man tu la a mo la le pule o le ta fa ya TALOFA. Mo dia nga luenga fenga ye mar tatu tinu ila tu lo mafuta mo ni taimi o tatu tua o fa fia nga se filoi ya moli atu mo le tua la wala le si fonga la mo le tasi o no tesi mar tasi fa mo ya fa be foi tatu ona nga lungo tatu o penga tafa ilangi o Facebook mo le YouTube mo ila tu lo mai mo le taimi o le uli ya o fa nga solo atu fa fia nga ya wala foi ia le pa ia mo le mamalo tatu tinu ya me se ila tu ia leo lo mafuta mai le tautua ale si fonga o le lau mua i Wellington. Ia le la to watu mo special ya ya ulo fa to mo la to le o le la to ia sa kuka. Le kuka. Le kuka ia vanga ia no fo le fale ia ta pena le fale faile maluta yao ia o le tamaftanga o le uli o to ina malo mtua me se fo ta penanga o me ayo le fiafi kuka le fiafi. Ia maleo ta pena yo e mai ana fana upe ama ia a onga le yaso malol fa malos malol kuka ia le fo o mai le fa un fo yo nga luenga ile nei fo va yaso le asfraile ia ai malo ale tawa ta ife o nga luenga mai le so fua ta to le kuka ma le au no fale se ia pa ia mal ni taimi ia personale ia wo fa to ta to kala mo to le kuka na le kuka le la vie va nga fo le io
sika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Samoa for Irua. Le masina e waba aia I luga maunga. Ano po au I lauli mo o ma pau paunga.
O lo fa fonga pe ile tautua ale si fonga la mo nei taimi o le uli le o tasi minute ia o te nei le tula tasi ia pe ona fa ilo atu taimi o fano o le programe mua o le lua fe luas full mo tolu o le lalolangi o so nei ia le o tapena mai le fionga la wano ati lawa ia le foi la o le tatu ofisa ia e usimaya le fa fonga. Ia, fifia fo i toi fa TALOFA fa feilo atu i le nei vaenga o laso pa ia lau fa fonga. Ia ele ngata i le lau mua nei i Wellington ia ai fa pe fo i o isi i tulangi o le kelope o lo o tu ia ele malo si o le tutua le si fonga le lau mua. Malo le langi o ma le soifua la ulei TALOFA lava. E le nei fo i fa o poponga o le tatou polkalame. Ia, fifia fa ilo atu por kalame nei pe ya ono masniai o le lalolangi o aso nei ia o se vaenga le tutua le si fonga le lo mua fa pe on fa so atu i foi matato fetu fa yai inisi o mea e tutupu mali mai i le vaenga ma le vaenga o le lalolangi ia o lo autu soifua matato o yai i le nei la vaenga mua o le tātou pol kalame. Ia te ho i le nganga fia wha i loa atuai o le sunga ia tasi tui tolova le o le ama ngā ruru atu i le nei pol kalame mua. Ia mai wha pe foi ona wha TALOFA atu i lau sunga tasi ma lo lava le tau atai. Ia wha aftai foi i le langolango mai i le tātou pol kalame nei mai le nātou sanga ia le o tātou o lia mai ia le nei i tau sanga fau. Ma lo le soifua mnuia tas? Ia, ma lo foi le soifua lau le lau fionga lau tai foi ua. Toi am tali foi tato poklame ia o le lua fe luas fumal tolo la langi o sonei. Ia, ma lo le soifua mnuia? Ia, whapena tau whai wha ma lo lava. Pe o na uta ua o le wha moe ama le anganga o le nei polo kalame. Ia, e tau whaile o to ina atuai mea di tupu i le tu ma le tu o le kelope. Ia, walawa le si le fia o le mamalu o le au mātua. I mea o lo o, amise a mea te tele ma mea onga. E ono awha ina airo tātou soifua ma sani ia so whaiso e ui ina e tau mamau i tūlangi ma tunu ufo i tupu ai. Ia, e pei o le anganga le nā o le tātou polkalame nei. O lo o tātou mana tua le lei le nātou sanga whaato a mawai atu i ona mea te tupu i a maona mau whaalawe lawe a ma whaafi tāuli sa tātou mōli mawina. E le ngata i na whano ai le soifua o le whaitau fia hawhe o tangata. Ia ai sa whaapeho i ona whaata ma ia ma whaalenga i nai i e whale a toa mo le tele o mea tō tino au ngā. E whaitau 4 biliona tā la le tau. E mafua, ona e le ngata o whaalawe lawe whaale natura i le whaama ioti o le COVID-19 pei ona mawhati aile laulangi i le tolu tausanga sa soo ua tua na etu nei. Ia ai whape ai fo i o nā whaina i a nisi vaenga o le kelope ona o mawhui e malolosi a toa ai fo i malolonga ma tā whenga ona o ti munga ma mawha ma winga lolo wā le tau. Ia ai whape ai foi o taua ma whe vai inga. Ona o le fia pule o isi tangata ma isi a tunuu i tangata a toa ma ele o isi a tunuu e pei ona iai i le taua i le vāo Lucia ma Ukraine. Ia ai whape foi ma isi whe vesi a inga i a tunuu i te tonu o Asia e pei o Afghanistan
Ai mai se atu nuu o le kontinenta o Afrika e pei o Sudan, ma le tele lava o isi whaalave lave sa le ima whai, o na lipo tia mai, pe tātou te maua iai ni whaamtalanga, e nisi vaenga o le ke lope, ai mai se o atu nuu te tele pei o Saina, ma initia, ma nisi vaenga o Europa, ai whapea nā ai fōi ma le vasta Pasifika. E le nei la whaapoponga mō mua le tātou Paul Kalame i le so, ea o manatu a taunu i li fōi le tātou tue te patasi inisio mea matautia ma le onga, sa awhia ai le ngā solonga masani o lo tātou soifuanga e le nātou sanga ua tuana i atu. Ai mai se fōi ma le amtanga o le neitou sanga e pei ona ua tātou wau lia manuia mai le alofa ma le anga le lei o le tapa au i le langi. E ai usi mai pēr le whaafonga. O le whaamaioti po o le pani tema o le COVID-19 furuiwa e pei o na matua ve vela ai le tausanga na tua na atu nei, ma leisi lua tausanga i o na tua atu. Ai longa e eiseisi e toe fia o iai i o na whainga tā. Ai mai se o na sā matapu e tele, ia sa noa tia ai lo tātou saolotonga i tu langa o fe malanga inga, ma le ngā solonga masani o le soifuanga, i ngā luenga, ma o ngā le whanau, e o lau fo i tāpua inga wha le lotu, wha te singa whai tele, tā alonga, ai maise o maafutanga wha le ainga, sa le ima whai o na wha tino, ona o tu la fono ma pui puinga o le saunga le mūlau tele, ona o le COVID-19 se fulu maliva. E whai o le nau mai o le malo ina ia whaasopo lia tangata umo le tunuu i tui pui o le wha mai. Ae sa matautia fo i le malosi o tāla inga te te e whaasanga i tui pui, ma polo kalame nei le malo, mo le fia pui o le soifua malo loina le lei o tangata uma. Ai maise lava o ia tāla inga ma whai tionga mai a i la tau, e le tari tonu i le au ngā o le waila au o fo mai, ona o la tau fo i tari tonunga wha le lotu. O le lava na tātou mōli mawina ina ua tau lunga le mau te te ma vevesi sa tula i mai, i le no foia le wha malosi e tangata te te i le tui pui o le wha mai, o le malae i lo mawhale o le maota o le palemene mo se taimi umi i le nātou sanga. Tu lai mai ai le mau fe te ena inga, ma fe ese inga o manatu, ma langona o tangata, e tusa o le waila au ma le tui pui o le COVID-19. A toa ai fo i ma le aia te tau o tangata, e ta lia ai, ia pe te ena fo i le whao ngā ina o ia mea. Sa i rongo fo i ona matua ma mawha ai, ma malo losi whai tionga, ma la fonga tau whai, la fonga tau wha amatau, wha sanga i le pāle mia ma le whai ngā malo, ai mai se i lunga o fesa o ta inga tele wawawe wha te konolosi, ia mai ua wha mawina, e wha pēr o se taimi au pito ma tau tia lea, i le tono o New Zealand nei, ua ari ali mai ai ni tūlanga, ma ni winga wha pēr nei, e wha sanga tau ai i se whai ngā malo le tunu u i lona tala wha solopito, ona, e le itupu mua se mea wha pēr. O ia tūlanga, e le i muta ai i le nātou sanga o mawai atu, a e sa wha wau mai lava i nei ho i tau sanga o tātou au lia manuia mai, e a mai pei o na sila fia, o le mafuanga o tū lava lea, o le wha mawai mai o le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern, mai lona tuwhinga, ma wha peo na wha se e tua ngaru ai o ia mai ubu whai o malo, i le taita inga o le pāti o le Labour. O na ua tū ngā, ma tāu ngā,
ia manuanga ua whainai o ia malona ainga ona o leo ngonga o sawanga wa fiai I lunga o veso ta inga wha te konolosi mai tangata te te male le fia ilana te ita inga. Ai mai se ai lava o tau whainga mo puipuinga o New Zealand atoa mai le wha maioti po o le COVID se fulu maleiva. E peilava o na wha fonga iai I wha mau maunga a le wha lapo tonga o le soifua maloloina o le lololangi le World Health Organization po le WHO o le whaatoa atoa a fia le nei o le lololangi atoa I se wha mai te le wha pe nei talu mai le se lau tau sanga ua mawai. O le vai taimi le nai pe o no manatua e au mātua o le taimi leo le panitema o le flu se pānia le ta ua o le Spanish flu sa ilonga o nā whaina ai le tele o tunuu I nā ona pō e o lawa fōi I si o tātu o tunuu o Samoa I le tausanga e awhe iwa se lau se fulvalu tasi iwa tasi valu. O le to tele lava o le au mātua o lo lātou manatua masila fia le lei ia le mafuanga o le o atu I lau whanua o Samoa o le whaamai matautia le nei o le Spanish influenza I le awhe iwa se lau se fulvalu. Ia ma o tele fo taimi sa ta uai I nisi o tātou polkalame ua tua nai. Ai o le mea o pito I silio na matautia peia o na sila fia. Ona o le whaatamala o le pūlenga maloa New Zealand sa iai I Samoa I lewai taimi na mafua ai o na pipisi ia le whaamai le nei I si o tātou o tunuu. Taruai, ua le sue ina le lei pe quarantine ma tau fia le pasese le waa o le talun le ana maua I le whaamai ai ta tala lava I tua mao I o lātou a inga. Ai o le I tua silio na wha anono ai. O le tau mawhai leo o le pūlenga e ufi manana ma wha lilo e le tala no aina wha lawa I tele le neitu langa mo se vai taimi umi. E pei o na silafia e lei mai sa le ia o ina foi to tonu o a ngā Samoa. Ia le mta aupule nei ma le wha fi tauli po o le mala o le wha maioti lea o le awhi iwa se laus furuwalu. Ma fuai o na le malama lama le le ia le tele o tūpulanga o si o tātu o tunuu I le nei wha mai maona a fianga. Ai pei ona au ta ua ia vaenga, ona o le matautia o le nafa o mai tele, lea na whano ai le soifua o sa vaenga tele o tangata o si o tātu o tunuu. Ia o lea la ua toi tu lai mai foi, lea lava I tu a inga o wha mai, I le panitema le nei o le COVID-19, e pei ona tātou whenga iai, I le nei foi vai tau o le soifuanga. E pei ona whaafonga iai I li poti ma whaasara lau ngā loa ia mai I whalapau tonga le WHO. O le COVID-19 ua whaitau 4 miliona le a whainga o tangata ua mali liwai. Taru mai ale amatanga se I o mai I le taiwile nei I tu SS o le laulangi. E o lau foi I si o tātou o tunu ula I titi I Samoa. E au se mai pēr le whaafonga. Tasivalu o le tausanga Sa whaafua se I ona tupu le puapuanga O le taunuku mai o le sitima Na taula I le taunanga Au e fefe O le whaama I peise afa Au e fefe
i Samoa o i TALOFA e le fitua pewa amia o i TALOFA e le fitua pewa amia ia ngalo lava mea tausanga wa atapea i se lupu ele o aina ina e talata TALOFA e ile atu ua valea ua te tantaua i pei o se anwa area lea ua le maua whawhau i le mausinga o vaila na ona taatia na whaatalitali e wala na ona taatia na whaatalitali e wala Ia, o le si fonga malie sunga ya taulanga tanga loa i le vi i le napo o le pese fo i mana tua i le wha mai e pei ona ta uane i le tātou polo kalame. O le wha mai leo le flu i le tausanga e a whiwa se laus fulu valu ia na mali di wai se vaenga tele o si o tātou atu. No, ia mai pia ona o ta ua o le tele atu pulanga e whaale i manino o iai i se i wanga nae maa tua o lo o la tau sila fia ia pua ngā ho i sa whai nai si o tātou atu nu ia so walu. Ai ona whaawa o tuaila leo le tātou tala e pei ona iai le pol kalame o le nei aso. O le asa tātou tala noa ia ma tufatu fo i tulanga sa iai ia le nātou sanga i le wha mai. Ia ma pua ngā fo i sa whea ngai ai ma tātou. Ia au le iau lia mai le nei tausanga fau. O New Zealand nei e tu sai o wha mau maunga la ta mai ia le mtanga luenga o le soifua malo loina. Oi loa ai, tu sa male lua afe lima se lau. Lua afe lima se lau maona tupu la whae o te ngata ua mali liu. Talua no o mai le COVID i lau whanua o Aotearoa. Ia mai o mai tawina fo i le maua lunga pēr male le lei o la whainga o tangata ua uma o na whaia o lātou tui pui mua, lona lua, ma lona tolu. Ia e wilo fo i ina to tele pēr isi tangata o loo whaatu ala. Ia male fia whaia ni o lātou tui pui, ia o la lātou lava fili inga sa loto. Ai pe ona ta o mua o le tula mai o le whainga malo o le tamata i pāle mia ia Jacinda Ardern ma le Paul Kalame na o lātou whaatula i mai alo ia e tali atu mai New Zealand i le wha mai mo na fianga. E le ngata ina sa tele wha manuianga sa maua mai ai mo se vaenga tele o le tunuu a wala le i tui pui o le wha mai ia a mai se isi wha manuianga e pei o veso swani wha apitoa mo tangata whai ngā ruenga, ma lātou e au pito mo o mia le veso swani. E o lau fo i mea tā mawha sa ma whaio na tufai na mai ma wha aso swai nātu i le mamaru o le tunu sa fia maua se veso swani i la lewa enga. E pei o na wha ailo mai fo i le malo, e whai tau 4 biliona tā la le a wha inga o le malosi ia ma le tupe sa whaanganga il malo New Zealand e whaatino ai lana Paul Kalame le nei e tali atu ai i le COVID se fulu maneiva. O se vaenga tele o lese leni lea sa whaalu e whaatawina mai ai vai la au mo tui pui mai whafo. Ai le ngata i lea sa tongi ai whaasele launga ina ia sila fia wa manino le lei tangata uma i le whaasolonga ma le whaatulunga ina o tui a toa ma tonga vitinga o le wha mai. Ai le ngata i lea,
Ai tele fo'i ia se vai ngā tupe sa tu ina atu I pisinisi a tō ma company e fe so ni ai I le whainga o tu tongi o la tu tangata whainga ruenga. Ai mai se ale mai taimi lea sa tā fia o mai ngā ruenga a toa maonga ona o sa matapu o puinga o le whaama I COVID-19. O ia fuafuanga umai pe o na sila fia. Sa atili ai o na malosi le tula I mai o te te, ma whai tionga, sa taula mua ai la tau e le mana na o e whaia ni o la tau tui pui. Ma tangata e tari tonu, ua a whaina I o la tau waia te tau, ma lo la tau saolotonga, ma le whai te lia, ona o pulenga le malo, I le wha malo sia leo fuafuanga o le puinga o le wha mai, I te tonu o New Zealand a toa. A fua I fuainu mela ma wha mau ngalo ia o le wha mai le nei, e ma whai ono wha pea, e ui I ia wha le tonu sa o tātou mōri mawina I te tonu o New Zealand nei, ai o le mea moni lava, o New Zealand o le tasi leo o tunu ue o pito le lei, ma wha manuia ina na tau mwhainga, e te te atu I le tautonga fitinga o le COVID-19 ina ia malu puia ia ona tangata. E manatu fo I le tātou polkalame, ona o le lei o puinga nei a le malo New Zealand, o whape fo I ona manuia atu ai ma le tele o tunu o le Pasifika, ai maise si o tātou o tunu I Samoa. Ona, o le to tele lava o tātou tangata, ai maise ale au mātutua, e mauti noa ua uma ona whai o lātou tui pui, ma tui whao popo bo boosters, mai o ane la I le taimi na toe te tala I nei fe malanga inga I le vāo New Zealand ma Samoa. Ai maise ai fo I maisi atu moto le Pasifika. Wa le o to iai se māsalo salo I le malu puia o le soifua maroloina o le to tele o tangata atu motu I le tonu o New Zealand nei mai a fianga o le COVID-19 se fulu maleiva. O le mea te tau ono manatu iai, o lea tātou te whea ngai pēa ma le COVID-19 e le I whapea ua uma, ia pē ua le o to iai se wha mai. O lo tu mau pēr fōi o na iai ia whautuanga ma la pata inga o le wha mai le nei, mai I le mtanga ruenga o le soi fua ma loloina mō le si la fia o tātou uma. Mai o lo mōri mawina pēr le iai o tangata o lo maua I le vailusi o le COVID-19, ia ai whapenai fōi o na lipo tia mo I pēr I vai aso te itasi, le mali li wai o tangata I le nei lava wha mai e tusa o li poti ale matanga ruenga o le soifua mano loina. E olono winga, e le de tau na tātou whaata mala, ai e le li lava o na whai masiaki le soifua mano loina o le tangata ia I lana fo mai pe a whai e iaise wha le tonu e ali li mai. O le foi o le ata wanga atu I le vai tau o le tau malulu po le winter. E pei o le vai tau lea e longa o na malosi ai le pipisi o le mai le nei o le COVID-19 furuiva. O le na winga, ia e matua te tau lava o na tātou whaai tete. Ia ai usi mai pēr le wha fonga.
O stasi o whaale tonu o le a manatua i pēa le tausanga na se i tuana i tu nei. O le mataupu lea pe o le whaafita uli e winga i suinga o ngaonga o le tau. E pe ona si le fia, sa fono i le tau whaai unga o le tausanga taruai, i le atunu o ai kupito i a malo o le lorolangi, e tau wha mautui na ai i a se malienga, e mawhai o na ngā rurue whaatasi ai, i le whaiti tia leo le whaao ngā ina o kasa o ona, ia ua awha ina ai le o sone o le kelope. Ailanga te ilea, ina ia wha mautui na ai se vai ngā tupe, e to tongi ane e atunu umau o loa ma le leiro lata wati nae. I atunu u e whaale tonu i le tamau a inga ma vai lo lata wati nae. Ona o mea ua whaaleanga i nai ia atunu u, e maise atu motu ma atunu u la iti, ona o suinga onga o le tau. O le whaalapo tonga malo o whatasi le United Nations o lo o taiulu i tau mwhainga umanei, ona ua lewa ona whaamau nia i suenga le awata mai. O le sanga whaau ngā ina pea i se tūlanga maulunga, o le malo si anga lea ua wha upuina o le malo si anga palapala, o le dirty energy, lea au fiai i le meo le koale, wha pea ma le suau u, o le mafu anga nu me la tasi lava lea, o le iai ma maua o kasa o ona, ia ua wha leanga i nai le sio manga, ma le ea o le larulangi. Lea e mafua mo iai swinga o ngaonga ma le mātu ia o le tau, e pei ona mori mawina i le nei vai taimi, i so o seitu langi lava o le kelope. Ia tātou i New Zealand nei, o tolu tau sanga so o whapeo nā whaina, ma whaale tonu winga matulanga ma sani o le tau, ona o le mea ua whaai ngoa ina le au suesue, po le au sai nisi, o le La Nina. O le La Nina, o se tūlanga e mafua mo iai, ona fe sui ai, ma le tānga tasi, ia winga, ma tūlanga e masani ai le tau, i lea aso, ma lea aso. Pei taila o le vai aso nei, lea ua maita watu, ua whaailoa ma iai whaalaua i tele, e le ofisa whaapitoa fo ile nei o suenga o le suavai ma le si o manga o New Zealand, o le NIWA, le National Institute of Water and Atmospheric Research. O leo whaailoa mai e le NIWA, o le teimi nei, ua amata o na se e maalie e se atu mai au te roa, ia le mele nei ua whaingoa ina o le La Nina. Mai o le masina le nei o mati e mauti no lava o le ato toa ayo na mou ese ma le toa a fia tūlanga o le tau o New Zealand i le tūlanga le pei o na whaingoa ina o le La Nina. Ea sa fesilingi ai e le autu stala e le li isue o le li sai nisi si ni o le niwa o Chris Brandolino, po le atonu ale winga o le mea. A lu ese nei la le La Nina, o le a le mea o le aari i mai a maise tūlanga o le tau i te tonu o New Zealand, i le isi tolu masina o luma nai nei, e a awalo atu i le tau ho i le nei, e so ma le tau malu lu o le autumn. E mai o le lipoti la pei o na lo mia, i nei hoi vai aso ma whaita watu i ai, a le li susu e le nei o le niwa, Chris Brandolino, e whapea, o le a whaititia i a ti munga ma mafa e a fia ai le motu i mātū i a ona o lea ua maita wina o le a se ese atu ma New Zealand i a le tūlanga le pei ona ta ua o le La Nina. Ia maina ia ta ua atonu se tūlanga le lei lea e o le a fia ma tali sa paia le totele i le motu i mātū ia pe a fua i le tūlanga mawae ma le matautia
o ti bunga mamafa na mafu ai ta whenga ma lo longa pei o na sisila mo tātou mōli mawina i le tolu vai aso ua mawai atu nei se vaenga tele o le motu i mātū. Na whai romo po i le li saia nisi a Brandolino o le atele ma te lese swing o le tau i le tonu o le isi tolu masina o lumana inei a whaasolo o nā alu e se atu le la nina mai lau whanua o New Zealand. Ea mai o le tulanga au te tele ia o le a linga mai o le a umi se teimi e le toyo o i se tulanga mamafa ia ni timunga ia mani winga loloa e pei o na tātou iai i le wha Gabriel ia wha soro mai e fo i le vai aso na tua na e tu nei i isi fo i timunga e pei o na awha inai ia le tele o nuu mawhio anga e maise o wha ato anga i le motu i mātū. O loo manatua fo'i i le nādau sanga o mawai i nisi fo'i o tūlanga ma tautia sa whengai ma Australia la tau i winga lawa i e tasi o tūlanga loa ma le whaale tonu o le tau i lolonga e a mata whenga sa whenga iai ma la tau i le fo'i na mali li waita ngata e to se fulu o tātou a ia i New Zealand nei i o loo whanga solo pea i ngā luenga i taimi o pūlenga whaahu sei i le tele o vaenga o le motu i mātū mā fua mai lo longa nei ma tā whenga e mai o lo tūmau pea i le ito iaise whaau pōpōnga i le lisi e se fulu malatasi o e na whana ai le soifua i lo longa nei di tonu o New Zealand. Ia mai tātou tālusia i se taimi e le o mamao, le o mai ta watu i swinga e pei o na whailo mai e tūlanga o le tau o le a ngai ina la fie, ma toa mali e le to e o i se tūlanga mamafa i ani timunga e pei o na sāiai i le lua tolu mai aso ua mawai pei o na mawhatia i se vaenga tele o le motu i mātū o New Zealand nei. Ia au si me pea le whaafonga. I le toi whaabo winda la o le tātou tala, i le nei fwoi whaabo ponga o le tātou Paul Kalame, i le tātou lalolangi o aso nei. O se tala lata mai i le Pasifika, i o tātou wai whanua i le Masa Pasifika. O le vai aso taru wai pei o na whaai lo mai, le asa whailo iai i fiti i tai o atu motu o le Pasifika i le fono ho i le nei ta ua o le forum, o le Pacific Island Forum, le lasa tari malo ai ia le malo o Fiti, le li pa le mia ia Siti Veni Rambuka, ma le whainga malo wa i nei le malo Fiti, i le fono tanga wha apitoa a tai, e ta ua le ngana peritania o le Special Retreat, o le nganga utua o le ele o le fono masani le fa ale tuksanga e pei o no masani ai tai el Pasifika po o le forum ai o se fono fa apitoa e na ia feilo ai tai el Pasifika e ma fa pena ona silsila inisio mata opuia o la wolunga ia ma pito taua ile maftanga o le taimi mo fo ilale nei ua tali malo ai ia Siti Veni Rambuka talu o na tula i mai i le teita inga o le whainga malo a Fiti ina ua manu malo i le whainga palota ia anuali pe o na silo fia
ua tele tau sanga e lua no fua inga o i lalo i a fiti o te inga ale li i tai au o Baini Marama. E mai salo ato ma natu i ai o nā whainga mā lo e lea tunu o fiti. E sa tele ina whai tio ina ua tula i mai i a Baini Marama o le sa whaulu i ai le vainga au po le fita fiti mai whaoa ai wha malosi le pūlenga o le tunu mai i whai pūle na filifilia i le pālota e ai wha malosi o na ia pūlea ma ave ai o ia mo pāle mia. E mai sa tele a fo ile mau whai tionga wha sanga i ai i le li tai au e ma na pūlenga wha malosi ai betai sa muri ane e ua amana ia i e pe talia e New Zealand ma Australia e le te inga a Baini Marama e masaua ia le pūlenga o le tunu o fiti pe tai la o le lantou pālota le amatanga o le tausanga le nei le ana tula i mai ai o suia le whainga malo o whaia ina e le te inga po le whainga malo sa te ia e Baini Marama e ai tula i mai ai la le whainga malo lea o pāle mia ai nei ia le li nei o City Veni Rombuka a tono lo mana tua fo il to tele o Rombuka o ia le na te ia le fo vale mua lava fa sanga i le whainga malo o filifilia a fiti il te sanga a fio se lau valu fulu mo le fitu o Rombuka fo isa ve mo te ita i lo vanga au po o le militeli fiti ia mai sa ia te ia i le fo vale lea ia na peo na ave se ai le whainga malo sa iai ia ai tula i mai fo i Rombuka ia i le whainga malo wha fita ia masaua i lava lela o toe whai e Baini Marama ia toe whao fo i le malo i le tūlanga lava lea ia ona o mana e se ha fo i mafuanga ai pe o le autu lava ia o le nau ina ia toe wha fo i le pūlenga o le tunu ia ao, ia malima o tangata moni o fiti e ona le tunu. Sila fia fo i o fiti ia ua tele ina pūlea e tangata initia ia le tamao ainga, ia mga aduenga, ma vaenga uma o le soifuanga o le tunu. Ia ma o le tasi leo mafuanga na oso ai ia le fita ina ia whapea e toe whafo iane i ta i o fiti ia le ta inga o le malo. Ia peila o le tūlanga na o le unga la o le pālota lea na manu malo ai City Veni Rombuka i le masino i anuali. Tasi ale na fua o lo sili ai i na fua o le whainga malo whaatusa i le tua ngai lea sa iai le malo te ruai. Ia ai panga lea e tusape tasi o le unga ma le tūlanga o menei o whainga malo o le tūlava e furisia iai ia le totele o pule o le palemene ia o le tūle na en tau na iai le pule ngā le malo peila o na tūla i mai nei e tasi ia le nofua po o le majority e tasi a o loo mawhai ai o na whaatino le whainga malo City Veni Rombuka e le tonu o le atunu o fiti ai o le vai aso taruai pe ia salo whaafonga fo iai li poti mai fiti sa whai eise whaai unga le palemene e whaasala le li o Baini Marama le tai o le tua ngai le ua iei nei lea sa palemia mo tausanga e se fulu afo e whaasala mai le palemene ona o ni la fonga tau whai sa i e whai e whaasanga i le Pelestene ia ma le whai ngā malo i te tono o le palemene e mātu iafa o punga sa lafo le li o Baini Marama o le mafuanga leo le whai o le lafo o la ua whaasala ai e tolu tausanga e le fono ai mai le nofo inga le wa ngā solo nei e 5 tausanga e peila o le tulanga na aluinga a tuula i le fua fo i lea i le majority le tasi sa iaia le malo i le unga le palota ia le la o ta fia mo le tai o le o Baini Marama e le fono i le si tolu tausanga aluinga ia la ua lua o te le la le ia le malo si le ua iaia Rombuka ma le malo i pasi ai tu la fono mo fai unga mo le tunu atoa ai ole tala pe ole lipoti le tu sa
o le whailo inga lea special retreat a tai pa le mia ma whaururunga o whainga malo le Pasifika le hui sa ia il pa le mia Samoa fionga ia fie me Naomi mata awha malanga lana ia usu ngā whono mai ia pia ia sa malanga ho iai le pa le mia lango o tātou i nei New Zealand ia Carmel se puloni ona sa le ima whai ono malanga Chris Hipkins po o le fionga il pa le mia ia ona o tulanga o ngonga e pei ona whenga iai ma tātou i lo longa ma tā whenga ia pei ona mawhati ai Hawke's Bay ma se vaianga tele o le motu i mā tū. Ai o lela o mai ala fontanga il vai se dorwai ia o ta abe mai fo i ma le wha moe ia o le fono e so ai ia o le atau ave nai loa e le pale mia o le atukuki o Wayne Brown ia le tūlanga teite i fono o le forum, ia pe a fono i lana fontanga ia se tema o le tausanga nei. Ai o fiti lea sa ia le teite i fono, ia pe ona auta ua lea lana, whaia ina ia paini marama i le pālota, ona tau ave mai ei lea siti veni rambuka, ia la lea o le a tau awa tunei i le pāle mia o le atukuki, ia ma whapea ona ia teita i aile si fontanga, a teita i o malo le Pasifika, e whaia i whai ungo le tausaka nei. Ia pe o sina o totonga nao nai mea tupu foi i nei foi whaawaponga o le tātou urua i Paul Kalame. Ia ai o wha moe i o le ate moe se whaawaponga i lewa aso pe audia e lofa maleanga lei o le tepa audi langi. Se wa nā iese mea e fia sauno mai etas. Aftai lo fionga wana mo le forosang fo i le tātou Kalame amato ni te sanga. Ai o le tuta ua pe ona e whamanatu fo i le tau mua. O le whaama. Wa o le tau a istanga te whape o le whaama i wa uma. Oi. Ai o le tu mara ia fu whamanatu fo i le tātou Kalame. Le o le o tātou o le whaatasi a ma le whaama i se mai ane le whaafonga le tau fo i on tātou tau sia ia le ia tu la fono e pe ona mai. Wa le tate mai tau ai mea tate alui. E ia nei tangata fo i e whaia lātou tarifofonga. O lo wha pe ua maasani e ia lātou leo lang. Ia o sei tūle lei fo. O alpu puinga le whaamai. Ia e pe e maria fo i lau saunoanga. O lo whaaua o pea o na maari liu tangata i le whaamai. Ia o le tele ai tatu i le o iloa po ia le tūlanga lea. E moni lea maria le vaenga lewa i sauno. Ia i o e pe o le tātou fo i tiu te lea i nei le si ufonga le lomua. Ia na le whangufangu pea ma taulongo longo. E le ai i kai a uma se whaamai. O le lava e maari liu tangata. Ma tāo fia tangata fau ua maua. O le tele o isi tangata i la mai tau i li poti mai le soifua maloloina. O tangata na maua mua. A le fau toe maua. I whainu mela ia e au mai nei. O le ma nei a lava le sa ma whanawhana. Ia ma o ma whanawhana. A le tele o taimi. O le pi o le mai tau ia. Pi o le mafuanga lea. O le pau i lalo. O le a whai o mai fau. Ai a o nei la ina toe malulu ia aso ma le tau. Ia o no inga i mauti noa ai toe wha popo ho i lunga. O pe o le silfi ia so ia a o loka ia i New Zealand whaasana na malanga. Ia pe o tangata mai whafo ia sa o mai le wha ai o le tūlanga le leila na mo tata. O le la o toe de tala. Ai moni le leia lau saunanga i le tūlanga. Ma e le o whaamalu si. Fina ngā loa o e wha o ngā lau mask i le pasi. Ia po o le whelawa. E whaatau. I le o lo waso, o le tātou waso i fua malolo ina e pui e le o se soi fua sisi. Ia e peila ona uta ua mua. O le lei o pui inga na ina tātou iai mo le tonu tau sanga taruai. Ia o ke la tātou o uma i tui pui. Al whaate te inga la tau fo i uto o tele o fo i mai sa fio atu i Samoa ma se atu i ainga. Le ai ma se mea i popole ai. O la o mōli mau sa ma au ia i le tunu sa ma se asi i le fale fo i le mo fo mai nifo. Se tulo ia ona i pia on silo fia tau mo fia o nai lo tātou i nei ia mo ngase ia. O teimi umala e o ai fia wa ai fia oso i tonu. E whai le test, le rat test fo i lea. Test atu o e fo i positive ke le alu ko. E pe i la ia
pe o se tūlanga le tele nā i lau mai tau. E before le mask ia oe, whailau test lea, ia a uma. E te whātali tali ai whawhoro se i maua ia molo o le lei, ia ona whātou a o role, i te tonu le potu whātali fo i lea, mo le whātali tali ai, le wala o mai. Ia pe o se tūlanga le lei nā i lau mai tau, ai pe o le au te lenga lava, e moni ai au, se ele i uma le wha mai. O lea o tātou iai whaatasi ma le wha mai il nuinga. Ia tā ua te lea ia le awane i wha angaro, wha pēr o i le ua uma. Le ai se mea wha pēr. Pe o lau le mai tau ona o le lei o tātou pui ka inei, a tātou malanga hoi la, wha te inga o si tātou nu i Samoa. Le se mea toi wha vai ei, pe te loto vai hoi wha pe o sol, ke ua o pisia. Ia pe la a whai a seasi i whalmai e mauti noa lava. Po whea al whalmai e mo mia le whai o le mask i Samoa le. Ia a whape whaisau tongu fitinga mai se ale whai nifo. E mua whai le test. Ai te le i haru te tonu e wa aisa wha mai nifo. Wa whamai a whape positive. Ia le i whaamori a kue le mwhaina e haru tonu. O i sia vai nga foi te lo i fal tala vai ia o ia foi ia la to i fai toa e o mai le mask fu furu ia au tulanga uma ia pe ia ona ia o se tulanga matango fitel ai sa oi ia mo da to a por kala me ia na ona mato fa manatu ia le itai ia da to ai se longa fa fonga mai u fa pe mai so i fu malo loina o le ata fia e le toe iaini li pote tu inatu ona le o mama no sila e le ise me va pe e le i mama e se le fa mai mata to ia te ro nei o le e iai lava o lo mali liu pe tangata i le fa mai ia ma o lo mo pe ia tangata fo i le fa mai tu sa foi pe sa e mo e fa ia na e to e mo i le virusi le sa nei o le omicron ia mai si tu ai nga virusi tele ia le pe ona li potio mai ma lo fa tai manino foi leva en el tato proclame ya salo lo to tele foi stato taimi o tato proclame a ole ele vai muli le na ta o foi le swing o le tau ia o sei tu le mai tau tu pe o le e mana o le falaptonga ale le lalolang ia tu no foi le tamo ainga pe o la tau ia le mafuai ona fa le tonu ia le ia si o manga ona o la tu fale ngosi mea ia tau ona mo se la tu so ani mo na ia tunu tau atia ole me tonu ana le vevesi e nei ole fono le sa fai e kupito fa ngol tu sanga te nei ole nganga le na po ole ase se vai nga tupe o umala na pasi e te tau ona fai le vai nga tupe ai pe ole ha fai ma le fua ole ese ai fo le ia wai le positivo e solo musa fo ile au maolo Amerika ma tunu ia ona fai upu foi kai peia al Palestine le sa ia o Trump e na tele te tonu e sa on nga me e fa mai me pelo sa inisi le ole a polonga ia Amerika de tongi ia a fu el de ma inga ma le fa le anga ole i casa ia mo mai la to industries la to fale ngos me ia o ile e malai ai al fi naula tātou ia tunu la iti pe el Pasifika e le ol Pasifika le mafuanga e mafua mai tunu ia e te tau ala onga a mai la tu se mai ngatu professor Sony la fa te ingo dato ia il meu talingaru la sa fai ole nganga e pui ai le ia o tātou ele el samia wa e lunga o mau lunga swatai e mafua mai lai me ia le o liu sua vai ia le aisa ile South Pole ma North Pole ia le vai la le o sam ele ise me alu ia i a paole me o na ia tu motu la iti ia pe ia o si fia il Pasifika ia wala matia ile ngoto unga i lalo se itu lo lilo il sami ia ai me sel nei taimi i nai e tu motu la iti o tu vano Kiribati ai sisila ia o puna ele sami i me ia fale o tu ai te le ale la matia
Ia peila o le vai ngā tupe na le tālu sanga ia tu ula iti ia mai tu nu mau oloa. Ia se ia lofa mai se kupe se kau tonga fiti ai po la se fai. Ia pe sa ili ai nisi ele. Ia. Ia usi nu ia te tele ele o wha ngā pe Australia ma a fo eo ia ina nei te ngata o le alamu o la matia no nato soifua. Ia ona o mea ta o suinga o le tau. I mea umai ia pe on tātu talutala no ia. Ia, malo whaftai, ua mai e hui matatu pukarapi nei vai aso, ne whaftai te no fionga na wana. Malo whaftai fo ifso so mai tasi manu o le tātu o tunu umala u whaafonga o le awha pau mai e ilu ni whaapoponga mua o le lalolangi o aso nei. Ia ai whaua moe o le a tātu tu e wheilo i fo i te mila wala ni tasi il vai aso mua tau in manuia lava. Ia le alo atu il whai umala ni vai aso ilu manutele o le atunu umala u whaafonga ai whaaso i fuia.
atu ni sila pau uma pau fauna o te no fatali sei ai wawa onga hoia ole nei wai tui alo fatu e tama maungalea ole ato e la atu baby baby come to me my darling Sauce ta e mai la out
nai whaafifianga ia I le nei vaenga o le oli au whengai fulu tātua tunu ia I whiau mangaruenga e pei o na māsani ai le nei aso ia mātou te o whalofa whaatalofa tuai pa I maulunga le tātua tunu ia I ona tūlanga whaalupe ia I le pa ia maulunga I tātou whaawhengainga taulangi maulatou whaletua ia I so o se whata whai taulanga lo whapena ona ngā lulue ai ono le tūlanga o le tala inga o le whina ngalo le tātou tapa au siri le langi mātou te whaatalofa mau wholo whātu le nei vahenga o le wauli mātou te whaatalofa atu foi na ia tātou ta māma tina mātutua ia ua pena fo ona pulpula ngoto le soifua lo whapena ona whaafonga mai le ngā te tono maota malawa ngā ta fo ilea ia o te tono whalo tangata mātua ia ua se whaasilinga manosi a ngā ta fo ilea ia o te tono whale mai e pei ona iai nisio na ia tātou ta māma tina mātua ia ua le tūlanga sa ilinga malosi ia e pei ona iai le nei aso mātou te o whalofa ma whaatalofa atu ia te o tau ngā ta fo ilea ia mātou te whaatalofa atu foi ia na ia tātou woma paanga o lo whapena no whaafonga mai ia so se vahenga lava o ke lope na ona tau ngā lurue ai ia iso se ngā ruenga lava o lo tau whaatino ina le nei aso niso I la tau o le nā le a mahe atu langa o whiau mga ruenga le nei aso niso I la tau ia o le nā o le a amata niso I la tau ia o le nā ua whaila la tau malo longa le awoli ia manisi foi o ila tau ia o le na ua a mata ona sahuni me ia le tapena pena mai ainga ia ua manava ma lo nga lua ia te tau ma lo foi le tau ata I au manga luenga nei va yaso ia mātou te au whalofa whaatalofa atu ai foi ia I la tau umalava wompa anga mai masani e le whangaruina foi ia na ia tātou uso matua whaafine malanga mamau mai Samoa ia lo whapena ona ngā lulue ngā ruenga whaavai taimi ia le ngā tau New Zealand nei o se tālia o so se vaenga lava niso la tau o lo pena fui ona whainga ruenga o seila I lunga o vaa ia maso o se matanga ruenga maso o se ngā ruenga o lo tau ngā lulue ai mātou te o whalofa whaatalofa atu ia le tātou wala leo le Samoa Capital Radio ia I le nei vaenga o le awoli talofa lava ia ngā ta foilea ia nei whanau maha onga ia lātou aso muli nei o le nei vai aso ia manuia tele ia le whaamai aino whiaumang o ngā o onga le nei vaenga o le aso ia manatua foi ala ora foi nei tātou walo nei tātou mātua I lātou o loo patino I nei lava ngā ruenga ia o le ua sumatasi nei minute o te ele tula e lua ia o te lo nisi foi I lātou na la wha sauni mo le pikina nei tātou walo mwhanau ia ele tu ua ele nganga le whaaftei tele ia te utau o na o loutou ngā ruenga whai ia o loo tau whai a pia I le aso ma le aso a wale mautino le lei o loo maru pui a pia nei tātou walo mwhanau ia I le whianga I o onga ma lo lava ngā lulue ma lo no sai ma lo le tau atai ma lo lava fo I le wha atotoa I le manu lau tele o le tātou tunu e o le tautua lava nei male unanga te tātou ala leo le Samoa Capital Radio si ufafonga le laumua le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pei ona iai I ana whaafifianga sui feifiloi o le longolongo pui ali ina o le tātou o tuno ini meo tutupu o lo tutupu ma o le a tutupu ea ina ia mawhaiano so sohani ai fo I le aso ma le aso ea I fuafuanga ma porkalame whaatino ia alma manu lau tele o le tātou o tuno tūlanga o I mātou nei ia I Wellingtone lolo solo ngale lei pe le tūlanga o le tau mana ia le tūlanga o le tau ia I mātou nei fai le malos fai asina malos o le tūlanga o le savili ia nisho taimi wa paolo nisho taimi wa le mungala ia o le leila wa fo I mo I lātou o lo no fafale ia wa lātou fi au whaatino ia I totono fale malo lava le ngā lue malo lo nsai malo le tau ata ia te o tau le nei aso ia mo le fo I le ngā ngore whaaftai tele lava ia le sunga ia tasi tutulavaa ngā ta foile ia le fionga ia la wano ia mo le amataina o le tātou porkalame ia o le lalo langi aso nei le ua amataina le aso le nei aso tolu o mati lua afe lua suma le tolu
Ia, pawe tele le tūlanga o le anga i o le masina le mele o iai, ia le o tātou whātou whātou fo ia Februari, ia le masina le nei o mati le o tātou ia sotolu le nei, o le tautua lava le nei mana unanga le tātou ala leo le Samoa Capital Radio, ia lo tau au auna le nei, Jeremia tāpu mana ia le tūlai lua sa ia pā ia le tūlai tolu whālima, ia tāle tūlai whā, ia ona tu ina atu lea o le tātou porkalame, ia i le tūpulanga talavau le amataina le tūlai whā, ia le apena ona tautua tua ia le uso ia mari, ngā tafoi lea ia o le tua fine ia ana, tolu whālima, wha mai eina le tūlanga le tautua tu ina atu tātou talafau, ia ona tu ina atu leo le tātou porkalame, ia i le tūlai whā, mō tātou alom whānau, ia po le au talavau, ia maea, ia atu ua lo le aonga, ia wa aisina mea ai tu le māturu whaafonga mai le atunu, ia ma sauniuni mo le tātou porkalame lea ia atonu au ngā mo o tau, ia mo le nei taimi, ia mo le anga ia tu fo i le lumanai. Nai whaafisianga mo o tau le nei wahenga o le wauli, tālofa lava, ia o amai o tau le nei wahenga o le aso, ia hile nganga maulunga, ia o lo so longa le leipe porkalame whaatino i tonu, ia o ngā ruenga ngāta fo i lea, ia o whale o tangata mātua, ia o to tono ngā o whale o a inga o lo pena o na māfuta mai, ma lo fo i le vaenga lele au ngā sese, ia male au kuka, ia a wā fo i le tūlanga, ia o tāpena pena ino mea ai, tau mafutanga, ia ana ia tātu ta māma tina mātua, tau tuanga fo i mā utou, wha mole te whala au o tātou mātua, na ia tātou mātua tausi, ia ne te ua ngalo ia te utou, ia o leo te tu nātu, wha manatu le nei vahe ngala oli. Ia, tālofa lava, nai wha fisianga mo utou, i le nei vahe ngale aso. Ia, tu lai mea sa le tātou peserena, ia wale talalo ia le tātou porkalame le nei vaenga o le wauli, ia mai le susunga ia waino, ia malana peserena, ia mo i tātou le nei vaenga o le aso.
E amo tu siaina o le nei mafutanga o le a whaanoa noa lo uanganga o le a e tuua a umao loi fofonga ave ese pe a fai o se ipu o ona Sani maya o le a e mai totonu no leanga ma e sao i lo malo la upere mana tua mai la wo e ui ina ta bala bala i no foanga malo i mata o te toe a o e la utan sala
Nei whawhiwhianga nei vaenga o le wauli ina o te tolu nei minuta na awhara o le itula e lua i le tautua ma unanga le tātua la leo le nei vaenga o le aso mo le atuelenga ngā wha mahaloa ngā ta fo lea mo le fo le fa malo sia ila to uma la vo penal fo fe ngai fi au manga wenga pe ona ile nei vaenga le woli nga ta fo le sunga ya Ellen Solomona nga ta fo le Rachel Sifa o lo penal ma futa mai le nei vaenga le aso malo nga rue malo le ono sai ia ile nei vaenga le aso ia nga nga molunga ia o lo so longa le lei pe por kala mi fa tinu tono nga wenga o lo fa penal no to fe ngai ia malo la fo le ono sai le nei aso nai fa fi sianga mo o tau ia ngā ta fo lea ia mo i lato umalava o lea sa le asauni mo le pikina o ne tato walum whanau ia tau ona whasauni lo te taimi nei o le la afa le tula e lua ia wa o le mele wa ia wa whai fo i asi na tūlanga fo i le o le la iti o ka paka fo i paka ia tato ta vale ia mo le pikina o ne tato whanau ia mana ia tato waweanga i o ia ina ia mawhai fo ia o na maua lea vanoa e whai o na pikina ina ia tato walo ma whanau au tato iei pel tūlanga lea te iloa nā sa to tele nisi o le tātou tunu sa tangtanga i le se tasio tinai Australia. Ape i Australia le sa sau le tala lea. Le sa tele na ilungo le Facebook le na whaafonga le to tele o le atunu. Se tasio tina le na tuula na taa vali to tonu i le paka fo i le leo le whalolo. Le sa lo e whaila na whaatau. Ia ai tuula na whanau e to o lua i to tonu o te taa vali. Lea na toe sau, lea o sau e toe sau le taa vale ua vatu po le whaafonga mai le tunu ua ta lepe, ua lepe pe ua ta tui e leo le whaamalam mo le taa vale, o na tango whai a maiti le sai to tonu, ia o le tua lalo o se vaenga e mawhai o na tupu, o lo o tupu, ai o se whalea onga le leimo tātou, ia, e o fo ia te au ia ina ia mawhai ona tātou toi mana tunatu i fore tūlanga lea mātua, ia na ia tātou walo mawhanau ona o teilo wa iei niso i lātou, na ia tātou whanau ia ua mali liu wale vaenga lea ia o le tuu i tonu o le taavale, ia o laive vela, ia ma le maua i se tūlanga o le ea le lei, ia ai o le nāla lea sa tātou wa ai le mea lea sa tupu, ia lona winga e yaile ia te taua leo na atua ia ma faa talepe le taavale ia mata mawhai a mai fafo ia tamaiti ia le ngata fo ila le au mai fafo tamaiti ia ai ole a tele fo ila le tūlanga me tutupu muli mai ia i le tūlanga fo iwa e o lua ala ma le tūlanga pe ona i tātou nei New Zealand ia e o lua ala ma le tūlanga fo le to e maua mai o tamaiti ia po le avelo tamaiti mo leisi tangata ia lona winga ia mo le whaafautuanga mo tātou ia o mea ia o lo tutupu i isi vaenga o le lalolangi ia so soani mo tātou tau tuana ma o tōne tātou wala ma whanau ia ina i mawhai, ia ona tau unua wa ai whale lei lātou, ia a whaapea fo i o lera, a malanga i whaatau, ia wa ai se tangata matua, e tau ona tuu wai, ia pe tuu fo i whale, ia ina ia mawhai, ia ona malu pui puia i lātou, a lo whātu mo o tau mātua, whaaftai lau tau ngā ruenga whai le aso ma le aso, ia o lo whapena, ona whasosoani nei a tātou, walo ma whanau, whaaftai fo nei a tātou whanau, le ala po i le tahe au, ia i le ngata i le sauni, ia o onga, ia au le tūlanga fo i o le mae, o onga toi malanga mai le whale, ia e inisio a inga, inisio mātua, e pe e o olo i le aswharaile, ia e o fo ia ita ia te la ngona fo ile nganga fo ile lo TALOFA i tamaiti ia ile vaiaso a toa ia a onga me a onga fale a onga me a onga fale ia pia ave sin taimi la titi fo ile le ave pe se fai sina malo longa ia ma fa sa o loto e fai sina mata le TV ia pe fai le ta alonga ia pe vai le taimi fo ile le malo lo le ia se i sa o loto ma le ma fa ona i tamaiti ia ile tūlanga o aso le vaiaso malo fa aftai fo i matua lau tō ngaruenga fai ia ngata fo leone tātou whanau i o tau sila fia lelei ia e ala ona tau mawhai o tātou mātua po le tina po le tama ia e tu ina atu o tau ia o onga ina ia maua seru mana i lelei ia mo o tau nai whawhistianga le vanga le uli au alofa atu i mo o tau umalava i le nei vaenga o le aso
Nai whaafianga ma o tau nei vai ngale huli o whengai furu tātou tunu I whiau mga luenga pia na māsani iai ma lole ngā lulue ma lole tau a taile manu lau tele o le tātou tunu. Ngā ta fo ilea wha ma lo fo ia I lātou umalawa lo penare mafuta mai ngā ta fo ilea to fine a I mai matafola lo penare mafuta mai ia o lau tamale o li sati a lisa tama tau whaase elea ia wala tamo Ellen Solomon o lo penare mafuta mai ia ma lore ngā lulue ia te utore nei vae ngā leo wauli e ile ngā maulunga o lo solonga le leipe por kalame ngā luenga whaatino ia e to tono ngā luenga o lo pena ono tau ngā lulue ai ma lore on sai ma lore tau wata I nei vae ngā leo wauli Fatalofa foi ia la to umalava ia o peona ia tatou uso ave ta vale ia o pena o mafuta mai so se ta vale la pa se lava o lo fa pena ona e fa tau tai le taimile nei ma lona nga lulu ia te o tau nisho ne tatou pisinisi sa mo lo fa pena ona ia nei taimi o lo fa pena ona nga lulu ia te o tau ia ma lo lava sunga ia tali male lato lo lato ufaringa ruenga nga ta foi le e o le sunga ia pau ia male lato ufaringa ruenga inai wai nui ia tama ia lesu ia mo me ono foa vo ie ia o lo fato e mo o tau ma lo le nga lue ma lo le ono sai mo o tau fi amanga ruenga ne ia so nisi foi i lato lo tato watunu ia o le na fainga ruenga I tulanga o kiliva vo ie o lo fatino ina le kiliva ina so se mea ai ia ngā ta foi lea ia so se vaenga lava o lo e ngā lue le nei vaenga la wauli pa TALOFA atu ia te o tau niso I lato ia o lo ina le tato fale fasi manu ia to telefo inisio le tatu tunu o lo nine fale fasi manu ia malo nga lue va ai se te wala vea nga ta fo ile ia inisio la tau nei tulanga o la tu nga wenga fa tino le fiafi ia mo le au vaenga ia la skula ti o la vaenga ia le vaenga le faile lato kilini ma lato umalava ia ma lore ngā lue ia te auia ia o lo fa pena ona solonga le pe ngā ruenga ia o lo so soani mo tātou ia o le tūlanga la vole nā mo I lato umalava ia pe ona iai ia I lato le la asau ne ngā lue le vaenga o le fiaf ia pe o le wa vatula utala mo I lato vo ia le au skulati ia o toi manatua ia le skula ia li fo le asa sa skula ti aso ia I matou falfainga luenga ia o skula ti pola sa o ia le po ia wa to tele I latou wo fai le pule lau sunga le pule o le tangata le skula le to ina le skula ti ia le fai mamoi ia o le fai mamoi le o va ia la na lu fai la na si singa vo ia ai fai atu le ia le va ia le la to va en le fiasi au to te pole ia o le te mau atu al camera o lai le ia fatino nga wenga le ia ona fa pena lo le ona fa ia wa ai wa mo watu ale lo ele ia o le tuli ia le pule pe fa maunia ia na ona watu le pule ta milo tu nei le pule le sipo e mau le leia tu le pule sa o lai mo vene na ona fa pe nei ana na fa yatu o le pule na fa yatu soli na te I fa no man fa amanu ia fo ile mato pule o lo ia te ia le fa amanu ia le pule ia e fa pena ia mo ila to lo fa inga wenga nei vanga le fiafi ia lo fa tu mo o to ngat fo ile ia fa TALOFA fo ia so misa lo lande lo penar ma futa mai na ia Australia ia lo fa tu man ia la va ia fe au mga wenga ia o lo ia o to na ia tunu ia lo fa fo ile tina ia oli ia ngata fo ile ia lo so ia lasi ia pe fo lo so ia ene ia va pe fo ia le to fine ia o lo ia va lo penar ma futa mai ia fa pe fo ma to lua ia manuia telele fe ngai fo ina tunu se au mga wenga ia ele nga mo lunga ia o le tatou te vala lava ia o lo maua pe tatou ia le manuia I lo tatou ta pausile le langi ia e pe ona fa mianga mo tatou le aso ma le aso mo I latou umalava ia na ia tatou
i la tau fo i lea o le la tau te tau sia ina na ia tātou ta mama tina matua i lau tau ngaruenga whaatino i le aso ma le aso. Ia manuia te le lau tau whaafitai lau tau ngaruenga whaatino ia te o tau i le aso ma le aso mai leo se ngaruenga whaingo fie fo. A o lea lawa o maumore pesele i e whetau i tonu ha mo o tau. Lea la ua whaingore pesele mai e manuia le tangata na te tausi eina molona matua. Mio e manuia le tangata e tausi matua. Ia tama ia pero tama sati e le tai o na lofa se matua. Ia e le tai on whamunga eina. Lea la le a pesele nei. Lea la taia walofa atu i mo o tau. Ia i le nei vaenga le wauli. Ia talofa lava. Ia manuia lava fo ia fo. Au mangaruenga e peo na masani ele nei vaenga o le wauli. Lalau mengai foi. Le go ngatai ai ai makua. Ati tele. Ai we go tio makua we ka. Au, ngala se mo fiko. Lo manuia. Mai o matua. Ila tsinga yala wa ia so fai so o. Le na wai. Le na wai maua. Le tau mi o la tau tua malua fusa sisina. Malava manuia e a tatu tau si matua tatu te maua pe a vai tatu te vaia tatu te pipo yo lato wa maua ina tatu te pipo mama wa manuia te leilo a ho ho le manuia mai maua o wa o le tele o tangata wa la tu inu le sua malio le tau tua
toi tu siva mai mai pa alu I lunga na sao ila so mai mai tu siva sa amina pa se kilo Sive vai ngau a lesi le nei vai ngau le oli mana I pesenga ma o tau ina o tau se fulu minuto na tale le tula tolu. Tale tula tolu ia o na tuina te foi leo nisho ne tatou portalambe ngā te foi lea ia o le nei tatou whanau ia o lope na piki ina le taimile nei ia mo le tule ngā ngā whaftai ia tatou matua mo le piki ina ne tatou whanau. Ngā te foi lea o whaia onga I le natou ngā ruenga whaatino le nei vai aso ia lea ua I umale manuia ia fuafuanga mga luenga le whanau pe ona iaia o onga I le taimile nei. Na ona toi whamanatu atu le tūlanga o le tātou taito o fitu ia na wa aia le vai ason te atu nei ia mai se tātou patipati na nei a te le tūlanga le taumawhainga le tātou taito o fitu le vai ason se ima vai atu nei ia I le vailena I Fea Amerika ia I Las Vegas ia I le vai ason se ima vai atu nei ia e pau lava foi ia e le mua uma e le whaapea o tātou foi o le tātou te nau fo le manu malo ia a o isi fo ia oro nau fo au na mai manu malo ai ui lea ia lea sa manu ia le tamo fainga le tātou au ia na manu malo tātou le tātou pulu ia ma tātou anga ia toi tūlanga lima ia a o le aso ata iao lea le ato a mata I fo le tātou taito fitu ia o le taito fitu le nei le aso ata iao lea ua toi whaari mai o le o tātou toi pulu fo ima au ia sa tātou ta alo le vai aso le aso to ona ilin sa ima vai atu nei o le aso to ona I nei le ta alonga mua Samoa o le ale ata alo ima Spain se pania e tasi le minute te aile se fulu le tai au ma e ale ta alonga le nam I le aso to ona I ona toi ta alo la ia ma Amerika ia po USA ia I le fitu minute te aile afa o le fa I le afiafi lona winga o le fa tolu fitu ia I le afiafi lona winga e lua ta alonga I le aso ataiao ia ma le ta alonga I le aso sae I le suma le tolu minute te aile suma le tasi o le ala toi ta alo le tātou manu Samoa taito fitu ia ma le tātou au o le New Zealand ia taito fitu I le aso sa ia ona maua I lola ia o le au e lua ia o le au atu lunga I le ipu au tu ia I le aso sa ia pe a maea ia ta alonga nei I le aso sa ia e pe ona ia I le tātou au manu Samoa malana ta alonga ma New Zealand ia malana ta alonga ma Amerika ma Sepania I le aso atae au lona winga ia fetu na I whailau porkalami ngā te whoi lea ia o leo toi amatalia le tātou supalaka pi pe ona iai ia ngā te whoi lea ia tele whoi onisio ta alonga si ai whoi le tātou tunu ia leo wailoa whoi ia wa amata whoi tūlanga le tausanga ia ma le wha ngā solonga le tausanga pe ona iai ia sketcho po tūlanga māsani o le tātou tausanga ia e pe ona iai tātou moli atu le ngā ngar wha mahalo ngā whoi lea whaaftai fo ina ia tātou whaia o ngai la nātou ngā ruenga whai ia wai umare manuia ia ngā ruenga re nei aso ma lori ngā lulue ma lori unusai ma lori tau a tai ngā lo whaatu fhoi ia Kelvin ngā ta whoi leo Paul pena ma fu o ta maile nei vae ngā le wauli ia lo whaatu mo o tau ia whaia onga ia ele pa ufua lo tau wafu lo tau wafu liringi ia wafu ina ia tupulanga lanu wa ora tātu o tunu ma lo whaaftai ia mo tau ngā ruenga lelei o lo whai a lo whaatu le tātu wala leo mo o tau. Oh
Nai whawhianga nei vaenga o le auauli na ua toi ruane minuto na tale le tulai tolu. Ia ile nei vaenga o le aso sole e se le mana i o le pesele aso. To a o whaalongo longo a e mo ia le sa u tele na o taina tua le pesele. A le whatua u whaalongo longo sa oi upore pese e se mare tā ua. Ia o no olo tūlanga fu le anga e se fu le whainga tau le mele ngan wenga whawhaia o. Le anga ala fu no whai atu. Ia o no le tūlanga fu ina avea fu imanga wenga whapea. Ia o le tūlanga le whainga tā. Ia e tele me o le whainga tā. I Samoa la leo te tara no atu. Ia e tele me o le whai o mea o ngai le po. Ia nei whapea. Nei te u whapea ia nisho i lato. Ia o atu mani whaia o ngai runga. Ai whapea lato. Ia se mea whai ngofi. A le wata matua ni. Sorry. Ele ai ele e alu fo faia o le fale faila na o ia manu fo isa uni mai mo le siaso io ia alu watu la ile siaso atu ele epi e wa tato sa mo ina se senga o vai taimi ia na ia fo taimi pe no fa long mai ia i porkalame fo inisio o le swing o le taimi le ia tato ia so ia sa mo e tala tata watu tata fai atu lo tina malo tama na fue o fai aonga e mai tala lo tina mai naele o naela titi le fue e le o tai na lava le fue io e le o tai ona lava le fue fai aonga ia masasa ia le alo fai aonga io tu wa fia fai aonga sasa tai mina o fa lo atu ia ua matua e se fo le tūlanga le swinga o le ua iere vai taimili nei ia pe o le ta ua mai le pese fai mai e pe i fu atu ia e fai me fa o ngale ia tatau no winga ia fai tamai tia onga walaki o tau nei vai taimi o tau wale to e sasaina ia o mātou taimi ia ale sasaina lua sa furu vau fefe na afa o le valu ta o e tuai e te alwatu a loka mai le cage fo ile le fai o le onga ia ona sauro la ia ta e tusi la loa ia o la mela sa fai aso ia ila na ia o ta fo io te masani o lo le wo utua ia na o tangola ia va le fa tau pe papa ke vuile ia na o tango va uso lau pe papa ke le e se le ngo lau tams io a wale me tupu e lua me te fili nga ia a va pe te ua man le mana o fai te wi se me va ve alu fai a o ngai terminale wa man tua i fai a o ngai le fai le nga va fifi ia lo no winga ia e fai le lua se furu pe se furu ta lo no winga ta na e mana ia la pe me e vele le va fifi io a wai e alu le stanga tama le stama ti mlana va fifi ia ona ta folo atu ia tu ota la tu au mai fai la ta lo se furu va fifi io ai a fai mai la sasa tol e a ta te fa longo rupe ta te le mana vale lei voi le ia ona avea la ia ma o nga mo ta itana tai ia wata matua i foni fa fe tai fo le sasa na ia tatou matua o ia na ia tatou a faia onga ia le tatou fa pele ia e mo la tau o le sauni i mo la tau o ia o onga nei tai ia fa o nga le leile ava noa fa o nga taimi ia ele to e fo i fa alua se tamai titi ia ele to e fo i la vai mele tala le sia o to inana masani ana matala no ia le tamai le ota vai mai e le mafai ona e to e fo i fa alua le se fulu ma le valu o tausanga ia e o malo se fulu valu lo su martasi e le mafai ona e to e fo i mai lalo to e fulu valu pe to e lo su martasi no winga o le fautuanga mo ta to le fa nau ia fa ngale le ile ava noa fa ngale taimi ia le te longa o to le taimi ne ia so le to e fieta mai titi ia so ai e o vai da vaenga i mo to e nio fai mai le sia vaenga i mo to fieta mai titi ai o te longa ni le anga mo le o fa tamala io fa tamala va wa i le taimi lo tupu wa ia le wo o sauni so sa auto e maho fa pesole wa mai mau a to al taimi le sa fa tau na o le taimi o tala bok ia mo ia la taimi ni ia le ala fa ia lan to piki apu mai i lungal tu lang o le tulanga o nga tulanga fa pena ia wale te tusa ia wale te tusa so ia le taimi nei ia se fuanga le walu nga ilunga o tatu ai vo le taimi nei le mavre se fuanga ia le wa ia tatu le taimi nei lo no winga fa mi statu fa mtalanga ia no ia tatu fa nau ia manuia te le fenga i o toma o onga nei vai taimi tava ai vo le fainga tao su e ino to o le tulanga o to su enga le taimi nei
talu mai la volta mi COVID sa fa fa ngata ya ona maua fa ngata ona maua to maka ia le wa mata ni le taimi nei o le ia 10 po le fasenga se fulu le mata i tulanga o exams fo ia po su enga le fa nau ia tatou nei ni sila lo no winga ia 10 i fasenga se fulu su maritasi su lua su to ia wa latu o taimi ia na le ia 8 na le fasenga valu lava ia ma le fasenga su tolu sa fa ia su lua ma su to ia sa fa su enga ia vai taimi su winga le olanga le o ia le taimi nei le mea taua ina ia maua se tali le e faa fie nei tatou matua ia e ma fau le vaenga na ia le mafu anga na o le tino o na tatou matua ia e ave o to ia o onga ave o to la ita alonga i so se mea lava ono le nau ta inga o la tatou matua ina ia maua e o to se lumana i le a manuia o to manuia tono tatou a inga manuia e kalesia ia manuia fo no inga o se tulanga le tele mo tatou alofa to i mo o to le fanau fa aftai le nei vai aso ia malolo le aso nei matai au aso sa aso ngafua foi ia toi sa uni tatou fi au mangaruenga pe ona masan yai ia tatou nei pese o lo fa to mo o to na ia tatou au fa ngaruenga ia lo fa pena on ngā luru e nei vai ngā le aso ia o le ma na ia tūlanga le matang le sabili ia mātou nei ia awa pene te ua maua i whonga le tūlanga o lo malolo wa e mana o mia se e afelesi ia ma na ia lo wha sabili vili lumo o lo ofisa ia ma e wha alongolongo i le tūlanga le tau tua mana ulanga le tātou wala leo ia e maua i fo i le si ea le le wha asili ngā manosi ma o tau le nei vai ngā o le awa oli mai a DJ Dave ngata fo i lea o le puni alava a manai fa fianga angi mai se matangi ia se momoni atu ai se tari ma se ia fai atu tinale ai nga mami ia le ala manava ia wa tau on ta pena le tulanga tau maftanga le wa ole le tulanga le fiafi. Baby calm down yo this your body it puts in my heart for lockdown oh lockdown yo you sweet life phantom if I tell you say I love you no day for me young girl no tell me no baby come give me your lo you got me like shawty come give me your lo DJ
DJ Dave and ngata fo leo le punia la va ia mo le pese o fai ngoina angi mai se matangi se momoli atu ai ita i lota ainga ia ile nei va hengo le fiafi ia au fia ngai fo tatu tu no ia ma fe amanga ruenga le nei va hengo le fiafi ia le wai va ne minuto o te le tu la tolu le tau toma ranga le tatu wana leo le we ni so la tau ia o leo le a mata ona ma na va ma le taimili nei a le va henga le nei fa amole mole mo i la tau o le whafunga mai o le o iei le tātou wala aule na sauana nei to a uma nei ana mātala roma se tasi fo i o sui o lo pena o na whafunga fo i le tātou wala leo. E iei le la vete le nai tupu i nā i le moto wei i tai i Wellington i le sau leo le au wala le te sau ia i nei i porua ma le ofle te alua i nai le Heart Valley. Nea wali potia mai ai o le nā e iai se van, o no o le van hai ace, ia mase trailer, ia o le nā ta avale vale i le taimi le nei. Nona winga o le nā whaatu aho o atu ai, ia leo mo le nā whaalave lave. Mo i tātou o lo whapena o whaafonga mai. A whaape o le nā te malanga mai wau te iloa o le a matua i poloka lava le taimi le nei. Le wa mata on mana vare to te lo le atunu i au manga ruenga. Lona winga o le a umila se taimi te poloka ina pe te sa ili ane fo se a wala a fa pe o le ua watu le fa sisilanga le nei a o le nai te o i le taulanga ia pe mana ia a su e fe se a fo se a wala ofo i le nga i tua ia e te sauanga ia tātou i porua ia o te le ilo le hat po le ale tūlanga o lo iai ia wa iai fo le si a wala le i lalo fo na le off mai le ai la le ngole a wala le halunga i nai wangalo ia te au le mawhai ona e sau e te a ngai o i le Heart Valley ia i le taimi le nei lona winga mo i la tau fo le la sa uni fe au manga ruenga mo le amataino ngā ruenga i le afiafia nā nei po le wa amata ia o le nai i le tātou la vea o te iloa la e le a whaina la tātou e o atu ia ai o te iloa mo i la tau o lewa mānawa mai o leo mai i nei porurua ma le a ngai le Heart Valley te ilonga o la tauna o lea le a poloka i le tūlanga le la vea lea wha mole wa ai le tūlanga o le saunga le mu ai le tūlanga o le saunga le mu mo o tau nei vaenga o le afiafi e le mana o mia o tātou a inga ia le whaafonga mai ia watu se tala whaape o le ale me ua tupu lunga le awala mo o tau mo i la tau o le a poloka i le la vea lea ia lava pe le tātou unsai ia mau pele to vai ma lava lon sai se fa tino le tulanga leo le lato ngaruenga ia wa e vave fo ina kilia ia ona ele leile tulanga o le tuai o le umi ona tato poloka ai tato sao ia mo tato wanga isi le mu tato ainga ia fa tai fo i nisi fo o sui o tato wa fa fonga pe ona li potia me le tulanga le o tu longo pu ia li tu le tato tu no ai wa te pole le lato fa ia batu nai musika vo ia avani e moe tono lau ta avani le la watu nai musika vave e so ani le polokarina ia mo i la tau o le amalanga i si au mga luenga i le nei vaenga o le wauli ma lo le ngā lulue ma lo le tau atai ma lo fo i le ono sai a te o tau ia a pe te wa ai atua o le nai mauale ta o le mauale tūlanga o le polokarina ia te tutua o i lunga mea siva siva o i tono lau ta avani ia ma e ono sai le tūlanga o le whaatino ino ngā luenga leo ia ila wale malu pui o le tātou tuno whaafitai lava ia manuia fo i le toi fo i atu ia inga o lo pena o le whaamuri mai alo fatu tātou proklame mo o tau ngata fo i leo a melia whaamoana o lo pena o le mafuta mai ia whaafitai lava ni nei vaenga o le wauli alo fatu mo o tau sur ma le rua nei minute o te ele tula tolu tau tuama nanga le nei le tātou ngā le leo tasi ono te simati tasi pei ona iei le nei vaenga o le fiafi mana tua wha mai ina le tūlanga le tātou tau tua le tolu wha lima ina o toi sur ma le 5 minute i le tula wha tu nātua tātou talafou tale tu lai fa a matalia por kalame ia ale au talavou o lo pena ona tu na tu le sunga ia mari ia malita cha ia ana ile nei vaenga o le woli pese fa malo stino mo o tau nei vaenga o le aso
Malo ngalo loe malo tawa ta ile nei vai ngol fiafi sumar fitu ne minuto ta ile tula tolu tau tuma nanga ta tu wala leo pe ona ile nei vai ngol fiafi ya mo ila tau o nasa vala mai ya o ina ile motorway le sawa nga i nei porua ma le alu o le Heart Valley i le nai tupa le fa la le nai lungo tatou le tatou motorway le nei vai ngol le nei vai ngol fiafi no winga mo ila tau umala mo le la malanga mai ia o le mo ila tau le o manava ia no winga ia vai se tulanga te loe va veona o male fale ia tatu wala offlina ia mafaiona fa nga ina mo taimi le nei ia wa na te loa ia fai asina umi fo ona poloka tatu ina ia ava pe lava tulanga le on sai ia o le tulanga saunga le mu le leina mo tatu ia ina nei taimi o le fiafi a wale manava i le tatu tunu ia isi au manga luenga paule vaenga le wangalo ia te ua pau ia te ia ele lei pelo wala au i o le tama ia po le tina po inisio le fale o lo fa muri mai ia fa manatu ia o matou ia o le poloka i lungo le awala ia ono tulanga o fa lave ina ia au fo ina fa pole ina ilato ia manama fo ilato le meolo tupu le nei taimi ma lo nga lulu ma lo sai nei fa fianga mo to ia ile nei va en le aso ia ina ua se fu ma le nei minuto te ile tula tolu fa TALOFA tu mo to fa ma lo fo ia ilato o na ua ma he al tulanga fe au manga luenga le nei va en le aso ma lo le nga lulu ma lo le tawata i ma lo sai ma lo fo ia le tulanga fa ma lo si au manga luenga le nei va aso ni so ilato o na le asa uni fo i tulanga si pope ona yai ia ni so ilato e fa nga luenga le fiafi ia tau tuanga ma o tau le tulanga le saunga le mu ia ma tulanga fui o ngaruenga pe ona iai ina ia mwhai pe nao na maru pui puia o tau le nei vaenga le aso ma lo le ngarue ma lo le ono sai ma lo na fo le tau ata i le nei vaenga le aso susulu mai lo la le lei mai ia sive vai ngau wa lesi ia wale nei vaenga le aso Oh
Nai whaafifianga nei vaenga o leo huli ina ua te oni minuto na awhale le tulai tolu tau tomu nanga de tātu wala leo ia e pei ona ia ili nei vaenga o leo huli whaatalofa fo le sunga ia pēl ia ngā te fo le company malosi na le Master Upholstery Limited i nai wainui ia mo i lātou umalavolo pena ona su i nā lātou no form tulanga uma whapena ia tātou tala noi le sunga ia pēl ia e mawhai ona soani mo o tau nisi o tātou tamari Samoa sa soani mo o tau ngā ta fo i ia o ilatou umalava pe ona whawalofo foi sunga ia mika na naolo ia tulanga fe amanga wenga nei vaenga le oli nisi ona ia tatu tamama tina matua le tama ia palitango ngā te whailea tina ia loisia le usta mai ia mou nisi o ilatou umalava a pia foi tina ia nofo ia ma le latou foi tapo inga ia ngā te whailea le whangarina tina ia le moe ia o putu ia o so olo pena o na mafuta mai le nei vaenga le woli ia nisi nei o sui olo pena fo i ona whaonga ina le tātou tautua ta mama tina matua lo whaonga ina le tātou tautua ia awala wa fo i le tūlanga o whi au manga ruenga pei ona masa nyai ia nga wa lea le ata whapatole nei pese mo o tau umalava ngā ta fo i lea ia pei ona ia tātou ta mama tina matua ia i le nei vaenga le woli ia o lo whapena ona whaafonga ma mata i lunga o le tātou live o lo tu natu lunga o le tātou screen ia o lo whapena o so soani mo i lātou ia a wafo i whenga i o lātou ia i lātou ngaruenga lātou ngaruenga whai ia tu tonu a inga o lo whenga iai ngat fo i lea whaatalofa fo i lea usa ia Eddie Rope ko lo pena o mafuta mai si au mangaruenga o le sunga i so ula titi o lo pena o mafuta mai ia mai nātou umalava ia o lo pena o whaafenga i whi au mangaruenga ele nei vaenga le aso si anava lo pena ma futo mai lunga o lana pasi ngā ta foi le mo na moe ia ta mai ano ken fa so tau lo pena ma futo mai nei vaenga le uli ia va ile tulanga le saunga le mu ia te o tau a mai a foi tulanga fi au manga ruenga ia va ile tulanga le saunga le mu mo o tau ia e pe ona ia ile nei vaenga le aso ma lo nga lue ma lo le tau ata ia te o tau le nei vaenga o le aso Tonight, it's been a year.
fifia I bem fa ku mau pelo koi o find be mali e fa akai oi o ke pes fo se fa mo ai oi as ya tio la telefone po e karkala ngo ispoi oi e alang e loi kai au ke lingile es mamboy. Fia mana o lo fatu mai ta ilongo ipule nei vai ngola oli nai pesbesenga ya wala fo so sani mo ila tolo pena no fenga au manga ruenga nga to fo ila to umalava ia o lo i tonu o fale fainga ruenga nei vai ngole ya so malor nga lue malor tawa ta ia te utau nga to fo ila to fo ila sa uni tulanga fi au manga ruenga pio de mansan ya sifi po malor nga lue ya te utau no to fa manatu tulanga o tatu ta alonga la kapi le olo pena ona ye tātou le Super Rugby Pacific ia tātou i le afiafia na nei ia ono o le ono le afiafia na nei le alanta alo le Crusaders ma Highlanders ia i le afiafia na nei se furu minute te ele valu ia o le alanta alo le tātou au le Hurricanes ma le au le Rebels o le aso ataeao le aso whao mati le lima i le afiafi le ata aloai i le au malo se le sifi al Chiefs ia ma le au le Moana Pasifika o le fitu tolu lima i le afiafi o le ata aloai i le Warriors ia ma le au le Fijian Tours ia i le afiafi o le aso ataeao o le aso sa aso lima mati i le lua le auli le ata alo le au le Blues ia va pe fo ma le au le Brumbies ia i le aso sa i le aso lima mati ia ma le taalonga i le afa o le fa le ata alo ai ia le au le Western Force ia ma le au le Red le au le Red le ata alo i le afa o le fa i le aso sa mo i la to umalava ia o lo ia i por kalame o le wiki eni al ngata fo ilea ia o taalonga le na ia o lo ia i lava ia au o lo pena no tau tapua ia fa pena o na tūlanga na o taalonga le tātou au ia le ale ata alo ia i le afiafia na nei i le se fulu minute te ele valu ia le ale ata ta alo ma le au malo se le Rebels ia i au se talia ia nai whaafisianga le toi umis tātou taimi ia ona tu nātu leo tātou talafou ia mai a tātou talafou ia ona tu nātu leo leo le tātou proklame ia e pei ona iai ia le proklame le au talafou i le nei vahenga o le aso i le tautua mana unanga le nei a le tātou ala leo pei ona iai le nei vahenga le aso a lo fatu ai mo o tō umalava o lo fa pena ona whengai fi au mga ruenga pei ona maasani ai ma lo ngā lue, ma lo le tau hata. Awa pe o mana o mia fo i nisho i la tolo, mana o mia sosoani, a apatu i ai o lima whaola, i hea ma sosoani mo i la tau, i a wanga ruenga whaatino le nei vahenga le fiafi. Ia, le pesele nā mo i le Pacific Love, i le menei vaenga le fiafi, ia e te aapatu ai mo i la tolo, mana o mia sosoani, ia ma e whai ato i le lau sosoani atia e wha mai altanga ruenga, ia na tā maa nawa wha atase ila i le whale le nei vaenga le fiafi.
Ia, panga lava lea le tūlanga fo i le nauna watu tūlanga ia tātou whaafifianga le nei vaenga o le awauli. Ia, o te iloa whaapauma i le tūlanga le tautua. Ia, ono le tūlanga le tātou taiming. Iai fo inisio nei tātou pokalame si tāua e tau fo i ona tui nātu. Ia le i tūlai wha ia wane tātou walo ma whanau. E pei ona iai le tātou pokalame le autalawau i le i tūlai wha i le afiafia nā nei. Ia, mai a tau nei o Jeremia tapu mana ia mo le tilinga ngā whaafitai tele lava le tātou tunu ngā ta fo i lea ia o le whaafonga fo i tāpua ia le nei a tātou ta māma tina mātutua ia i le lātou ngā luenga whaia ngā ta fo i leo whaafia ngai ngā tau langi mo lātou whaletua ia i so se whata whai taulanga ia a wale alo whaiwai fo i o le mamalu lau tele o le tātou tunu i whi au ngā luenga pe o na māsani ai mo le atulenga ngā whaafitai tele lava le nei vahenga o le fiafi ia i le tūlanga fo i o lau tau ngā luenga whaatino ia ngā ta fo i lea ia o le mātou fo i pito la au ia e fsosoni ia i mo i lātou umalava ia i le tātou ngā luenga whai whaatasi le nei aso ia e ile nganga mawalunga ia e le aisisi a toa ia le tūlanga le whaatino ino le ngā luenga ia e o te aso te fo i vai mālui puenga le nei vahenga o le aso le afo i se tangata i mai ia i le tūlanga fo i le whaatino ina fo i le ngā luenga le au auna ia ile nganga mawalunga ia le atou a fsoso ani mai ia wha mangalo fo i le tūlanga le tautua le nei aso le nganga mawalunga ina ia tātou ngā lua whaatasi ia ina ia mwhai ona manuia ngā tātou ngā luenga i le aso ma le aso ia wale fia ngai o le tātou o tunu i fi au mga ruenga pei o na māsan iai. Manatua, ia o le tātou porkalame lea o le aso so o mai iai le taimile nele pe a mahai a tātou talafou. Ia o le tātou porkalame man au talafou, pe a mahai a tātou talafou. Ia o le taimile nei, ia o a wha mai eina le tūlanga le tautua manuia tele lava le nei a paiaso, ia mani nei lava wiki ia matūlanga whainga malolonga sa hauni fo i atu fo i ia i le tātou sa pati le aso sa, ia, manuia tele le lautou whaiva alo filima, ia ngāta fo i lea ia le upofola fola, ia a wāhola fo i ia le atua malona fina ngalo, alo whātu mo o tau umalava, wha ma ngalo mai fo i se aleu o leo auna, ia au te alofa tele mo o tau, whātou wha soifua ia i le nei vāhenga o le aso. Ia whai ai umalula, tili tui mana o ni o le mata, ia whai ai maua se tala, tili tui mana o te sau mamau, au sulu mai loi mata o le tangi, awa o tili tui ai le ne la lula. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. Apai o te fatali, o te fia I lo pea sautali, o te nofo ai malefifia, se aso ai faatasia. Chile tui mana o se yo o se aso ne to e suia o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo masalo salo. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. E toi whatalofa atu o le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. Ua whaamutala pata inga tawi whaalawelawe whafua se I le atunuu, se I vangana I Hawke's Bay, tai rafiti, manisi o pitonu I Wairarapa, pe ona folasia I le malo I le tai awana li la. E iwa sfuru aso ua tuina atu I pitonu na afia, mo se plan po o wha moinga,
e whai ai suinga e ai le whaamamaina, ma le toi whaalelea o mea na whaaleangaina. Pei ona iai se malilienga na sainia e le Minister Kieran McAnulty i le tai ao ana leila. E whātolu tausanga o le tina ia Jen Rowlands, sa whaamaonia i le kānisa o le pau, po o le melanoma i le amatanga o le tausanga. Na mawai forma ai tumors i lona whai ai, ma ona māma se i tulou. O se whaanonoanga o Jen malona to'alua, ina ua talosanga mo se fisosoani e ala i fuala au o le ipilimumab, po o le fuala au lea e mawhai ona fofo ma fisosoani ai, i mawhatianga matinga o le ngase. Peitai e se lau awheta la le tau e whaatau wai le fuala au, ona e le o whaatupeina e le wha Mac. Ua whaongai Rowland se forma ai tuma oti mo tonga fitinga, mai silia ma le 5 se lau tā la e totongi i le maasina. O le luafi se fululua na ulua i talosanga ina i le wha Mac, ina ia whaatupe i le fuala au. Peitai, na te ena le talosanga, mai le i whamanuia ina ua toi talosanga ina i le luafi se fuluono. O le tai au ana leila na la patai ai tangata o Vanuatu, e o ese whamalosi mai tangata mai o lato fale, o no le malolosi o lo longa matawhenga mai lea whao Judy. Whaatasi ai mase mafui e na luluina i le vavea o ana leila, e o no tesima le 5 lona malosi. Na whaalia le ofisa o va ai tau a New Zealand, o lo valo ia le o va ai tau se isia wha o Kevin, e ui atu i le mamao e tusama le afe kilomita, le itu i sisi 450. O le asona na fina whaasilasila mai ai i le wha Mac, le whaasafua ai o tui pui o le fulu, mo pepe mai le taiono masina, o lea whai unga na whaia ina ia pui mai ai pepe mai le fulu, ai mai se le tau malulu i masina o iluma. I le tau malulu o le tau sanga taluai, na o fofua mai ai tui pui o le fulu, mota mai ti mai le tolu tau sanga i le taiono tau sanga, o lo ofa awa wina i le tau sanga nei, le whaia fua lea o tui o le fulu mo i la tau e 5 tau sanga nga ilunga. O lea suinga fou, i le whainga o tui mo pepe taiono masina nga ilunga, o le ama whaia i loa na nga vaata maiti, pe tusa ma le valu se lau tolu 5 afe, mo tui pui o le fulu. O le tolu se lau fitus fulu afe o lea fuai numera o whanau Maori ma Pasifika. E silia ma le afe 5 se lau whaia onga o a onga a mata ma onga tūlanga lua i kalai estete. Na whaatasi atu i se whanotanga tele na whaia i le asona nafi. O se tasi leo whanotanga na whaatinoina, mai i whono i tele na whaanga solo i totono le atu nuu i le vai aso nei. E whaatala noi na i le totongi lata mai na o who mai le malo mo whaia onga. O ia whanotanga sa whaatulanga ina e le NZI ai Teri Urua. Le uni pito i te le moa onga i totono New Zealand. O lo whaanga solo se palota mo whaia onga. E filifili ai pe talia le tutongi ua o mai le malo pe le ai. Ma ole a mawale unga o lea i loilonga. Pe ama e au na whaia palota a whaia onga uma lea e au fia i tutonu o le uni. E lua ripoti na maua mai i le asona nafi, o ni tangata ua whaamaonia ua a fia fatu. Po ole pericarditis, o lo o masalomia e iai sona so o tanga i le tui pui mo le monkeypox. O lo o whaawau sa i linga le MedSafe i lea mata upu. Ma o lo o fautua ina tangata i a whaafiso o ta ile matanga luenga o soifua malolo ina. Pe a whaalia ni a unga Italia tuai i le tui. O le pericarditis, po o le fula i ni vaenga o le fatu se i tulo, e mawhai o na tonga fitia pe a vave o na whaailoa i fō mai. E fitu tolu tausanga o sea li i fō mai California, Raymond Seta, ua fuafua tu la e ilu mo le whaamasinonga, i le aso se fulutolu o mati, e tali i ona mulianga, ina ua lavea i se tamaita i fulutolu tausanga i Queenstown. O lea whaalavelave na tu la i mai le aso lua fito Januari, peitai na tu ua e Seta le atu nuu mo Amerika, i le fitu i tu la talu na tupu le whaalavelave, mai le i fesosoani fo'i i le na afia. O se tasio awe ta avale na fesosoani i le tamaitai o Sarah Duen, ina wala vela na ta avale ma whai na ilo na tua. E o mai le aso e le o mawhai na whai ngaluenga Duen, o na o manuanga na afia ai i lea whaalavelave. E o mai le aso na nafi, e le imanino mai lava se fuai no meratonu,
o tangata ua leaini fale e nonofo ai I Hawke's Bay, taluna mai a le awha o Gabriel I le lua vai aso taluai. E se lau luas fuluvalu ainga I le itu malo, na talosanga atu moni nofoanga e wha mautu ai mo se taimi le tu mau, le ana wha ailoa maa mata whaanga solo talosanga mai le asonga fua. E lata I le awhiwha le ua whaapipi ina I le pepalanu mumu ma le pepa sama, na whaalia le minista o whale Megan Woods, le tā ua le lesitala atu o tangata, mo Temporary Accommodation Services, po au nanga e mawhaina mawai whale e whaamautu wai mo le taimi nei. Ina ia whaafai ngofie ai o nei loa le malo, mawhai ai fuafuanga mo tangata umana a fia. Ua langalanga manatu o le tele o mātua o le kolisi a wai mea ine le sone, I se atau fusuanga whana wa onga, sapu e ina I telefoni wheawea ai atamaitia onga, ma whaasalalawina I lunga o penga tawhailangi. O se talavous fulufātau sanga I le a onga, o lo ofa alia I le ata, leo so whaia e nisi o tamaiti I le a onga I tua o le whaleui. Ua whaalia le langona whaanoa noa o le tamao le talavona a fia, ona o le whaale tonu ma le tuwai o le tali a le kolisi I le mata upu. Na whaamanino I le pulea onga Scott Haynes, o se tasile o whaafitau li ua toea lia e mai I totonu a onga, ma ua whaia le whaai unga mo I lātou na whaia leo so whainga e whaatea ese ma le kolisi. Na whaalia Elenate Safe, o le tele o ia ata pe a whaasalalau I nei lunga o penga tawhailangi. O le resharing, po o le toi whaaso atu e tangata o ia ata, ai mai se lunga o ala ata o le Facebook ma le Instagram, e le o se fisosoani lea mo le whaafitauli. O lo au mai se fautuanga mai le net safe, tautua na awane toi o omina le upu share, po o le whaasoa ina lea o ata I le talawhia ngai, ai mai se ata o lo o au fia ini tamaitia onga, mo le puipuinga ma le saunga le mu, ai mai se le te te atu ai, I mata upu tau le pule leola mo tupulanga talavou. Ua langalanga manatu o le tele o pule a onga I le atunuu, e whaatatau I le mata upu, le ana folasia I le malo I le vai aso taluai, le ua whaamatuu mai ai le fitus fulufa miliona tā la, e fesosoani ai I le whaafitau li ua whiangai ai maa onga, I le pauma wa lalo ai o numera o tamaiti e o atu I le a onga. I se whamatalanga mai le pule a onga Napier, Chase Williams, e tele matawhai yoi a tangata lau tele, e mawhai o na fesosoani ai, I leo na ia lea o tamaiti e o I le a onga. Nai loo le te leo le tupe o le a whaaluina I le malo, e whaawhainga luenga ai attendance officers e valu se fululua, o le popolenga inisio pule a onga, ina ne I whaatupu te leina ai le whaafitauli I a inga, na whaailoa Williams. O nisio whaafitauli o whiangai ai ma a inga, o le taungata o tau o fua onga, ai mai se a inga e to alua pesi li atu numera o tamaiti, na paua tilile numera o tamaiti I a onga talu na amata maili COVID se fuluiva, na amata whiangai ai lo a inga, ma whaafitauli I le tau o le soifuanga, ma le tele o isi mafuanga, e a laiona le mawhai o na ave tamaiti I a onga. Talafouia mai le sifofongo le lau mua, mo le ni vaenga o le awauli. Toe whaatara whatu lo tātou atunuu, ia isa isi whaopoponga le neo tātou telefou, mo le whai ungo le vai aso si mai al whaafonga. Ua whailo mai e teitei whono le whono whaatono le Universite awa o Samoa I Papa Ngala le tui manu asina e makruse wa ai, le whai unga le kāpeneta le ua whai loa aloa ia, le whiriwhilia e leo le visi fou e whaululu I e le Universite. Le afiafia nafi sa wha maunia mai el kapeneta, le tōwhio le afionga ia tui fui saa, Dr. Patila Malua Amosa. E taita ina al tatou Universite mo listor tau sanga. Fie whailo atu. O se taimi mua fo I lea ua pale mai esta mai tai I le neito finga. O le sunga ia tui fui saa,
O lo fa au lulu ia le tato sa fa inga wa onga fa sai nisi le tai minei. Wa lau tongia fo ia ile ia na ngalwenga fa sai nisi ele ngatai fa ya onga ai fa pena fo isu enga fa sai nisi. Ile ngatai Samoa ia ai fa pe fo il Pasifika manu I mau. O stamai tai fo I waloa lana tautua mo le Universite o Samoa. Pe ona sila fia o le tūlanga tofi lea o lewa to a whili e le kāpeneta e na ua whaamawai Dr. Aiono Alec Ekeroma ai whase ane e le kāpeneta e whaululu I eile mtanga luenga o le soifua malolo ina. Ua maea se whaunitanga na tali malo I lea fionga le minister o ngā luenga te tele ma whela ua inga I lunga o la tele le fionga olo a fiti va ai e se au malanga ma le malo o Amerika toi feu tangai matala noe niso polo ke tileanga I le lumanai e lalo lavo le whainga pa anga malo e lua. O se ava noa na whae loe le fionga le minister e whaaftai ai le so swani wha wawa Amerika I le malo Samoa e le tele o polo ke ti ma so swani ati na SS ua mai a whaatino mole ati no. O le whontangan te whono I le fionga le minister ma le aus whono a Samoa le whaunulunga o mtanga luenga o ngā luenga te tele le fionga fui tupa I manu si manu. Le pūlenga o malai waalele, Selimana ia Weta Junior Solomona, ma whaululunga uma o mtanga luenga o lova aia e le fionga le minister. Ua whailua le tamaita I pule o le ofisa le pule whaatono, le tofa le matua ngisa fuatai Brazil, e le aise mafuanga o le a whaato SAI, e tusai ma se tusi watu I nā tul te whono o le komiti whaatonu al whaalapo tonga o le marusi angatau il tise, le au Pepe Christian Fruen, ono nian whaasala launga sa atu wina I lunga o penga ta wha I langi, ma se tusi na ia tu I nā tu le fionga le minister o le whaalapo tonga, e na ia sila I le komiti whaafoile na ia whai e iei se fuanga, o na la tau te leo muli ta ia tu la whono ma ta ia la, o lo lima ta inai, se tase polo ke ti tele le whaalapo tonga, o malusi anga whaafowina, e whaonga ai nei ave o le la. E te taua o na talosanga so o se company I se laisene e ngā rurua I mga osi le ele tise e maua mai le malusi o le lai tono le atunu. Ia